तिमीहरुको के रे त्यो अडियोहरु प्रब्लम आएको छ नि त मोनिटर नगर्दाखेरि कहिले पनि लास्ट टाइम पनि हामीले यही कुरा गरेको थियौ समथिङ अबाउट त्यो अडियो नै कुरा भएको छ लिभ इट अल जीसस We are on it. Cheers guys. Cheers guys. Cheers bro. Damn. Happy belated Dasai. तिहार है मलाई त कस्तो ड्रिङ्क नै गर्न मन नलाग्ने जस्तो भएर आएको छ कि अस्ति मैले एउटा विस्की पडकास्ट गरेको थिएँ नि त्यो हाम्रो वीरगञ्जको दाइसँग हैन अनि त्यो पडकास्ट गर्दाखेरि 6-7 डिफ्रेन्ट विस्की 8-9 ड्रिङ्क भयो क्या मिक्स भयो 8 बजे पडकास्ट सकेको म 12 बजेसम्म त्यहाँ डस्टबिन लिएर सुतिरहेको थिएँ कि भमिट पाएको भयो भगवान् बचाइदियो अर्को पालि ड्रिङ्क गर्दिनँ काइन्ड अफ क्या त्यो बेलादेखि ड्रिङ्क गर्नै मन लाग्छ त्यो दाइको नाम के पो ज्याक सिंह So what's the name of the school he runs? GHP. Yeah, Tate, I know him through school and stuff. My uncle ले चिन्नुहुन्छ कि So J18 पनि उहाँको हो नि त अन्त so man thanks for having us bro. Hey, of course. First and foremost, let's get the formalities out the fucking way. How do you start your podcast usually? Depends अब मेरो त it's usually technical guests introduce गराउन आफूलाई or something like that बाट सुरु गर्छु or I dive straight into the topic. What about you? तिमीहरुले के गर्छ? We try to like I mean obviously अब नयाँ मान्छे छ भन्दा we introduce them हैन so usually it just like starts यतिकै you know how it is यतिकै start भइन्छ त्यहाँ मैले तिमीहरुले त्यो उयो हेरेछ त्यो लेक्स फ्रिडम्यानको पडकास्ट हेरेछ है क्या प्रोफेसनल त्यसको स्टार्ट दामी लाग्दैन इन्ट्रो इन्ट्रोड्युस गराउने म चाहिँ त्यसको त्यो ब्रोको सुन्छु कि तर उसको भोइस त्यो यस्तो सुदिङ भएर म जहिले पनि मिलाउने छु बुझ्यो मैले भनेको बेसी फ्लक्चुएट हुँदैन नि यसको टोन त्यही टोनमा जहिले पनि सुत्छु क्या स्ट्याम हार्ड टु लाइक मलाई चाहिँ युज टु हुनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो लेक्स फ्रिडम्यानको सुरुमा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो चित्तै नबुझ्ने क्या क्वेसन आन्सर गरे जस्तो लाग्थ्यो बट अहिलेको रिसेन्ट पडकास्ट बब्बाल छ कानेवाला पडकास्ट हेरेछ दामी छ त्यो त्यसमा चाहिँ लेक्स फ्रिडम्यान चाहिँ हिरै भएको छ कि लाइक कानेलाई पुशब्याक गराएको छ क्या दोहोरो यो अहिले अल यो काण्ड भइरहेको I saw clips and all that I haven't got the time to sit around and watch the entire thing दामी छ लेक्स फ्रिडम्यान एज अ होस्ट त्यसमा चाहिँ त्यो देखिएन चाहिँ क्या त्यसको स्किल छ तर काने मैले अस्ति ठ्याक्कै यही सम्झिरहेको थिएँ कि रिमेम्बर लास्ट पडकास्टमा यो सेट लाइक हुन्छ नि एभ्री विकमा एउटा नयाँ काण्ड भइरहेको हुन्छ एभ्री विकमा के न के अनि त्यो प्याटर्न मैले याद गरिरहेको छु अलमोस्ट 7 days 10 daysमा के न के भइरहेको हुन्छ इन जनरल समथिङ टु टक अबाउट 1 week नै रहेछ लाइफ टाइम 1 week 10 days त्यस्तै रहेछ कि त्यसपछि एभ्रीवन जस्ट फोकस एन्ड हप्स अन टु द नेक्स्ट ट्रेन्ड व्हाटएभर इट इज हुन्छ त्यो 1 week पनि अलिक स्ट्रेचै हो जस्तो लाग्छ मलाई टिकटकले गर्दा त्यो पनि भ्याउँदैन है अब है तर उयोले चाहिँ तान्दिरहेको छ एन्ड्रु टेटले चाहिँ एन्ड्रु टेट त तर एन्ड्रु टेटलाई अरू सबै ठाउँबाट हटाइसक्यो टिकटक म चाहिँ आज एन्ड्रु टेटको फिल्ड्समा आइदिएको छु हो कलर बुगारी फकर्स के अरे के हामीले एन्ड्रु टेट भनिरहेको एन्ड्रु टेटको तिमीले हेर्छ साइको कन्ट्रोभर्सी आयो त्यो होइन त्यसपछि अहिले फेरि कहानी आइरहेछ फलो गरिरहेछ तिमीले यिनीहरू Only if it's about like Andrew Tate and Jake Paul boxing, yeah, okay, I would love. Beside all that, the fuck that noise. It's hard to avoid, right? Tara, yeah, of course. The avoid gare pani it's like TikTok ma every other video, like every other video, and it's Andrew Tate ne, okay. So मन परे पनि मन नपरे पनि सुन्न टाइप के छ के त्यो चाहिँ. म टिकटक चलाउँदिनँ कि तर युट्युब चलाउँछु हैन. जति अब टिकटक चलाउनु पर्ने त्यो चाहिँ युट्युब चलाइदिन्छु. त्यो युट्युब सर्ट्सहरु पनि हुन्छ नि फुल एन्ड्रु टेटको काम लाइक त्यो हो र टेटले त ब्यान गरे हैन अकाउन्ट मात्र ब्यान गरे हो हैन उसको बिहाफमा अरूहरुले बनाउँदैछ नि लाइक टिकटक अल्सो सेम थिङ नो ही डजन्ट ह्याभ एन अकाउन्ट बट लाइक एभ्रीवन एल्स मेक्स इट फर हिम एभ्रीवेयर सेम थिङ हैन आई थट लाइक युट्युबमा चाहिँ हुन्छ नि उ रिलेटेड एनी कन्टेन्टहरु ब्यान गरे हो जस्तो लागिरहेको मलाई आई थिंक इट्स हार्ड फर देम टु लाइक किप अप अल्सो लाइक कति चाहिँ ब्यान गर्नुहुन्छ नि कति धेरै जस्तो त तिनीहरुको पनि फेरि आई हर्ड लाइक म्यानुअली नै रिभ्यु हुन्छ नि त How far can you keep up, no? I mean, like face recognition algorithm or no, होला त. Imagine YouTube ले कतिवटा भिडियो पुरा चेक गर्दै बस्छ होला त म्यानुअली. तर हुन्छ नि they have this section like I've heard मैले I don't know how reliable this source is मैले कहाँ पढेको हो कि थाहा छैन but they have these like certain sections हो कि यो सबै यो popular content distribution यो pages channels हुन्छ नि they have a certain section dedicated to like where they like manually go through videos okay? And those are the most अब जो त्यहाँनिर काम गर्छ नि they are the most fucked up yeah, because they've seen shit you know
बिकज पिपल अभियसली मान्छेहरूले त अपलोड त गरिहाल्छ नि Yeah. बट देन इट टेक्स सम टाइम फर द्याट टु बी टेकन डाउन होइन त्यो मोडरेट गर्न चाहिँ लाइक अब अहिले चाहिँ मेबी लाइक देयर टेक्नोलोजी हेज लाइक सरपास त्यो अब म्यानुअल रिभ्यू पनि बट देयर वाज अ टाइम वेयर लाइक पिपल युज टु म्यानुअली रिभ्यू एन्ड दोज पिपल रियली गर लाइक फक्ड त्यो कन्टेन्ट हेरेर त्यही तर लाइक कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि सेन्सर गर्ने कि नगर्ने त कस्तो कन्टेन्ट आउँदैन आउनु नदिने त्यो लाइक हाउ डु यु ड्र द लाइन भन्ने कुरा एकदमै क्वेसनमा आउँछ क्या इट रियली डिपेन्ड्स अपन कसले त्यो रिभ्यू गरिरहेछ या त्यसको आइडियोलोजी या बिलिभ्स के हो होइन अब इट क्यान भ्यारी फ्रम पर्सन टु पर्सन सो त्यो कन्टेन्ट सेन्सर गर्ने कि नगर्ने कुरा नै आई मिन इट्स सो अनक्लियर मलाई त अनि सेन्सर नै गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ दिस थिङ्स अहिले आम जस्ट लाइक मेरो दिमागमा त उयो मात्रै आइरहेको छ कि अहिले त्यो कटारको वर्ल्ड कपको वेयर लाइक देयर लाइक लट अफ पिपल आर रेजिङ द भोइस कटारमा अब अलाउड छैन नि त लाइक गे म्यारेज एन्ड अल दिस एन्ड लाइक अपेरेन्टली लाइक एल्कोहल पनि अलाउड हुँदैन स्टेडियमहरूमा सो एभ्री वान इज लाइक प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द्याट कसरी गर्ने है तिनीहरूको अब देयर रुल्स नि अब इफ यु गो टु देयर कन्ट्री एन्ड से लाइक फक यु एन्ड स्टफ त हालिदिइहाल्छ नि अनि त्यहाँको त फेरि स्ट्रिक्ट छ देयर इज नो लाइक दिस एन्ड द्याट या अनि युनिभर्सल कल्चर युनिभर्सल बिलिफ भन्ने कुरा त भएन त्यो जस्ट लाइक डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसारले हुन्छ सो आई मिन बिफोर डिसाइडिङ अन ह्याभिङ द वर्ल्ड कप देयर त्यतिखेर नै यो सबै कुराहरू हुनुपर्ने थियो होला नि त अब वान्स अब गर्ने नै भन्छ अब कन्ट्रीकै रुल चेन्ज गरिदियो म आउँछु तिम्रो देशमा हेर्न तर तिम्रो देशकै रुल चेन्ज गरिदियो भने जस्तो भयो कि त्यो फिफालाई तर अब कसरी है अब लाइक फिफा अब एट द एन्ड अफ द इज अ बोर्ड अफ जस्ट लाइक ओल्ड पिपल दे क्यान बी बट म्यान इजिली कतारी मनी कमान मतलब त खेल्न नै गाह्रो हो नि त्यो ठाउँमा यस्तो गर्मी ठाउँमा कसरी खेल्ने गाह्रो हुन्छ नि उनीहरूको के कन्ट्रोल हुँदैन इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल तिनीहरूको त्यो स्टेडियम त्यो छ नि एसी त्यो हुन्छ होला नि त कहाँ पुरा अब अस्ति इन्फ्रास्ट्रक्चरको डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ कि तिनीहरूको त्यहाँ साइडबाट फाल्ने रहेछ क्या हावा एसी भयो माथिबाट पनि तलबाट पनि होइन trying to cool the entire stadium, trying to cool, not just a section of it. But if anyone could, it's like the people from the Middle East, man. Saudis, they have that oil money. All that Nepalese have Indians. The relation to the World Cup is a sad one. Right. Like, it's not about like we are getting to play or something. It's like the fuck, like you know what I'm saying. Like World Cup later, if your country is playing this, I imagine it's a whole different vibe, which we will, I don't think, in our lifetime. Yeah. Unless they make it 100 teams in the World Cup league style, like you know. Keep the weird type, okay? Like there is Champions League and then there is UEFA Cup. अस्ति यही कुरा त्यो टोड्याक्स क्लबहरूको हुन्छ नि अस्ति यही कुरा चाहिँ गरिरहेको थियो कि विथ वान अफ द क्लब ओनर्स नेपाल फुटबलको मलाई फेरि फुटबलको बारेमा खासै थाहा छैन सो फ्रम फेस भ्याल्यु जे भने म त्यो भन्छु सो हि सेड लाइक हाम्रो आई आस्क्ड हिम लाइक बाहिर पनि ट्रेन गराउनु लग्ने रहेछ क्या डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा क्याम्पको लागि लग्ने रहेछ विच इज लाइक सिट एक्सपेन्सिभ हुने रहेछ कि फेरि मलेसिया थाइल्यान्ड कहाँ लग्ने रहेछ यो साउथ एसियाहरू अनि त्यसपछि आई आस्क्ड नेपाल वर्ल्ड कपमा पुग्छ कि पुग्दैन कहिले भनेर सोध्दा कहिले पनि पुग्न सक्दैन भने क्या किनभने चाहिँ जुन कन्ट्रीहरूसँग उहाँहरूले लिग गर्छ लाइक प्र्याक्टिस लिगहरू के प्र्याक्टिस लिगहरूमा 8 गोल 8-0 9-0 स्कोर खान्छ अरे क्या हामीले अनि उनीहरू एसियन कपमा पनि पुगेको छैन अरे अनि फर्गेट अबाउट लाइक फिफा अनि अन टप अफ द्याट दिज टिम्स भनेको चाहिँ उनीहरू पुरा वर्क जस्तै हुन्छ कि 12 महिना नै 10 बजी आउने अनि 5 बजी जाने काइन्ड अफ अनि अल दे डु इज ट्रेन एभ्री सिङ्गल डे क्या नेपालमा त्यो लग्जरी त छैन त फर एथलिट्सहरू अनि वी क्यान यो कुरामा फेरि गभर्मेन्टहरू भन्छ तर देयर इज अनदर इकोनोमिक्स ह्यापनिङ तर एट द एन्ड अफ द डे त एथलिटहरूले त क्यानट अफोर्ड टु 6 दिन म फुटबल खेलेर बस्छु अनि पैसा कमाउँछु इट्स जस्ट नट पोसिबल नि मेरो त चाइल्ड इनसाइड मी हुन्छ अब त्यो द पेट्रियोटिक चाइल्ड इनसाइड मी ह्याड दिस होप क्या जहिले पनि अब कहिले न कहिले त पुग्छ होला भनेर तर अस्ति त भुटानसँग हार्दाखेरि त आई वाज लाइक ओ छोड्दै कहिले नपुग्ने रहेछ एटलिस्ट भुटान वाज लाइक आवर त्यो पन्चिङ ब्याग हुन्छ नि सबै टुर्नामेन्टमा कसलाई नजित्यो भुटानलाई त जित्थ्यो क्या यसपालि त भुटानसँग पनि हार्दै त्यसपछि त अब सक्दैन रहेछ हामीले अब नेक्स्ट 50 years डाउन द ड्रेन खाले या स्पोर्ट्समा यु सर्टन काइन्ड अफ लाइक फर इक्जाम्पल पहिला अब यो के अरे के हुन्छ अरे अर्को हामीहरूको खतरा
ओलम्पिक्सहरू या साफ गेम्सहरूमा कम्ब्याट स्पोर्ट्सहरूमा त पुग्छ नि त नेपालीहरू होइन त्यो लेभलमा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा लाइक बिट यो कराते बिट यो जुडो केबाट त गइरहेको हुन्छ नि त त्यो काइन्ड अफ कम्ब्याट स्पोर्ट्सको यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि पाथवेज यिनीहरूमा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति होप छ जस्तो लाग्छ क्या बट देन भित्र फेरि अर्को करप्सन हुन्छ भन्छ राम्रोलाई पठाउँदैन सो राम्रोलाई नपठाउँदाखेरि नै त्यत्रो यसको आइरहेछ भने चाहिँ राम्रोलाई पठायो भने के हुन्छ होला तर अरू स्पोर्ट्समा यहाँको त त्यो स्पोर्ट्सको त्यो बोर्डहरू हेर्दै मलाई मुख हेर्दै थाहा हुने कि यिनीहरू चाहिँ पैसा खानै बसेको हो टाइपको हुन्छ नि हेर्दाखेरि पनि दे डोन्ट लुक लाइक दे प्लेड अर समथिङ दे हेभ नो एम्पथी फर द प्लेयर्स अल दे वान्ट इज लाइक गभर्मेन्ट बोर्ड माथि पुग्यो अब पैसा कलेक्ट गर्ने रिटायर हुने टाइपकै हुन्छ नि लाइक आफ्टर अ सर्टन अमाउन्ट अफ करप्सन यो फेस इट सेल्फ लाइक टेल्स हुन्छ नि लाइक आइ एम करप्टेड खालि हुन्छ थोडा हेर्दै थाहा हुने कि जज गरेको होइन तर अनुहारबाटै थाहा हुने कि त्यो यो चाहिँ यसले चाहिँ खान्छ मजाले तर लाइक स्पोर्ट्सहरूमा फन्डिङ त खासमा त गभर्मेन्टले त एलोकेट गर्छ नि होइन गर्छ तर लाइक लास्टमा आउन्जेलसम्म लाइक जुन एथलिटलाई एक्चुअली इन्भेस्ट हुनुपर्ने अनि त्यहाँ त त्यही चना र अन्डा खुवाएर पठाइदिन्छ त्यही लाइक जुन पनि स्पोर्टमा त्यही डायट हो अरे कि आई डोन्ट नो इट इज बिकज लाइक त्यहाँसम्म पुग्नुजेलसम्म नै 4-5 जनाले अगाडि खाइसकेको हुन्छ कि इट्स बिकज अफ द्याट तर लास्टमा पुग्नुपर्ने एथलिटलाई नै पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त आई क्यान लाइक अन्डरस्ट्यान्ड बिकज अब नेपालको खासै इन जेनरल नै बजेट पनि धेरै नै होला होइन अब स्पोर्ट्सहरू त अब आई थिङ्क लाइक टप अफ के अरे बटम अफ द लिस्ट होला इन टर्म्स अफ लाइक प्रायोरिटी when they start distributing the budget and stuff. But I think like बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि चिजहरू चाहिँ दियो हुन्थ्यो जस्तो लाइक इन्डियामा नेसनल टिम रिप्रेजेन्ट गर्ने यस्तोहरूलाई गभर्मेन्ट जबहरू दिन्छ नि त यहाँ दिन्छ त यहाँ दिन्छ सबैलाई सबैलाई दिँदैन नि कोलाई दिन्छ छ त्यस्तो चलन छ यहाँ पनि तर आई थिङ्क द्याट सुड बी मोर हुन्छ क्या लाइक वन्स यु आर लाइक रिप्रेजेन्टिङ द कन्ट्री देन यु शुड बी अटोमेटिकली एन एम्प्लोयी एन्ड पुलिस एन्ड स्टफ यु हेभ टु प्ले फर द आर्मी हैन या बट यु हेभ टु कम obviously you are employed by them then obviously you got to represent them but that's a very small section नि त त्यसपछि फेरि I mean I have met a few people like personally who live like that. I wouldn't say they're making the best money, but they have like a certain quota allotted for them. Yeah, but it's not enough. Maybe like the अलि गरेर चाहिँ हुन्थ्यो होला तर like totally नै it's just हाम्रो the size of the pie नै यत्रो सानो छ अनि त्यसपछि त्यसमा पनि अब स्पोर्ट्सलाई प्रायोरिटी राख्ने त भन्ने कुरा हामी लाइक प्रायोरिटी त राख्ने तर on which scale के हामी लाइक इट क्यानट बी along those lines अब नेपालमै किनभने I'm pretty close to that sports, let's say like MMA, sports, whatever. So we can't be in like a big fish in a small pond types in Nepal only. You have to go venture your skill, try it in like local neighboring countries level, then go to an Asian level, then go to a higher level. Along those lines, according to our plan, and we trying to compete as much as we can and get a name in India. And we went and competed. By we, I mean a couple of these guys, Rabindra and Cuisines. They went and really fought well, man, in Goa. And people are taking like notice of, okay, there are some fighters, like Indian promotions, because that is the stepping stone to like one or UFC or whatever. UFC ma ta euta Indian हैन मैले चिनेको केटा ट्रेन गरेको केटा साथी दिल्लीमा UFC ma Anshul Jubli, bro, there's this guy called Anshul Jubli. He had come to Nepal also to train with us. Dude, he's from Uttarakhand, हैन Dehradun types त्यो एरियाको पहाडी केटा हो क्या अन्त he's the best ambassador India has of reaching and hopes of reaching UFC. India being like a billion people market, UFC ले breakthrough गर्न सकेको छैन नि त yeah India मा अहिले MMA को insane त भएन तर decent rise भइसक्यो no but then like 1FC मा त इन्डियाको छ but जित्ने टाइप्सको त्यो हाउडे फाइटरहरु छ के bro. Anshul is some other breed, I'm telling you, dude. Okay, this Anshul Jubli, he's one fight away from getting a contract in UFC, which is gonna open up doors to Indian people, by Indian people, slowly trickle down to us also. Cross our fingers, you know. So UFC ma contract paunako लागि like what's the process like? You gotta show what you're worth first, you know. Obviously Anshul ko the backings on the Indian market is a big backing, like an incentive for India UFC
to hand out at least what does UFC have to lose? Just give a contract to a undefeated fighter. Anshul hareko chaina pro ma ahilesamma हैन अहिलेसम्म त्यसले जोसँग फाइट गरेर सबलाई डोमिनेट गरेछ अस्ति चाहिँ रोड टु UFC भन्ने एउटा टुर्नामेन्ट हुन्छ के लाइक डेना वाइट कन्टेन्डर सिरिज भन्ने जस्तो सो फर्स्ट थिङ भने त्यहाँ रेजिस्टर गर्ने रेजिस्टर हैन उनीहरूले इन्भाइट गर्छ उनीहरूले तिमीलाई स्काउटहरू थुप्रो छ नि UFC को अराउन्ड द वर्ल्ड राइट अन्त कि त तिम्रो म्यानेजरहरूले अप्रोच गर्छ समथिङ लाइक द्याट हैन अन्त त्यसपछि UFC ले उसको क्रेडेन्शियल देखेर चाहिँ विल गिभ यु अ शट एट दिस वी हेभ टु प्रुभ यर वर्थ इन दिस वी नट गोना गिभ यु अ कन्ट्र्याक्ट डाइरेक्टली बट वी आर गोना गिभ यु इन अ कन्ट्र्याक्ट इन अ लिग वेयर यु फाइट फर द कन्ट्र्याक्ट सो ही रिच द फाइनल्स के क्वार्टर फाइनलमा हिज अपोनेन्ट डिन्ट मेक वेट गट सिक सो ही गट अ बाई came to semi-final with a Korean dude, beat the shit out of the Korean dude. It was a split decision, but let's say I'm biased, so like he beat the shit out of that. Now it's the final against this Indonesian guy. I forget his name. Indonesia ko pani kaile bhayo chaina ke bro. UFC ma fighter. Indonesia is one of the most densely populated country in the world. I would say top 5 if I'm not mistaken. So Indonesia ko pani first hope of UFC. India ko pani first of usually are gonna fight each other in February, I think so, in the final match. It's gonna be in one of the fight nights, like UFC, not pay-per-view, but fight nights ma huncha हैन. I think Fight Night Seoul, I think there's a one happening in Korea in February. त्यसमा हुँदैछ. So I follow his career pretty closely, being like that. I know him personally and he's really talented. And the worst त हैन यहाँ इडी चाहिँ के भएछ भन्नु नि अनफिल द क्याम्प हि ट्रेन्स एट इज सोमा फाइट क्लब भन्ने छ क्या द्याट इज इन इन्डोनेसिया ए ओके सो देयर इज लाइक अ लिटल बिट अफ लाइक आई डोन्ट नो हाउ लाइक वाट हुन्छ होला नि अब सो आई डोन्ट नो तर उसको कोच चाहिँ न्युजिल्यान्डको हो क्या कोच न्युजिल्यान्डको किन त्यहाँ ट्रेन गर्ने त्यहाँ इन्डोनेसिया अहिले इज द नेक्स्ट हब नि ब्रो MMA को एसियामा नो बट देन लाइक तिम्रो कोच नै तिमीसँग छ भने त जहाँ ट्रेन गरे पनि हुन्छ ए हैन उसको खास कोच त दिल्लीको हो सिड भन्ने है इज अ जिजित्सु ब्राउन बेल्ट द बेस्ट जिजित्सु गाय इन इन्डिया इन माई ओपिनियन I went and trained at his gym when I was in Delhi. That's how I met and trained with these guys. Really good. India one of the best gyms now. Sid. It's called Cross Train Delhi. If anybody's in Delhi, you should definitely check that gym out, man. It's one of the best. They have like so many fighters. MMA, India, man. They're breeding the best fighters. And Sid is one of those coaches where if you got potential, he's not gonna hold you back. He'll be like, you have to go out there and like train. Because I've seen so many coaches in wherever. They want to keep their athlete and hold back their growth by not letting them go and cross like whatever, train any other gym. Like, you know what I'm saying? So त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ because of your whatever level of insecurity, you're not letting your athlete grow also. So I try and follow those things. Like I don't think any athlete who trains with me, I never have exclusive rights over whatever they want to do. Yeah, especially when it comes to fighting. Yeah, especially sports, like, MMA, you need variety. Right? Yeah, exactly. You need variety. You need to like get used to different styles. Yeah. And Tate, I was hoping we could watch Rabindra's fight and just talk some shit on that. Rabindraको बारेमा अलिकति भन्दैन त हामीले फर्स्ट पडकास्टमा डिस्कस Yeah, so Rabindra is this guy Rabindra Dhant. He is from this western Nepal. This is उसको background भन्दा चाहिँ called Bajang. Alright, it's like far west, you know, and hard people just come out. I'm not saying like Kathmandu people are soft or whatever. Kathmandu people are soft. Kathmandu people are soft. Okay, compared to them, say. They're like some hard people, okay? He comes from some hard Nepali lineage, and he was, before we ran into each other, he was training in Delhi, and he was doing well for himself with minimum coaching, minimum training, you know? Just some YouTube videos and a training partner. So India ma चाहिँ कसरी पुग्यो चाहिँ? Just to fight, man. Okay. Like, यहाँ ट्रेन गर्थ्यो पहिला त्यसो गर्थेन सिधै फर्स्ट थिङ विदाउट ट्रेनिङ फाइटर हुन्छु भनेर निस्केको
होइन थप्जी अन्त I'm like, dude, you're wild, bro. You're a wild son of a gun. Like, and then उसको story चाहिँ त्यस्तो रहेछ. And then he went to Delhi and ran into some gym, and he's really athletic. So once you're athletic and you got that mindset, like learning a technique, and you got the discipline, obviously learning technique, and you know why you are doing it, because you want to be a good fighter, right? So he had all the mental thing going on for him. And things started clicking, and he got to work at a gym and train at the gym, started fighting for the gym. But he didn't get proper backing from the gym. But I haven't asked him like 2 personal questions also, like whatever, right? He was like disheartened by how they were treating him. Like he felt he could like do much better elsewhere. In India. In India. So like he didn't know Nepal ma pani we have some people who can train and compete at. So he came back to Nepal. So he randomly looked up like, is there any MMA training place in Kathmandu during like lockdown, Bakhar reopen on that. And then he just showed up in the gym, and then he's like, okay, I want to train. Then we got together and we started cooking techniques in the gym like every day. Then others started joining us. The next thing we know, there's a whole team now who wants to compete, and there are people not necessarily compete. They were like recreational, like people who wanted to train martial arts for recreational use, and they saw there was a benefit happening for them. And there's other gyms around town also started, and there's a lot of like kickboxing, MMA stuff going on around Nepal right now. So things are just clicking right now, I feel, slowly but steadily, with a lot of the MMA community in Nepal growing. And Rabindra, I feel, is in the like a flag bearer for us at this moment for the next 10 years, I think. So he's had his 5th fight right now with this Indian pretty good striker. So we went into this fight studying our opponent full game, and we found out that this opponent is fucking greedy guy, huh? He won't get knocked out. I've seen his previous fights. He's had like almost 10 fights, and there are couple fights he's broke his leg and still won with a flying knee, dude. He got leg locked in round 2, came back in round 3, and knocked the other guy out with a flying knee. So that shows he has a dog. That guy is a dog. He's not just like, maybe his skills weren't as good as Rabindra. Not that I'm saying Ravindra's not a dog. Ravindra's a dog too. So only thing, like going into the fight, preparing for this guy, because there's a lot of scouts watching also, okay, India. So each and fight, and especially you being one Nepali guy, there's a lot of pressure for Rabindra also to always be on his peak day. This is like 5th fight, and he's always showed up so far. So you wanna watch the fight? Yeah, let's watch the fight. तैँले हेरिस् नि म त लाइभ हेरेको के भएको जस्तो हेर्दिनु पर्छ जस्तो Man's passed some booch, man. ए तर कसम ब्रो, शाउट आउट कसम मेरो बाउलाई. मैले चाहिँ मेरो बाउको रक्सी चोरेर ल्याइदिएको नि. मेरो बाउले सुशान्त ब्रोको पडकास्टहरू हेर्छ कि मैले भन्दै थिएँ बाउ, मलाई आज बोल लाग्छ त्यहाँ म फेरि जान्दैछु कि मेरो मेरो बाउलाई मैले भनेको थिएँ कि म त्यहाँ फेरि सुशान्त ब्रोको पडकास्ट जाँदैछु नि आज भनेको थिएँ क्या. त्यसै ओभर कन्भर्सेसन. अन्त मेरो ड्याडीले तिम्रो पुरा हेर्छ नि त, सबै हेर्छ होइन. अन्त तँलाई चाहिँ किन बोलाएको फेरि पुगेन अस्तिको त्यतिले के भन्दा किन चाहिँ बोलाएको घरिघरि सोध्छु क्या. अब टेन्सन भयो होला अङ्कललाई के भनिदिन्छु फेरि छोरा होइन. इज लाइक व्हाट द फक लाइक. ल नि त हेरिदिउँ न त ब्रो अलिक लिनु प्लिज ब्रो. स्पोन्सर्ड बाई मेरो ड्याड. थ्याङ्क्स. त्यसलाई थाहा पनि छैन होला मैले उठाइदिएको थिएँ भनेर. प्लिज त्यो चाहिँ नगरौँ होला. ल यो हामीले पुरै हेर्दै जाउँ न, कुरा गर्दै जाउँ यो पनि होइन. फेरि पछि सिङ्क. So yeah, going into this tournament, there's this other guy. तिमीहरूको मैले प्रेस हेरेको थिएँ बिफोर द फाइट. यिनीहरूले हेभी इन्भेस्ट गरेको थियो रहेछ ब्रो यो प्रमोसनको लागि के.
On the बुझ्दाखेरि चाहिँ on the pay and also the paying scale are also pretty good, and like everything is pretty good. And Rabindra was the main event of this whole entire evening. And this was more catered towards like the Goa celebrity types, the sofa types, more than to the Aam Admi. I was like, this is my so like ticket price is mongo types. So जति मान्छे आउन सक्थ्यो आउन सकेन तर खतरा प्रमोसन हुन्छ राम्रो भयो हैन. So this time, dude, can you see me? I'm rocking with Rabindra at the back, like, yo, what's up, yo? गीत चाहिँ कुन छानिदिएको थियो भन्न हामीले युनिक पोइट युनिक पोइट र नितेश जङ्कुवर ब्रोको छ नि के अरे रिबर्थ भन्ने हेभी छ त्यो गीत रविन्द्रलाई जोसमा उयसको नि गीत दामी थियो त कोसिसको पनि साकारको सुरु अब कब्जा के भन्ने गीत होइन अब आउँछ मजा भन्ने त्यो कोसिस चाहिँ he fights out of rage fitness के yeah. So like when the fight came, the offer came for a kickboxing fight, I wanted to make it like an extension of like friendship to another gym by saying like, hey, there's an offer for a kickboxing fight. I would love for one of your athletes to come and kick ass in this event. And they were like, trusted me, I think, enough to go corner their guy at an event in another country. So I was pretty grateful also. Because it gave me an experience also as a cornerman or a coach, whatever. Like, Coach is also mad dog, dude, that guy, dude. Like, I really like his fighting style. He's got one of the... Rabindra and Coaches, if you ask me, these two are 100% the highest fight IQ by fighters in Nepal. I'm not saying like they're the best boxers. Fight IQ in MMA. Like even Coaches, even though he fought in a K1 fight, he can fight MMA. These guys are really young. But these guys are 23, 22. So like, and they're really good, bro. Like if they really put their mind to it, they can reach a certain level, and others will definitely follow. So that's Rabindra. Yeah. Audio is easy, eh? When we were watching it live, it was like cringe. Commentary? Cringe fest. These guys were scheduled to fight in Sikkim. The same opponent? Same opponent, and it fell out because of the lockdown. Yeah. So it was like, okay, we were already... This guy is he had been knocking some guys out in his last couple of fights on a fight streak. So we were like, okay. And he had some pretty good kicks. So more than his hands, his only weapon was like his kick. Like honestly speaking, he has good low kicks. He would mix it up with his high kick. But then check check because like Rabindra started his fighting style like a little karate style. So when you are standing in a karate style, you are more open to leg kicks because you're already turning that way. So Rabindra has like karate footwork of a wrestler, but wrestling like more like a little bit like GSP types, if you ask me. A little karate bladed stance, but he's a good wrestler. Right. You know what I'm saying? So honestly speaking, like that's a good style, but only the leg kicks can really start, especially in this era where they're really starting to throw leg kicks. Especially like someone like Conor. Dude, check this. Oh, dude, please, one go 5-10 seconds back, please. Dude, check. Dude, watch this. This was the first exchange, okay? Boom. Watch that punch. Boom. Oh, but that guy like so greedy. He was like still there. He was okay. And then he's still coming back kicks. And I'm like, okay, be calm, dude. Fake. Let's get the reactions out of that guy. Throw a leg kick back, you know. So our game plan going into was like fake a lot, you know, because he was a striker. We want to see all his reactions to all the fake. So if you see first round, the Rabindra fake mate garcha. Fake mate. And Rabindra is like got good balance as a MMA fighter, you know, like he's not too jumpy also, he's grounded. It's hard to like fall. That calf kick was good, man. And then I was like crazy out there, like, damn, okay, let's go, Rabindra, fake. They're loading up on fake.
But that guy was like, Rabindra ko त्यो timing चाहिँ त्यसले read गरिसकेको थियो क्या when he's coming back again and he's throwing that leg kick. रिङ साइडमा बसेर इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि फेक फेक भनेर उनीहरूले सुन्दैन, अर्कोले पनि सुनिहाल्छ अनि त्यही त म बेसी भन्दिनँ नि एकखेप गेम प्लानमा पुगेपछि म त्यति भन्दिनँ क्या नेपाली भन्नु पर्यो नि म नेपाली पनि बोलिरहेको थिएँ त म नेपाली बोल्छु त फेक नक्कली झुक्का 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 क्या बोल रहा है ये तो झुक बोल रहा है भने त घोप्टी भने त भन्दैछ भने then started pressing against the cage. He's landing like he landed like 7-8 kicks on the leg. Ravindra's just like fucking. That's where we need to work. Is checking a little bit of that bladed stance was my takeaway from the fight actually. Like to check the bladed stance. Alikati Rabindra ko karate. Alikati the front foot. His toes is pointing this side. So you'll take more time for you to rotate your turn on. So you're especially if the kicker is fast. And it takes like 4 or 5 kicks. Thankfully, see, he's taking unanswered. He took like 6 kicks already. So I was thinking, like, dude, you gotta counter that now. What the fuck? Like, we can't just eat those. We can't just eat those. Like, see, that guy was trying to like flying knee and shit. Like, hey, dude, we studied you. Don't worry. We studied you. We know what you do. Boom, boom. Let's go, motherfucker. Let's go. Pound it on. Yeah, turn it on, bro. Bajang ko po to kata far western Nepal ko. So I was like, okay, dude, let's take him down and do your thing. Rabindra ko background man chha ni na wrestling ma. He's done that in Delhi too. So this chha ni wrestling ma pani. So this is where it went wrong for the other guy. That guy was doing well as long as it was in a kickboxing range. Like not doing super well, but he was landing the leg kicks. He purposefully. That's where he has a low IQ. He closed the distance. He is the one who's clinching up. He's the one who put the first clinch hooks. And I was like, okay, that's where you fucked up now. Because that's Rabindra. You're coming to Rabindra's game. So as long as he could have kept distance away, kept proper distance away and, okay, let's bang. Strikes, you might get in the chin once, you know what I'm saying? All the chances. Ground, chances. Like 90-10. So ये round में first round finish ना first round में ले bio elbow खान से रहा ये रहा उत्यो वाला dude can you please rewind 10 seconds brother if you don't mind that was like see that one that framed one then I was like his eyes started swelling up then I was like okay be cool dude like you got this I think just stay focused but that guy is greedy guy he's not giving his back like he's still in the fight he's trying to bridge. He's not just covering up and यो फाइट को टिकटक मा भिडियो भाइरल भएको थियो नि अनि एभ्रीबडी वाज लाइक टाउको पछाडी हान्न पाउँछ र भनेर लाइक टाउको पछाडी हानेछ र छैन त्यस्तो स्ट्राइक छैन खै त्यही हामी कहिले कहिले त अब लागिहाल्छ नि कहिले कहिले त लाग्छ जानी हाने त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ लाग्यो भने सब जना फाइट एक्सपर्टहरुले त्यही भन्दै थियो this punch watch this please boom like one should have like we were working on following it up with the hook but okay fake boom I missed that that hook we had worked on that one boom let's go close him down okay इसको बैकग्राउंड से किकबॉक्सिंग kickboxer decent basic jiu-jitsu and kickboxing that elbow give देखिस त्यो frame गरेर just drop that elbow weight के भन्दै थियो भनेको तिमीले बिर्से मैले त्यही टाउको पछाडी हाने भनेर के Tate, I wanted to take you for this fight. I had like an extra like thing +1. जाने हो भने सोधे थिए नि तिमीले तिहारमा तर एउटा त्यो अर्को केटा रवि शाह हिज नेम इज रवि शाह कि रविले एउटा किक हान्छ कि त्यो चाहिँ अलिकतिले मिस हुन्छ हेर ल त्यो फ्रन्ट लेग क्या 1-2 हानेर 1-2 इभन रविन्द्र थ्रोइङ लेग किक्स एन्ड स्टफ होइन हेर ल त्यो
Finally countered one, man. एउटा किक माथि हेड किक फाल्छ यो वाला क्या he set that up the front kick, you know what I'm saying, behind that cross. न तिमीहरूको केटाको फाइटिङ स्टाइल तिमीहरूको केटाहरूको फाइटिङ स्टाइल मोर अपराइट स्टाइल छ usually like is that a key? Nah bro, everyone's a little different. I feel we don't have our gym, we don't have like one, we should like, when I read the room and everyone's a different style and I love that there's different flavors. Control talking about mall. This was like a mall, dude. Like I was like, referee, please like save that guy, man, because I was feeling really bad for at one point. Bad in the sense that he's taking unnecessary damage, like just for the entertainment of some people sitting there, some politicians sitting right there, like at one point. But this guy is greedy fucker, man. He's not like covering up only. But referee, as long as that guy's trying to get up, he'll let the action go. Rabindra submission try गरेछ मैले यति बेला सबमिसन थिएँ कि then I was screaming छोड दे सबमिसन त्यहाँ like भुइँमा हिर्काइदे because we wanted to show some grappling ground and pound dominance you know what I'm saying, like submission is like okay whatever but take him down again. That was our game plan. We don't want submissions. We want to show our top game and blast some elbows from top and control from top. So we were trying to put on a statement also. So that guy knew about it, so he didn't go for the submission, even though he had it right there. At this point, that guy's head was just plastered there, and he's still like his hand is stuck. I know your body, duite hand stuck, and his face is right there. यो पोइन्टमा चाहिँ मैले के रेफ्री बजाइदिए त्यसलाई टाइस He's done. सकिसक्यो त अझै भेट्छ नि अब it takes more punishment. Another 20-30 seconds. No, he flattens him out. Now this is the worst place to be. This is the worst place to be. And that guy is a dog. He tries to get up still, you know. If he just covers his head, the referee stopped, right? I don't know if he's like dumb or if he's like still trying to get up. And going into the fight, we knew he was greedy, so our game plan was we have to either like I don't know, just like break him to win. We can't rely on the judge. We can't rely on anything chance. Denzer khaya raha tha. Hey. Yeah, this is where it ends, I think. Yeah. So I was like, damn, bro. Damn. This was like a good. मैले यति बेला के भन्दै थिएँ भन्न गेस गर्न ओए तेरो बोनस मागे त्यहाँ ओए त्यो माइकमा चाहिँ बोनस चाहिँ माग अरू छोड्दे अब सक्यो फाइट हैन बोनस चाहिँ माग भनेर मैले 10 गिल जस्तो भन्यो होला तँले त्यो मागे नि बोनस पनि पाइदिए पायो 50 G's हैन आयो like मेरो मम्मीले त्यसलाई तिमीले चाहिँ के भन्दै थियौ त्यस्तो हेभी आइ एम प्राउड अफ यु हैन हो क्या प्राउड अफ यु त्यहाँ पैसा माग भन्दै थियो मैले डाइरेक्ट माइकमा कोसिसलाई मैले त्यस्तै भन्दै थिएँ माइक कानमा भनेन उसले चाहिँ भन्ने नि उसले झन् मिस्टर प्रमोटर वेयर आर यु हैन माइकमा वेयर आर यु सर आई थिंक आई डिजर्भ अ बोनस क्या हाँसु त भन्दै So I think like everyone was like, man, these guys came for bonus types. They had like some weird first blood bonus or one thing. Yeah, there was a first blood bonus. How does that work? Like, whoever draws the fastest blood in a fight. Yeah, like round ko hisab later. Round or whatever, like first, second or first. Like 50, I think it's like 70 grand or something, man. Bonus matra? First blood go. And the winner was getting 50K. Bonus was more. Winner was 50K, bonus was more like 60K, 70K and stuff. India कुन चाहिँ biggest promotion है? MFN. Matrix Fight Night भन्ने they Jackie Shroff को family को हो गयो त्यो. Yeah. So हाम्रो जुन चाहिँ भिडुको जिमखाना को कोच छ नि रिचर्ड is competing in there. दुबईमा इन्डियाको बिगेस्ट चाहिँ त्यो त्यही त्यो अन्सुल जुब्ली जो भन्ने नि मैले युएफसीमा जान्दैछ
त्यसले पाउँछ क्या कन्ट्र्याक्ट आई फिल यो फाइनल हारे पनि जित्यो भने अलिक राम्रो मोनिटरीली कन्ट्र्याक्ट पाउला हारे पनि त्यसले अलिक कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पाउँछ क्या Because India is a big market. Yeah, plus like he's a dog. Like UFC might recognize a dog anyway. And the MFN bade gako kya tyo pani. So MFN is they have done decent work over ali sama 10 oda shows bhayo हैन. So hamro pani goal चाहिँ MFN मा पुग्ने हो. Stepping stone to bigger things. Rabindra and ourselves and a couple of our fighters in the future. Make a way to like other promotions like this, make noise in these kind of promotions until Rabindra go fucking hell. अहिले सोच्दाखेरि यस्तो रिसर्च है अर्को बुक फाइट बुक भइसकेको थियो क्या यो नोभेम्बर एन्डमा अगेन्स्ट द गुड रेस्लर है अर्कै स्ट्रेटेजिकली अर्कै गेम यो स्ट्राइकर भयो त्यो चाहिँ रेस्लरसँग होइन मणिपुरमा गुड पे whatever अन्त MFN took that guy last minute fucking the opponent offered him a contract kinabhane some guy got injured in the upcoming MFN ko card so last minute they were like you want to come and Rabindra is like the other fighter so we were like okay we're in the right direction we're not being impatient we'll work hard we'll keep growing the culture here meanwhile we have other plans for him and other athletes too like अहिले अरु पनि छ नि हैन जिममा Yeah, there are some like 20-year-old average age I would say 20 हैन अहिले current bunch of fighters go there's like 7-8 of them dude like they have their own different flavor like recently as the Grassland bro Grassland ma pani shout out to Grasslands fucking like what a night man what a fucking night I had like insane fun there's like music all culture whatever like ladies here and there you know what I'm saying like beer like whatever so many people like nice venue and there was fights randomly they decided like consulted with everybody and decided to put up 4 fights 3 MMA and 1 Muay Thai so it was like a good show for once jungle forest okay त्यसमा चाहिँ there were a couple of guys from our gym who did really good and no, but there's nothing to celebrate when you win in Nepal only. Actually, there's like not a big deal. Like what the fuck, like. But going forward, at higher standards, higher levels, even if you lose, go and compete in higher standards and lose. That's more a win. You know what I'm saying? Then that's the goal for I feel rather than just. So that was my main goal, trying to team up with Rage and take courses in. Like Koshish, if you don't know, is a really good athlete too. Like I was saying, one you should take note of, I guess. And so trying to be like a team Nepal rather than like small gyms, So that's why I'm trying to push this cross training culture in Nepal. Different gym athletes coming at least like once a week at a gym. Everybody come and train. So. Iron sharpens iron and over the point of time like राम्रो गर्नु सक्नु opportunity आजकल आउँछ के ब्रो त्यो हामीले पाएन नेपालको गभर्नमेन्टले दिएन यस्तो भएन त्यो गरेर रुनु भन्दा if you just go and dog it out man there are a lot of opportunities it's just like it might be harder it'd be better to have the government go help but we can't just sit around a crib and मैले like तिमीले अघि त्यो गभर्नमेन्टको कुरा गर्दै थियो नि के मलाई त्यो टपिक यस्तो डिप्रेसन लाग्छ क्या that's why for a second I was like fuck this is one depressing topic like when you guys are talking about it and I can like feel like what I've seen countries where there's a decent help of the like where athletes can really thrive and we look at ours it's so depressing and but still fuck it right we dust ourselves off we keep fighting. And having said that, there are a lot of people who support too, like in their own way, give like some anonymous donations, donation the bandina, just OnlyFans type. I know. I wish, man. Fucking, I will only fighters. Rabindra Dhant. Round of
लागे पुलअप्स गरिदिरहेको नेकेड रेस्लिङ नेकेड त्यो के भन्छ स्किन पेन्टिङहरू हान्देर ग्रासल्यान्डमा अर्को पालि चाहिँ फ्यासन सोमा चाहिँ रविन्द्रलाई नेकेड रेस्लिङ होइन अस्तिको ग्रासल्यान्ड तर मजा आएको थियो देयर वाज लाइक अ होल टन अफ स्टफ म्यान इन द्याट स्पेस देयर वाज लाइक b-boying ह्यापनिङ देयर वाज like DJs, there was a fashion show, there was like fights, like my mom and dad was also there. She's kind of weird. I was like, okay. The whole family is there. Oh, no. So रमाइलो भएको थियो like good artists also त्यो ऊ पनि आएको थियो के अरे हाम्रो Mr. 555 Mr. 555 ले चाहिँ अब हाम्रो लिगलाइज नेपाल भनेर चाहिँ आधी घन्टा जस्तो कराइदियो होला अब बुझिसकेँ मैले अब त्यहाँ उसको मेसेज होइन हाम्रो गीत पनि त्यस्तै इन्टेन्स रहेछ हाम्रो the funniest thing that happened there was like this was like already like 6 PM or 7 PM होइन अँध्यारो पनि भइसकेको थियो and we stepped out of the main venue अनि बाहिर गएको थियो अलिकति त्यो walkwayमा and then we were coming back and then maybe अब त्यतिखेर डीजेहरूले बजाइरहेको थियो and some DJ अब you know like DJs are like emphatic with their अब set नि त होइन like आउँदाखेरि they need some like खतरा खाले त्यो साउन्डहरू होइन अनि एउटा डीजेको चाहिँ apparently siren रहेछ के अन्त व्या 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 बजिरहेको थियो बिचरा त्यो गोकर्णको गार्डहरू सबै कुद्दै गयो क्या टुवर्ड्स द स्टेज के भएछ भनेर डीजेको एन्ट्री व्या That was damn funny to see. फेरि त्यहाँको गार्ड पुरा त्यो क्यामोमा हुन्छ नि होइन That was funny to see man. त्यहाँ नेपालको थुप्रै के भन्छ इन्स्टाग्रामको डिस्कभर पेजहरू नेपालको इन्स्टाग्रामको डिस्कभर पेजको डल्लै सब थियो हाम्रो You could see all like behind the scenes of all the TikToker reels. They live feed. सबैजनाको सेम टिकटक हाम्रो जो होस्ट दिदीले चाहिँ दामी होस्टिङ गरिदियो के अरे नाम होस्ट के होस्ट त्यो MC दिदी हुनुहुन्थ्यो नि ए मालविका सुब्बा You don't know the story? She hates Tej ni. No, why would she? And plus like I commented it from like our page, so like she's like she doesn't know which one to hate actually. And actually के भयो थियो भने it started off with like हाम्रो TikTok page थियो नि हैन अनि मलाई I was just like randomly Guff Guff Pass को randomly अब like clipsहरु बनाइरहेको थिएँ कि TikTok को लागि अनि there was this one video that I saw like continuously on my feed which was like त्यसमा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि so the trend more than the video like the trend basically was like one person like looking at one thing and saying like this is bullshit हैन त्यसपछि अर्को देखाउँदाखेरि चाहिँ then this is art भनेर के तिमीहरुले sequentially पडकास्टको पनि गरेको थिए नि मैले चाहिँ त्यो बनाइदिएको थिएँ कि अनि त्यसपछि चाहिँ अब it took off क्या त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै हैन प्लस मेरो अफिसको एकजना भाइलाई युज गरेर बनाएको थिएँ कि त्यो चाहिँ and that video like it went like alikati like not viral but like alikati it went around town bhanum na ani like someone commented त्यो section ma त्यो video ko comment section ma saying like Malvika Subba ko video like video or like TV show or something that she has हैन उसको त्यो चाहिँ राम्रो छ भनेर बनाएको थिए के अनि obviously I know who she is अनि तर मैले चाहिँ अब just like अब मालविका दिको पनि त्यो थियो राखेको थियो तिमीहरुले क्लिप राखेको थियो छैन and someone commented saying because that त्यो भिडियोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि so guests that who have appeared on us अनि हाम्रो के अरे अरु प्लेटफर्महरुमा सञ्जय ब्रोको सञ्जय र सिसनहरुको पडकास्टमा आएको मान्छेहरुको चाहिँ nothing but love guys it's just for fun and games अनि उनीहरुको पडकास्टमा आएको र हाम्रो पडकास्टमा आएको सेम गेस्टहरुको चाहिँ मैले त्यसरी बनाएको थिएँ कि दिस इज बुलशिट दिस इज आर्ट भनेर बनाएको थिएँ कि मैले So same guest हैन and like appearing in two podcasts but हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ this is art अनि उनीहरुको भन्दा this is bullshit भनेर मैले बुझे त्यो हेरे मैले हैन तर यहाँ मालविका सुब्बा चाहिँ and someone commented के saying out of nowhere someone commented saying have you seen like Malvika ko like radio show or something like that she has like good guests हरु भनेको थियो के अनि मैले चाहिँ अब I just happened to see that comment and I just like out of like impulse I just said like who the fuck is Malvika Subba भनेको के मैले अब that's a corner reference obviously I know who she is
अनि मैले चाहिँ त्यो भनेर लेखाएको थिएँ अनि सो सी वेन्ट अन उसले चाहिँ कम्प्लेन गरिदिएको कम्प्लेन गर्दै के हाम्रो सञ्जय ब्रोको पडकास्टमा गएको थियो कि ऊ एन्ड देन दे ब्रट द्याट टपिक ओके ओके एन्ड देन सी वाज रेफरेन्सिङ द्याट भिडियो एन्ड देन सी वाज लाइक she found it very funny, like alka like. No, but she didn't find it funny, dude. Her eyes were like mad. Yeah, it was funny. Yeah, but like she's like, fucking, I'll rip those guys' necks. Alka like condescending, khale. Like, of course you'll know me, khale. Of course I know you. That was just no, that funny. Was not it. Around that time only we ran into her in that restaurant. No, remember? Restaurant? Yeah. It was damn awkward. Kaile ho? Botanist, no. It was not around that time. त्यो त पछि हो. धेरै पछि हो नि. Okay. It was not awkward as well. They were just like sitting across the table. No, she was just right next to us. Yeah, right? We were like just being us. Sorry, मैले भनेको नि. So yeah, that was the whole story behind. अस्ति चाहिँ हैन sorry like random, that's just random jokes है खासमा. अस्ति चाहिँ खासमा MC दिदीको चाहिँ रिसेन्ट पनि के कन्ट्रोभर्सी भएको रहेछ नि त. मालविकाको रिसेन्ट सम रेप केस नो नट रेप केस के भयो आई नो बुझे द फक लाइक के भयो नि हैन she didn't defend some lady or something ए ओके त्यो सुनेन तिमीले त्यतिखेरको एउटा मैले भने त ब्रो 7 विक्समा यति धेरै काण्ड आउँछ इज हार्ड टु किप अप लाइक नेशनल न्यूज जस्तो एकदम ह्युज स्केलमा भएको थियो नि ए हो सो यही अब वान अफ द ब्युटी पेजेन्ट्सकै सम काइन्ड अफ स्टफ ए ओके 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 अब थाहा भयो सम गर्ल लाइक अनि मालविकालाई चाहिँ भनेको थियो अरे उसले अनि त्यसपछि मतलब गरेन टाइपको समथिङ लाइक द्याट त्यो कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ तर अब इट्स लाइक जुन पनि कन्ट्रोभर्सीमा मेन कल्प्रिट भन्दा जो फेमस छ उसलाई समात्छ नि त मान्छेले सो द्याट्स व्हाट ह्यापन होइन उसले चाहिँ के उसले चाहिँ उसकोबाट चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको रहेछ अब हेल्प गरोस् भनिदियोस् रिच आउट अब आई डोन्ट नो समथिङ लाइक द्याट होइन उसले गरेन तर अब कल्प्रिटको बारेमा कन्भर्सेसन नै भइरहेको छैन द होल इन्टरनेट इज बिहाइन्ड त्यो चाहिँ मैले बुझेन क्या अब आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अब उसले रुड पर्सनल लेभलमा रुडली मेसेज पठायो होला तर लाइक अब यु नो आइम सेइङ अब वाट एभर ह्यापन वाज इन्सेनली ब्याड होइन तर वी कान फकिङ पोर योर हट oil over somebody else because she's famous like you know so that was like pretty sad like I was like damn dude you know what honestly I don't want to bring this up but fucking I'm like ati sad is this Sandeep Lamichhane case man because I used to look up at that guy as a model fucking for not just us but because you know only sports can bring that emotion in us people like, I don't know if obviously you guys know right some sports icon can really unite a like generation or a country and I felt like Sandeep Lamichhane to a certain level was that like मान्छेहरु like तराईतिर जहाँ भए पनि like एकजना हाम्रो आईपीएल पुगे यार like वर्ल्ड स्टेज हो नि क्रिकेट को त fucking it's like क्रिकेट को त ईपीएल हो भनौं न हैन so that like and just whatever happened recently and whatever I don't know the details also just the whole scrutiny his like career is potentially over right yeah किनभने 10-12 years सम्म राख्ने भनेर चाहिँ प्रपोज गरेको छ dude that's like he's a role model he was like supposed to be like this is like insane like what the fuck like this is crazy like I don't know what to think of it I don't know what to make of it like minor non-minor rape no rape like whatever like I don't know it's just like the whole like hero and a leader for everybody you know to just inspiration भनौं न for हुनु सक्ने रहेछ है खासमा like गर्नु सक्ने रहेछ है भन्ने just to see fame and like money and shit get to somebody's head like maybe I don't know or maybe he's just a horny dude I don't know like whatever the fucking problem is or maybe whatever like I'm not a judge I'm not a lawyer I don't have facts whatever but just the whole outcome of it is so sad yeah that's what I wanted to like past couple of years त्यस्तै हाम्रो त्यो फुटबलहरुको पनि त्यस्तै भएको थियो नि सागा थापा करप्सन केसहरु हैन even though he was acquitted नि हैन पछि even though he was acquitted अब like त्यो दाग त बसिसक्यो नि त के हैन खेल्नै दिएन भने जस्तो लाग्यो त्यसपछि त yeah I think the international board doesn't allow him to play okay so which makes it impossible for him to play for the national team
So bro, that guy was playing for like I remember this one time I was in Pokhara. अहिले अस्ति मैले तल पनि भनेको थिएँ म ABC चढेर झरेको थिएँ कि and I was in like a really good mood and stuff and I was staying back in Pokhara for a couple of days and त्यति बेला IPL चलिरहेको थियो क्या. I was just walking around one evening around the town and on the every store every other bar is playing IPL just to watch Sandeep Lamichhane and the whole Pokhrako vibe is like Sandeep Lamichhane त्यसले विकेटहरु लिदिएको ब्रो 2-3 वटा अब एकैचोटी हैन I'm like dude this guy just 18 or 19 at that time I think he was super young है on the I was like fucking yeah I was like fucking hell dude he's gonna be in jail dude what the freaking hell man अस्ति एउटा श्रीलङ्काको पनि पक्रेछ हैन ए त्यसपछि रिसेन्टली हो नि त्यो त मेलबोर्न के रे अस्ट्रेलियामा फ्युडिज अगाडि नै हो के अरे आजकल त सब न्युज आइन्छ रुटिन अफ नेपाल भन्दामा छ इजी है हाम्रो आज बिहान के पो आएको थियो इट्स एम फनी हाम्रो रविन्द्र माम्सको आएको थियो नि रुटिन अफ नेपाल रविन्द्रको नै आएको थियो उनीहरूले आफै बनाएर राखिदिन्छ त्यस्तो उनीहरूले नोटिस गरेर हुन्छ सबै ठाउँको उनीहरूलाई कन्टेन्ट त चाहियो नि त उनीहरूको पनि त्यो छ नि फिडरहरू होला नि टन्ने यताउता स्काउट प्लान्टहरू है प्लान्टहरू तर अब दे अल्सो एट द एन्ड अफ दे निड कन्टेन्ट टु सर्भाइभ नि बट जस्ट टु थिङ्क अफ लाइक नाम चाहिँ अब रुटिन अफ नेपाल बन्द अब कहाँ पुगिसक्यो अब सडनली युआर लाइक गिभिङ न्युज अबाउट लाइक द मोस्ट पोकेमनको न्युजहरू होइन त इन्टरनेट चलाउने मान्छेहरूको लागि नम्बर 1 न्युजको सोर्स नै रुटिन अफ नेपाल त्यहाँ कन्फर्म नभएसम्म लाइक बानी नै भइसक्यो कतै केही पढ्यो अनि त्यसपछि त्यसले पोस्ट गरेछ कि छैन भनेर सो फास्ट के या अब आज तक भर्खर म भुइँचालाई फिल गर्दैछु कि आइसक्यो क्या अब जस्ट फेल्ट लाइक रोल्पामा कुनै के एपिसेन्टर भनेर आइसक्यो क्या अब फिल गर्दा गर्दै आइसक्यो क्या यति छिटो अब टाइम लाग्छ नि त्यो डिजाइन बनाउनु पर्यो टेक्स्ट हाल्नु पर्यो अपलोड गर्नु पर्यो सबै राखिरह होला नि त फर्मेट टेम्प्लेटमा 4.6 भुइँचालाई फिल गर्दै अस्ति चाहिँ हेभी बिच्किरहेको थियो तर एकजना रिसाइरहेको थियो आई मिन के डोन्ट नो बिच्किरहेको थियो मिन त्यो हाम्रो प्याड टु गो बहिनीहरू छ नि डु यु नो प्याड टु गो भन्ने दुईजना व्हाट डु दे डु सरी No, I know it's something to do with like menstrual health and stuff. Tej knows them better. That's why I was like directing like, what do they please do justice? They have like these like vending machines for pads. Okay, मैले recently कहाँ सुनेको थिएँ उनीहरूले चाहिँ अब like I think it's like low cost पनि होला त्यो हैन so like quality चाहिँ हैन अनि so like they put like you basically like buy pads as a vending machine को त्यो for rural places rural place accessible like everywhere खाली हुन्छ नि and तिनीहरू एकजना one is Jesselina and other is Subangi Rana हैन both of them and Return of Nepal बन्दले चाहिँ लेखिदिएछ क्या प्याड टु गोको बारेमा तर जेसेलिनालाई चाहिँ दे कट आउट रहेछ हैन they only gave like full credit to Subangi and with like facts that are off which is they're not even I have true. no idea you didn't know about this and then Subangi was damn pissed because she personally it's not fair for her partner if you're going in front of like 1 million followers can see your post right it should be fair for like like hey dude it's not just me she's like guilty types के fucking आफुले फेरि प्लान गरेको जस्तो भयो नि त आफ्नो सेल्फ प्रमोट गर्नु टाइप्स she wanted to make sure that Pad to Go is like 2 girls not just one who started the initiative and she personally requested Routine Nepal Banda and to take it down or if they give it a fuck at all like change it make justice first justice the correct themselves correct gardinu they're like fuck no Pad to Go we'll keep it as it is guys yeah that she was damn mad she's like fucking now like she went on a hot streak of social media what the fuck Routine of Nepal Banda get your facts right bitch like all that stuff she didn't say bitch but like भोक लाग्न थाल्यो अर्डर गर्नु पर्यो के एउटा यसो गर्नु सुमन त्यो ओमेन चिकनमा कल गर अनि तिनीहरूको सबभन्दा ठुलो पिज्जा छ के एउटा त्यो अर्डर गर न ब्रोले उताबाट खान्छ डेलिभर गर्छ कि गर्दैन नत्र चाहिँ लिएर आउनुपर्छ के गर्नुपर्छ यार सुशान्त ब्रोले उहाँबाट खान्छ के फोर कर्नर्स ड्रप इनबाट खान्छ ड्रप इनबाट खान्छ त अस्ति हाम्रोमा आउँदाखेरि त मैले ड्रप इनबाट ल्याएको थिएँ
अस्ति तिमीले त्यहाँबाट ल्याएको थियो खाएको थियो त्यतिखेर Can we have some bottle, man? अर्को यिनीहरूको त्यो ओमाई चिकनको खास तिमीले The Nanglo pizza. Yeah. I like the name, man. Oh my chicken. Custom Nepali. There's like नेपालमा फेरि अब हुन्छ नि नाम भन्ने बित्तिकै कसैले के निकाल्ने बित्तिकै मान्डु त्यस्तोहरू मैले रिसेन्टली क्या नोटिस गरेर जे पनि मान्डु मान्डु नेपाल कुनै के मात्रै निकाल्छ नि त त्यो चाहिँ damn bitter रे just cuz box मान्डु हैन but let's think about it no like it's am too convenient के so like someone comes up with something new and then I'm like अलिकति चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गरेर चाहिँ रिसर्च गर्न लाग्यो हैन तर seriously ladies this is single अहिले this is the time where you come in हैन त्यस भन्दैन नेशनल टिभीमा रुटिन अफ नेपाल बन्दले हाल्देला त्यसको यस्तो फोटो लाग्यो ओन्ली फाइटर्स होला ओन्ली फाइटर्स नेकेड रेस्लिङ नेक्स्ट ग्रासल्यान्ड तर हैन तर अस्तिको ग्रासल्यान्डमा तेजको एक्सहरू पुरा थियो Oh, my exes live in Texas भनेर चाहिँ त्यही भएर थियो कस्तो यता हेर्छु यो चाहिँ त्यसको साथी हो यता हेर्छु त्यसको साथी हो अगाडि हेर्छु त्यसको साथी हो पछि केटाले चाहिँ निकै ग्रासल्यान्ड त यसको भएको रहेछ खालके ओके सन ओके तर त्यसलाई मतलब छैन त्यस उडी लगाएर होस् अँध्यारोमा सेज लगाएर आफ्नो कुल बोय चालमा just rocking with the music like okay त्यसको एक्सहरूले सब साइड लुक्स दिँदैछ त्यसले मलाई नोटिस गरे कि त्यसले cool cat हैन fuck you I don't give a shit I was struggling to stand there man कसम भनेको after त्यो fights-हरु like सक्यो हैन त्यो like when you're watching the fights you're like अब in the moment नि हुन्छ नि सबै हेरिरहेछ like plus like अब आफ्नो फ्रेन्डको जिमको भाइहरु फाइट गरिरहेछ and then like हाम्रो साथी छ के एस्ट्रे भन्ने Shout out to Ashley Dongle. Ashley चाहिँ अब मलाई धार्केको Ashley चाहिँ मलाई फिड गरेको थिएँ यहाँबाट दिएको मज्जा खाएको हुन्छ कराउँदै खाएको भयो त्यसपछि like once the fights are all over like we have to like move out from the fighting zone हैन त्यसपछि towards the stage then I'm like struggling to stand over there man त्यहाँ लाखे डान्सहरु भइरहेको थियो म त के गरौँ उभिनु गाह्रो भइसक्यो फेरि इट्स like त्यो ग्रासल्यान्ड हैन इट्स like uneven पनि म चाहिँ त्यहाँ like कन्सियस भइरहेको ला म बाङ्गो उभिरहेको कि यो भुइँ नै अनइभन हो कि भइरहेको थियो मलाई बट लाइक आफ्टर वाइल लाइक अर्को पालि आउनुपर्छ ल ग्रासल्यान्ड हामी सँगै जाउँ न मजा आउँछ एभ्री इयर हुन्छ लास्ट इयर भएको मलाई याद छ एभ्री इयर खासमा अनेस्टली भन्यो भने फर्स्ट एडिसनदेखि मैले मिसै गरेको छैन यो फर्स्ट एडिसन कति भयो चितवनमा भएको थियो कि लाइक एक वर्ष अगाडि दिस इज द थर्ड वान देयर डुइङ इट This is the third one. They did 2 in 1 year. Two in 1 year? Yeah, this is the third one. Hey, okay. No, I think this is the fourth one. This is the fourth one. Sorry. This is the fourth one. Yeah. And this is a brainchild of a couple of our friends. Vinayak, Vinny, aka Dipso Man, अर्को चाहिँ ऋषभ दाई they themselves are DJs as well. DJs. They play around town and they're really creative people. And there's what's Didi's name? I always forget. I always call her Trishna. Sorry, I always call her Ramlo Mithila Didi. I always get confused with her name. Trishna Didi. She's another part in that also. So they have a solid team and they put up really good festivals. Bro. It's not just like they that's all around. So this type go in. Alik entry fee महँगो होला 3000 but it filters out the right crowd I feel. That's the only point. अब त्यो 1-2 राखे या फ्री राखे भने त त्यस्तै झगडा गर्ने मान्छे प्लस लाइक टाढो ठाउँमा छ सो लाइक you either need a गाडी or like bike to ride up and it's nice people के just like there's no bad like people trying to fuck shit up and just screw everybody ko and they make a good job of setting up stage sound like everything bro everything at least हाम्रो नेपालको लेभलमा चाहिँ I think personally I can say I think they're the best to do it. It's just they need more support. The right amount of support, not too much also. Too much support, but if you're over commercial, right amount music board, right amount of support. Just good venues. I'm Nepal venues are that tonnai chani garnu sakne bro. Like
पहाड र जङ्गल नभएको देश हो र हामी थोरै भन त ग्रासल्यान्ड्स अब कहाँ चाहिँ छैन अब होइन त्यहाँतिर पनि हुन्थ्यो नि पहिला होइन यिनीहरू यस्तो हरामी कि अब आई डोन्ट वान्ट टु टेल यु हाउ तर इट्स मेबी पोलिटिकल कनेक्सन्स मेबी होइन दिस गाइज देयर सेकेन्ड एडिसन अफ ग्रासल्यान्ड्स वाज इन सौरा जङ्गलमा क्यान इमेजिन त्यो त अब टन्ने मान्छेहरूलाई त अलिकति खुसी पार्नुपर्छ नि पुलिस लोकल गुन्डा अलिक पोलिटिकल होइन कनेक्सन चाहियो त्यसै सानोतिनो टिम होइन क्या यिनीहरू मैले देखेछु जङ्गलको बिचमा होइन 2 डे फेस्ट होइन प्याकेजमा किन्नुपर्ने होटल रुम अब फेरि कुरा चाहिँ कस्तो भन्ने तिनीहरूले त्यो रेजर्टै बुक गर्छ क्या तपाईँ ग्रासल्यान्ड जाने हो भने रेजर्टमा बसेर त्यहाँ पार्टी गएको इट मेक्स मोर सेन्स लाइक ग्रुपमा हुन्छ नि त साथीहरू या गर्लफ्रेन्डसँग या साथीभाइहरू एउटा रुम लियो पार्टी गऱ्यो त्यहीँ क्रास भयो कहीँ जानु गाडी साडी कुदाएर कहीँ जानु पनि पर्दैन 2 दिन ब्याक टु ब्याक फेस्ट वरेभर अनि दिस गाइज हेभ एक्सपिरियन्स अ लट अफ म्युजिक फेस्ट इन इन्डिया बिफोर दे स्टार्टेड देयर ओन एन्ड दे नो लाइक द लेभल इन्डियामा त फेरि इन्सेन हुन्छ नि त म पनि गइछु एक दुईवटामा होइन अल दिस म्युजिक फेस्ट देयर सम कि देयर लाइक नेक्स्ट लेभल स्टफ सो दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट टु ब्रिङ द्याट alternate के म्युजिक भन्छ त्यो genre अब I don't know fuck it I don't know every time I talk to someone it changes sometimes it's like afro something no dance hall something they like just भनौं न electro अब random DJ देखि लिएर अब र्यापरहरु देखि न त्यो एउटा नेपाली केटी र्यापर थियो नि के अस्ति त्यो त हेर्न मैले हेर्न त्यो अस्ति त्यो डिमिट्री कि के डिमिट्री भन्ने उले पनि परफर्म गर्यो डिमिट्री किन स्मृतिबाट डिमिट्री आएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई म त रसियन होला भने डिमिट्री भने त लाइक डीजेहरु नै छ प्रोड्युसरहरु नै छ नि त त्यो डिमिट्री भेगस पनि म त रसियन होला हे यार आमा चाहिँ रसियन होला एउटा नेपाली बाउले चाहिँ हेभी गरेको रहेछ टाइप मलाई थाहा छैन त्यो नाम हो कि होइन तर मलाई लजिक लाग्यो रसियनहरू छैन रहेछ त्यो रसियनहरू इन्सेन हुन्छ है तर राम्रो मलाई त अति फेसिनेटिङ लाग्छ रसियन फाइटर्सहरू पनि क्या खतरा हुन्छ फाइटर्स जस्ट द होल लाइक फक सिट अप लाइक खालके छ नि दे डोन्ट गिभ अ फक इज इट जस्ट गोवा भन्न अब गोवा रसिया भइसक्यो जिस्केको होइन जस्तो हाम्रो ठमेल चाइना भइसक्यो त्यो भन्दा वर्स रसिया भइसक्यो म त सक हुन्छ जहिले पनि जान्दाखेरि क्या अब रसियन सबै मेन्यु रसियन है फेरि त्यहाँको अब इस्टर्न युरोपियन केटीहरू कस्तो राम्रो लाइक बोन स्ट्रक्चर हुन्छ क्या तिनीहरूको लाइक इङ्ग्लिस चाहिँ एउटा बोल्दैन होइन तर भक्कु हुन्छ त्यहाँ तर त्यसको साइडमा एउटा मर्डरस एउटा युक्रेनियन खालको मान्छे पनि हुन्छ क्या अब सो यु हेभ टु लाइक पुट यु आई डाउन एन्ड वाउ द साइड फक यु अप टाइप्स युएफसीमा मात्र हो अहिले वेयर दे अलाउइङ लाइक रसियन स्पोर्ट्सम्यान टु टेक पार्ट यो कुरा पनि है जहाँ पनि स्याङ्सन भएको छ त यिनीहरू त रसियन अरू कुनै स्पोर्टमा छैन नि दे आर टु गुड तर के निकाल्दियो आर दे प्लेइङ इन द वर्ल्ड कप छैन तिनीहरूमा चाहिँ or did they not even qualify I mean like it wouldn't make sense if it didn't qualify because like your country is fighting a war so like Ukraine qualified होइन I don't know at this point I don't give a shit about the World Cup honestly World Cup like फुटबलको त्यो हराइसक्यो क्या फायर फ्रम मी लाइक आटा सानेर यहाँ परेरहेको हुन आँटिसक्यो त्यसपछि यान ग्लोविच र ग्लोबर्टर सेरेको फेरि हुनु आँटिसक्यो के वर्ल्ड कपहरू पर्खिबस्छ हाइलाइट्स चाहिँ हेरिदिन्छु त्यो म्याचहरू त सक्दैन अब तर यसपालि अनलेस अब बेटिङ खेल्दैछ भने अब एक्टिभ बेटरहरू चाहिँ अब मजा आउँछ होला यसपालि अलिक नजिक भएर टाइमिङ चाहिँ दामी टाइम भयो पहिला त लाइक वेन यु युज टु बी इन लाइक युरोप अहिले त अब मजाले कटाडी टाइम ब्रो कति थियो भने अब 4-5 बजे त्यस्तो मजाले हेर्नु पायो लाइक जतिवटा म्याच छ पहिला त अब 12 बजे 1 बजे त्यसैले पनि इन्ट्रेस्ट हराएको होला अलिअलि बिस्तारै कस्तो इट ह्यापन्स वन्स इन 4 years एन्ड देन लाइक ब्रो तिमीहरूलाई माइकल च्यान्डलर कि पोरियरले जित्छ जस्तो लाग्दैछ च्यान्डलर मलाई चाहिँ च्यान्डलर मलाई चाहिँ पोरियर जित्छ जस्तो लाग्छ यार म यस्तो सोच्दा पोरियरले जित्छ जस्तो लागिरहेछ पोरियर अझै क्लिनिकल छ नि च्यान्डलरको चिन्ह च्यान्डलर अग्रेसिभ छ फास्ट एन्ड अग्रेसिभ छ होइन एन्टरटेनिङ बब्बाल पिटबुलहरू चाहिँ छैन जस्तो छ ल च्यान्डलरको फाइटिङ स्टाइल नै पिटबुल जस्तो गाडी छैन अब के भ्याङ आइदिन्छ छिटो थाक्छ होला तर
तर पोरियरसँग फेरि ग्राउन्ड पनि छ, ग्राउन्ड कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै कुरामा एडभान्टेज छ नि त त्यो त। पोरियरको बक्सिङ राम्रो बक्सिङ पनि राम्रो छ, त्यसको रेस्लिङ पनि राम्रो छ त पोरियरको होइन च्यानलरको दामी छ नि। पोरियर भन्दा त कहाँ दामी छ। Poirier never shoots for a takedown. Chandler can like lift you up and dump you on your head like that. But that guy can take a punch, man. Poirier. Yeah, Chandler can't. Last couple of nights he's been like knocked out, knocked down. Like he's war with Gaethje, bro. That's a lot of damage, man. Unnecessary damage. He's working, marching forward with the hands down. And if he does that to Poirier, I think Poirier will knock you out. Poirier ko shoulders so broad for a lightweight. Like he's like really jacked. He's got like long arms. Like his punch at the end of his punch is snap and dude. And the best thing about Poirier's style is he's not left-handed actually. He only stands southpaw. So his lead hook is the power hook. The one he knocked Conor down with is like his power hand actually. So some fighters do that, keep their power hand in the front and have like a bigger, better jab, better left hook. Like he fights both stands. I have a big pet peeve like watching Poirier. I cannot unsee his cheetah print tattoo. I cannot unsee that. त्यसको थोडा हेर्ने बित्तिकै त्यहीमा आँखा जान्छ है। ट्राम स्ट्याम अस्ति चाहिँ अर्को चाहिँ को ह्यान्डसम भएर आइदिरहेको रहेछ जस्टिन गेजी चाहिँ नाकसाक बनाएर नाक बनाएर त्यसको नाक फुटेको थियो नि त कति वर्ष होइन। अस्तिको फाइट हारेपछि चाहिँ ओलिभेरासँग हारेपछि चाहिँ 1 वर्ष कति हुन आँटिसक्यो नि। त्यसले चाहिँ नाक रिकन्स्ट्रक्ट गरेर स्वर पनि चेन्ज भएछ ब्रो। अहिले पहिला बुझ्नु सक्दैन नि त्यसले बोलेको। अहिले त क्रिस्प त्यस्तै होइन नाकै स्वर। अहिले त भित्रको त्यो बोन सोन ठिक पारेर त नाकले सास पनि फेर्नु, पहिला सास फेर्न सक्दैन अरे। ओलिभेरावाला फाइट पनि वाइल्ड थियो यार त्यो त। वाइल्ड थियो नि ब्रो है। ओलिभेराको जति रेन भयो नि, जति त्यसले डोमिनेट गर्यो नि, त्यो 3टा अमेरिकनहरूलाई त्यसले हिर्कायो नि, च्यान्डलर, पोरियर र गेचीलाई। द्याट वाज लाइक अति दामी स्ट्रिक क्या। लाइक वान इन लाइक त्यस्तो स्ट्रिक त कमै भएको छ नि लाइक। तर अब माकाचेभ आयो है, द्याट्स होल डिफ्रेन्ट ब्रिड। लाइक इट्स हार्ड टु दिस दागिस्तानीज आर लाइक डिफ्रेन्ट फकिङ। Last time Hamzat was fighting with Khabibको brother outside. That was that crazy. त्यसपछिको फुटेज हेर्यो खबिबले दुवैजनालाई राखेर पुरा एकदमै गाली गरे। त्यो चेचनियाको लिडर छ नि क्या एउटा ब्रो, टाइरेन्ट छ नि चेचनियाको, त्यसले मिल भनेर पिस ट्रिटी क्या दुईजनालाई मिल्नु मन छैन खासमा, तर त्यसले फेस टाइममा कुनै के भन्दैछ कि मोडरेट गरेर है। साँच्चीकै हो। That guy is like अति MMA lover के, चेचनियाको अहिलेको लिडर होइन। अन्त I forget his name man. I think I follow him on Instagram too. He's such a social media savvy guy. होइन social media मा he posts like him beating up Khamzat and all. I'm not even kidding. He called Khamzat to his gym. Ragdoll Khamzat. Khamzat चाहिँ भेटिरहेको हो क्या। के गर्नु सक्दैन अब खबिब जस्तो हिर्काइदिँदैछ Khamzatलाई। Khamzat चाहिँ उठ्नु bro, I'm not even kidding. You can watch it later होइन। Damn funny that video. It's damn funny and he's a dictator bro. Everybody he used to पहिला भन्नु bro, he used to have private MMA matches भनेको। तिम्रो क्रिस वाइडम्यान, एन्डरसन सिल्भाहरूलाई हो तिनीहरूलाई किनेर लोग्थ्यो ब्रो त्यसले। त्यसको जिम आफ्नो नो मिडिया कभरेज नथिङ, जस्ट फर हिज एन्टरटेनमेन्ट। टप जी यस्तो ल्याएर है आज झगडा पऱ्यो तिम्रो। सोच अब द्याट साउन्ड्स लाइक त्यो स्कुलहरूमा त्यो मार्क जगरबर्गले अस्ति स्टेडियम बुक गरिदिएको थियो नि। त्यो स्कुलमा भेगस डल्लै बुक गरिदियो त। स्कुलमा त्यो सिनियरहरू हुन्थ्यो नि दादा, स्कुलमा सिनियरहरू हुन्थ्यो नि, त्यो फुचेहरू ल्याएर झगडा पराउँदैन होइन। अस्ति मार्क जगरबर्ग he bought the whole भेगसको राइट, त्यसले सबै किनेको थिएन फर होल इभिनिङ। भइसक्यो पनि सक्यो त। पर्सनल फाइट, नो मिडिया नथिङ अलाउड, ओन्ली मार्क जगरबर्ग। त्यसले पनि हेभी ट्रेन गर्दैछ नि अहिले होइन। अति वाइल्ड ब्रो मार्क जगरबर्ग। सो आई थिङ्क he gave his like VR, like he bought and UFC partnered up in VR के, MMA and VR, like VR मा होइन Oculus something like that. I don't know त्यसको के छ, त्यसको मेटामा जानलाई। So after that like they signed a deal. So I think that was his power move.
त्यो त्यसको बुढी मात्रै त्यसको बुढीको फोटो छ कि अब त्यहाँ एउटा केटीले अर्को केटीलाई नक्कआउट ब्लडी बनाइदिइसक्यो तर्सिरहेको होइन उहाँसँग चाहिँ ग्रिन गरेर हेरिदिइरहेको कि हाउस लाइक म्यान दिस गाइ इज कोल्ड तर त्यसको कस्तो इमोसनलेस थोडा छ है त्यसको त्यो यो के भन्छ त्यसको त्यो हियरिङहरू हुन्छ नि पेल कलरको छ फेरि होइन त्यो सेनेटहरूको अगाडि हियरिङहरू हुन्छ त्यतिखेर त मिमहरू निस्किएको सबै रोबोट भनेर हामीले त्यो देयर वाज अ मिम के सेइङ लाइक अब when we create an account we have to pass त्यो एउटा आउडेको टेस्ट I am not a robot I don't think our CEO itself will pass भनेर त्यो थिच्दै पसिना भएर ढाटुम कि नढाटुम तर हेभी भइरहेछ यो अहिले लाइक यो स्पोर्ट्सहरू इन जेनरल कम्ब्याट स्पोर्ट्सहरू वाइल्ड पपुलर भइरहेछ नि त अहिले Why do you think there is, man? Like besides all the talking a little deeper sense ma I think it's human nature that we अब स्पोर्ट्स भनेको मोर सिभिल वे अफ एउटा हिसाबले त कन्फ्रन्टेसन नै हो नि होइन मोर सिभिल वे अफ कन्फ्रन्टेसन विथ रुल्स वी आर गियर टुवर्ड्स वाचिङ फाइट्स नि त बाटोमा यसै हिँडिरहेछ के झगडा पऱ्यो भने सबजना बाइक गाडी रोकेर फाइट नै हेरेर बसिदिन्छ नि ट्राफिक जाम गरेर अन्त बेसिक इन्स्टिङ्क्ट नै हो कि द्याट्स वाट वी क्रेभ फर अल्टिमेटली अन द्याट नोट चाहिँ मैले अस्ति 2जना ट्याक्सी ड्राइभरलाई झगडा परेर लगाइदिएको भन्न सिलगढीमा म चाहिँ गोवाबाट फर्केर सिलगढीमा को एयरपोर्टमा बागडोगरामा ल्यान्ड भएँ होइन ल्यान्ड हुने बित्तिकै बाहिर कति अब निस्किने बित्तिकै ट्याक्सीवालाले कहाँ जाने भनेर भिड आउँछ नि सो आई जस्ट स्टर्ड द पट कि सो दिस वान गाई हि केम हिजिङ लाइक 1500मा म पुऱ्याइदिन्छु टु माई डेस्टिनेसन एन्ड आई वाज लाइक कुन चाहिँ गाडीमा त्यसले एउटा सानो सेन्ट्रो कि के भने क्या 1500मा सेन्ट्रोमा पुऱ्याइदिन्छ अरे ल म ठिकै छ आइरहन बार्गेन ठिकै छ इन भनेर त्योसँग जाँदा जाँदै अर्को एउटा यङ्गर वान क्या यो चाहिँ बुढो मान्छे बुढो बाघ अब बुढो बाघसँग जाँदैछु म त्यहाँ अर्को एउटा यङ्गर फक्स गेम कि इज लाइक दा म पुऱ्याइदिन्छु तपाईँलाई 1200मा मेरो झन् सेडान छ उसको सेडान छ अरे 1200मा अरे लु अब कहाँ त्यो होइन अलिक स्टाइलमा जाउँ न भनेर मेरो गल्ती आई टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर दिस सेड म्यान सो आज यो बुढो मान्छेको जान्दा जान्दै युटर्न गरेर म चाहिँ यो सेडानसँग गएँ क्या अन्त बसेर सामान हालेर टक्कै बसेको मात्रै त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ त्यसको सिट खोल्नु ढोका मात्रै खोल्नु दिस बुढो म्यान के भन्छ सकर पञ्च टिम ब्रुड आई एम लाइक सिटिङ होइन ब्याक सिटमा दिस बुढो म्यान हि जस्ट कम्स दिस गाइ इज लाइक रेडी टु गो विथ हिज सेडान मदरफकर This Buddha man just comes, something is grumbling in Bengali, something, you know. Sucker punches him like he stumbles, punch khaira. And fight breaks out. And I'm like, this is the best thing ever, you know. And the old man is beating the shit out of the young dude. And I'm like enjoying, everything is happening in slow motion, you know. And then the next thing I see, त्यो यङ केटाको चाहिँ गोल्डन चेन चाहिँ चुट्यो क्या त्यो अब त्यो मिलेमा हुन्छ नि त्यो बुढो मान्छेले चाहिँ यसरी कलर तान्दै हिर्काइँदै थियो अब डडी बक्सिङ क्या ब्रो अप्पर कट हो त्यसको फुल हो त ओ भइसक्यो भित्र त्यहाँ सिटमा होइन त्यसको सुनको चेन उडेर चाहिँ अब त्यो भिडमा कहाँ गयो अब डिसएडभान्टेज त्यहाँ चाहिँ मैले थाहा पाएँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै सुनको रहेछ भनेर त्यसले चाहिँ धुलै भेट्दै पनि मेरो सिक्री मेरो सिक्री त्यसले अब बुढो मान्छेले अझै थप्दैछ त्यसलाई माथिबाट होइन कसले रोकेको पनि छैन है बिकज आई थिङ्क इट डिजर्भ इट बिकज इज लाइक हि फक्स हिज वे फ्रम द्याट डुडको 1500 नि त सो आई थिङ्क द्याट्स अ ट्याक्सीवालाहरूको लाइक कोड लाइक इफ समबडी फक्स देयर वे लाइक यु क्यान बिट द शिट आउट अफ देम टाइम्स सो at the same time that guy is on his fours right गाडीको मुनिहरू सिक्री खोज्दैछ त्यो बुढो मान्छे चाहिँ ग्राउन्ड एन्ड पाउन्ड हिँड्छ ब्रो माथि ग्राउन्ड एन्ड पनि कस्तो खालको भन्न दुईटा खालको क्या ढाडमा पिगी ब्याग राखेर एन्ड द्याट गाइ इज लिटरली अब आई डोन्ट नो इफ द बुढो म्यानको हात भाँच्यो या इट वाज सम लाइक नट दुखेको अरू त्यो साँच्चीकै सुनको रहेछ क्या त्यो चाहिँ खोजेको त्यसपछि एन्ड इन द्याट मोमेन्ट म चाहिँ अर्को ढोकाबाट चाहिँ स्लाइली निस्केर चाहिँ अर्को गाडीमा चलेर गइदिएको चढ्दै यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ म ट्याक्सीमा जान्दिनँ I felt damn bad after that on my way back like shit त्यो ठाउँ वाइल्ड छ यार टाइममा म पनि एकचोटि यस्तो नमिठो परेछ यार त्यहाँ बिचमा त्यो
लाइक अहिले त त्यो बोर्डर हुन्छ नि लाइक पानी ट्याङ्की भन्ने ठाउँ छ त्यो अहिले चाहिँ अलिकति सिभिल रहेछ होइन तर पहिला त वायर छ कि त्यो ठाउँ कन्जेस्टेड पनि थियो होइन देवर लाइक सप्स लाइक द रोड्स आर भेरी न्यारो लिडिङ टुवर्ड्स त्यो ब्रिज द्याट लाइक डिभाइड लाइक नेपाल एन्ड इन्डिया अस्ति रिसेन्टली वी ड्रोभ टु रोड टु दार्जिलिङ एन्ड फर दसैँ के सो वी अलवेज डु द्याट एभ्री I mean, we try our best every once a year to go. त्यो न्यारो पाथमा चाहिँ अलिक स्केची छ कि पहिला चाहिँ अहिले त अब अलिकति ठुलो बनाइसक्यो सो लाइक देयर इज नो चान्सेस अफ द्याट अनि हामी त्यो ठाउँ पास भएर चाहिँ वी वर अलरेडी लाइक मी माई मम एन्ड त्यो पहिला उता दार्जिलिङमा पढ्थ्यो नि त हामी सो वी वर पासिङ थ्रु द्याट अब यु हेभ टु पास थ्रु द्याट प्लेस अनि एयरपोर्ट जानलाई भद्रपुरमा छ होइन अनि त्यो पास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब क्राउडेड थियो होइन सो वी वर मुभिङ लाइक भेरी स्लोली थ्रु द्याट प्लेस अनि त्यो कटेपछि चाहिँ खुल्ला ठाउँ आउँछ क्या त्यो काँक्रोभित्र आउँछ अनि खुल्ला बाटो आउँछ त्यहाँ अगाडि चाहिँ रिक्सावाला दुईजनाको झगडा हुँदै थियो पुलिस आयो बिचमा अनि रिक्सावालाहरू चाहिँ एकअर्कासँग झगडा पर्नु छोडेर चाहिँ पुलिससँग झगडा पर्नु थाल्यो होइन अनि पुलिसले चाहिँ एक थप्पड हान्यो त्यो रिक्सावालालाई त्यसपछि चाहिँ सब ठाउँबाट रिक्सावालाहरू त्यो मियर क्याटहरू जस्तो उठेको न जुरुक्क यसरी होइन जुरुक्क उठ्यो त्यसपछि एभ्री वान स्टार्टेड क्राउड एन्ड इट वाज ह्यापनिङ लाइक राइट इन फ्रन्ट अफ आवर कार के अनि हामी लाइक ट्राफिकमा गइरहेको थियो नि त अनि ठ्याक्कै त्यो हुने बेलामा चाहिँ द कार्स इन फ्रन्ट दे पास त्यो क्राउड स्टार्टेड लाइक फर्मिङ इन फ्रन्ट अफ आवर कार अनि पछाडिको हाम्रो भएकोहरू चाहिँ दे गट स्टक लाइक आउटसाइड अफ द क्राउड के सो वी वर द ओन्ली कार इनसाइड द्याट क्राउड के त्यहाँभित्र एन्ड देन देयर इज लाइक दिस क्रेजी सिन ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ मी लाइक दुईजना रिक्सावालाहरू चाहिँ अब जो चाहिँ दुईजना प्राइम झगडा परिरहेको थियो एक्चुली तिनीहरू चाहिँ अब कप्ससँग देयर ओन्ली 2 कप्स थियो त्यो होल क्राउडमा सब रिक्सावालाहरू वाइल्ड पिट्यो कप्सलाई अब एक्सप्लोड हुन आँटेको छ त्यहाँनिर सिचुएसन एकदम भोलिटाइल होइन अनि अब लाइक फर्स्ट अफ अल लाइक वेयर गोना मिस आवर फ्लाइट फर स्योर बट वेयर गोना गेट कट इन दिस लाइक वेयर द ओन्ली गाडी त्यो पनि सानो त्यो के भन्छ मारुति 800 होइन अब यिनीहरूले अब त्यसको रिसमा अब हाम्रो गाडी फुटाउँछ अब स्योर होइन आई क्यान सी द्याट ह्यापनिङ लाइक मेरो दिमागमा के अब द प्यानिक अब के गर्ने होइन अनि त्यसपछि त माई मम लाइक सामानहरू छोडेर अब हामी चाहिँ निस्केर गइदिउँ निस्केर पनि कहाँ जाने ढोकै खोल्नु सकेको छैन हो के गर्ने भने त्यसपछि लाइक it like usually happens like I've had this like happen a lot of times in my life or like त्यस्तो सिचुएसनमा हुँदाखेरि there's always a saving grace खाले एउटा मान्छे one man हुन्छ नि one man who has त्यो like अलिकति सेन दिमाग भएको who's like ए तिमीहरू चाहिँ जाऊ यताबाट खाले भन्छ नि त्यो गाडीलाई बिस्तारै डिरेक्ट गरेर उसले चाहिँ लग्दियो पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ के होस् त्यहाँ WWE हुन लागिसक्यो होइन तर उसले चाहिँ बिस्तारै लाइक यत्तिकै लाइक असर गरेर उताबाट गाडी पठाइदियो कि मान्छेहरू हटाउँदै आई हेभ नो आइडिया लाइक वाट ह्यापन त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्केपछि बट इट प्रब्ली डिडन्ट गो वेल होला त्यो पहिला तराईहरूमा टायरहरू बालिदिइहाल्थ्यो नि क्या त्यस्तो के भयो टायर बालिदिने ब्रो यस्तो इजी चल्नु अरू ठाउँमा त्यस्तो गर्दैन यहाँ तराईमा मात्र हो टायर बाल्ने मलाई चाहिँ अब किन म बच्चामा जति पनि तराईतिरै देख्थेँ क्या मैले अब जहिले पनि गाडी स्ट्राइक हुने बाटोमा टायर जलिरहेको छ लाइक त्यो इमेज हुन्छ नि फ्ल्यासबल्ब इमेजहरू आउँछ क्या मेरो पहिला कति बन्द भयो इस्टमा के लिम्बुवानले के गरे अरे हो के मधेसी पार्टीले के गरे अरे हामी त त्यो बाटो ट्राभल गर्नु पर्थ्यो नि त पहिला भद्रपुर त्यो झापाहरू त्यो साइड क्या वीरगन्जदेखि लिएर त्यहाँसम्म यति टेन्सन हुन्थ्यो कि अब ट्राभल घर आउनु टेन्सन क्या स्ट्राइक भएर मलाई त स्कुल छुट्टी भएको मात्रै याद छ यार बच्चामा बन्द भयो स्ट्राइक्स हाम्रो मेरो पेरेन्ट्सहरूले त्यही भनेर जस्टिफाई गरिदिन्थ्यो नि उता पठाएको यहाँ त जहिले बन्द हुन्छ अस्ति म एउटा तिमीलाई रिलेट गर्ने कुरा भन्छु ल अस्ति गौतम स्कुल बन्द गर्यो मतलब टेम्पोरेरीली बन्द गर्यो किन त्यहाँको पोलिटिक्स भन्दाखेरि पनि अब गौतम स्कुल अहिले झन् मेरो अङ्कलहरूले फेसिलिटीहरू बी बढाइदिएछ कि अनेस्टली भन्यो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर लाइक स्टडिज टिचर्स ब्रिङिङ लाइक गुड टिचर्स इन लाइक इट कस्ट मनी न right? They're making new buildings, science lab, computer lab, the latest ones. Like whereas like some people within our family were already telling my uncle like, hey, like, you're giving too much at that place, like, people out there like their mentality is like, you'll give them less only, they'll be happy with that only types. They don't want more, they don't want better, they don't want anything. They just want like chalcha types goals. But my uncle was known exactly, that's the exact mindset you have to change about Birganj and
change from the younger generation त्यहाँको local like हुन्छ नि जो छ and my uncle fought with everybody in our family to give the best that he can with his resources to the students of Gautam school and stuff. But recently obviously to pay the teachers नै अब teachers को salary पनि बढाएछ यता त्यहाँ यता उता हैन तर बच्चाको कति वर्ष भइसक्यो के रेन्ट फिज नै बढाइ छैन सो अब उले ड्रास्टिक इन्क्रिज पनि गरेछ हैन जस्ट लाइक अलिकति हुन्छ नि मार्जिनलै बढाउँदै देयर लाइक कहाँ हुन्छ यस्तो हो टाइप्स के सो I'm like fuck the fuck this स्कुल कसरी चल्छ त अन्त लाइक आई हैव यु नो I'm saying लोनहरु छ के तिर्नु पर्यो यो बिल्डिङको यता उता whatever right all the other things that come with it. And then he was like, fuck it. Like, he reached that point where he was like, fucking no. One of the keys I know, tala lagaidinchu. And jesukai gara types. And he, I think, sat in a meeting with all the other schools also, like similar grade ko. You know what I'm saying? I like top, like, Birgon's ko, like, top couple of schools or something, and like, said like, hey dude, this will affect everybody eventually if the mindset is like this only. So they are going through a strike phase right now. कति बन्द भएको छ कति अस्ति दसैँ पछि ड्युरिङ दसैँको कुरा यार अहिले खोले जस्तो लाग्यो कि आई हेभन चेक्ड अप अन अंकल बिन अ व्हाइल बट या त्यस्तै हो अब द्याट्स द ट्रुथ आउट देयर ब्रो एन्ड माई होल फ्यामिली कम्स फ्रम देयर यु नो आइम सेइङ काठमाडौँमा अब यस्तो छ लाइक नेपालको अरू सबैको रियालिटी अलिक गाह्रै छ बिङ अ पेरेन्ट बिङ अ स्टुडेन्ट बिङ अ टिचर लाइक फक्ड अप काठमाडौँले एउटा भेरी उयो लाइक डिस्प्रपोर्सनेट इमेज दिन्छ है अबाउट द होल अफ नेपाल के काठमाडौँ कम्स अप नि त आफ्नै बबल छ लाइक जे पनि सोच्दाखेरि वी थिङ्क फ्रम यहाँको पर्सपेक्टिभ या इभन सोसियल मिडिया नै भनौँ न मेजोरिटी अफ सोसियल मिडियामा एउटा हुन्छ रियल लाइफमा अर्कै भएर आउँछ सेम थिङ लाइक हामी आई फिल लाइक वी लिभ इन अ बबल कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नै एन्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड रेस्ट अफ द नेपालमा के भइरहेछ बाहिर के छ वी डोन्ट नो अबाउट इट आजकल कि म तिमीहरूलाई एउटा मेरो पर्सनल भित्रको आई नो बन्च अफ अदर पिपल लिसनिङ अल्सो मैले रिसेन्टली मलाई एउटा भित्रबाट कुनै कस्तो भइरहेछ यार मतलब वेन आई सी सबैलाई हुन्छ होला है त मलाई चाहिँ दिस इज लाइक टेकिङ कन्ट्रोल ओभर माई सर्ट टर्म इमोसन टाइप्स क्या सो वेन आई सी लाइक ओल्ड पिपल होइन वेन आई सी लाइक अ स्ट्रे डग वेन आई सी लाइक a single mom with their kids or like tiny kids with like barefoot or like not privileged economic conditions or whatever you call it. Like my heart just fucking sinks. Like I don't know why I can't even make eye contact with. It's not I'm drunk or whatever. Like normally during the day when I'm just riding my bike and I see the majority of our Nepal Buddha ko face voice like I think मैले अस्ति shrooms बेसी खाए जस्तो लाग्यो हैन मैले मेरो आफ्नो थ्योरी पनि छ है अर्को तर म चाहिँ अब आम हैन बुद्धिस्ट अल्सो shrooms खाएपछि भएको जस्तो तर पहिलादेखि हुन्थ्यो कि shrooms ले म्याग्निफाई गरिदिएको छ क्या shrooms ले एम्प्लिफाई गर्दैछ पुरा कस्तो हुन्छ shrooms ले के हुन्छ so before I get into that I just say a piece on Buddha okay so I'm not trying to start a racket out here, but I feel like Buddha, he definitely took shrooms when he was like meditating for 75 days or 72 days. Dude, that's just a myth. Like, how can you survive without त्यहाँ जङ्गलमा बसेर उसले के न के को बार्क अब shrooms चाहिँ खानुपर्ने त छैन नेचरमा कति हालुसिनोजेन छ हैन लाइक एभ्री रिलिजन म हिजो भर्खर त्यो जो रोगन र के रे ऱ्यान्डन त्यसको त्यो अर्को डुडको ऱ्यान्डन कार्लसन एन्ड the recent episode they're trying to debunk rewrite human apocalypse के Graham Hancock त्यसको म सुन्दै थिए and there was like he was confirming that every religion in this world has some connection to psychedelics
dependence on psychedelics to reach that higher conscience level. Okay? So just don't demonize it just because it's shrooms that मान्छेहरूले demonize गरेको छ. Like every Egyptian देखि लिएर Hinduism, Buddhism, like everything, and there is something or other that has like broken that thought barrier and taken you to higher conscience level. And coming back to your question when you asked about shrooms, yeah, sorry, what were you saying? What did you want to know? कस्तो के हुन्छ shrooms try गर्दाखेरि? Mushrooms, I would, me personally speaking for Tej and I, can I keep to खाएको छैनस् भन्ने के भन्ने त्यसले खाएको छैन त्यसको अफिसकोहरू त्यसको बर्थडेमा कि यसको अफिसको यसको टिमले आवर फेभरेट लिडर बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे तेज सर आवर फेभरेट लिडर प्लिज किप लिडिङ अस लाइक द्याट इज सच कूल dude like I was like come on dude like relax yo. Before we get no he means the mushroom tarkari. No, so like yeah. So my first experience of mushroom was in this place called Kodaikanal. It's in South India, Tamil Nadu, okay? And it's like, bro. So it's like a small Nagarkot just a hill station, and it's known for its shrooms. But people outside India don't know much because they've managed to keep it low profile. The social media and all shit has not caught up. It's like a Israeli मान्छेहरु थुप्रो छ के they have set up their own little town, and it's like mushroom tourism also ke to such an extent that every shop has Nutella and honey ke because Nutella र honey मा चोप्दै खान्छ नि त right that's a bison हुन्छ के bison को shit मा निस्किन्छ के त्यहाँ चाहिँ. So that was back when I was in college. I tried it for the first time. It was like insanely different from anything like. And me, I'm a pretty introspective guy. I'm not trying to rage or rave after a psychedelic. I'm trying to go deep into my own thoughts and emotions and just, trying to know about the inner self. I do that. And everybody deals with it differently. It's whatever you make of it. So then I came to Nepal. Along the lines, I've tried a bunch of other psychedelics, to be honest. So came to Nepal and Chitwanma, I won't get into how, when, and where. You can get it, but there is some availability of shrooms. And coincidentally, I live shrooms ma pani thupro research and studies bhairahechha ni ta. Ab hamro generation testo aile so many Harvard, wherever, all the big fucking backing ma psilocybin ko research bhaera, and they are if done in a proper dose and environment, it has so many positives, and that's all you can hear about, right? And the experience is number one, when you do it, me personally, I don't think you should do it alone. That's not something you need someone to talk to and express your feelings with and share a laugh or two. Okay? Number one, you want to be with someone you trust, your friends. Who else than your friends? Some friend you trust with. Okay? If you're doing it for the first time, right? Don't do it with someone who's you don't like. You don't like, obviously. Why would you do it? That's the issues. They just fuck up the vibe. You have to be chain free with a couple of friends, and not many, just 3-4 handful good friends. You don't have to be good friends, like-minded people. You know what I'm saying? You don't have to be fucking buddy types. Just like-minded people who are artistic. Who have a little personality. Not some fuckers will just bring you down, bro. Let's be honest. There's some people who will uplift you with their energy, right? Just being around some people, they will just you can feel energy, your friends. But there's some fuckers that suck the energy, drain the energy out of you. Don't you feel so? There are some people, and you cannot escape it. And don't do it with those kind of people because it'll just fuck it up, man. Alright, that's one. First thing is company. Second is location. I would never do it in a city, concrete jungle. I want to do it in nature somewhere, by the river, on the beach, in the jungle.
something like that, where it's just nature and you. All right. Third one, tell me if I'm wrong, okay, this is from your experience. Third one would be, you should not, I'm not saying everybody has baggage in their life. Right? Sabiko past, mistakes, accomplishments, egos, whatever you have, right? त्यो चाहिँ सर्फेसमा हुन्छ कि आफ्टर अ सर्टन पोइन्ट त्यो साथीहरू बिचमा हुँदा हुँदा पनि तिम्रो वाट यु जोन आउट एन्ड यु थिङ्क अफ समथिङ लाइक 5 years ago you should have done or you shouldn't have done, all this kind of stuff. And it comes up to the surface that you might have bottled down, right? Nah? It'll come up to the surface. And that's where the real test is. Like, okay, besides all the colors, bright colors you see, all the patterns you might see, all the music that might sound better, mentally, psychologically, inner demons, I would say demons, sometimes dark thoughts, that's where the winner, like, that's where the determination huncha ki timro ramro positive bhayo ki negative bhayo bhanera. Sometimes people, when that demon surfaces up, they freak out, like they panic, and they don't have that, what do you call, the mental fortitude to face that demon. That's your chance to face the demon, right? Some people rise up to the occasion and face the demon and come out better for it on the other side of je bhayo pani. So त्यो पार्टमा चाहिँ अलिक delicate छ, right? It's not for like, I mean, it's for everybody, but in a very controlled, conscious way. Like, sometimes when the demon comes, you gotta tell yourself, like, hey, these are just my own thoughts that are coming to the surface. I don't want to ponder on it too much. Just let my instinct guide me forward. The minute you sit and think on, ponder on so much, like some unnecessary, trivial things also. Okay? Even the smallest things will seem like the biggest thing. And you know yourself, like in Shroom Strip, you cannot lie to yourself, bro. बुझ्यो मैले भनेको, तिमी जस्तो छौ हैन, तिम्रो भित्रबाट तिमीलाई भन्छ क्या तिम्रो एउटा भोइसले, ओए fucking don't act too fucking hero, yeah? Fucker, you're nothing, and you're nothing in this bigger picture. Like, झन् चाहिँ जङ्गलमा तिमीले अब जङ्गलको पावर आउँछ नि हैन, when you go to the jungle you feel like human beings, you are nothing. Like, हाम्रो ego is like so big, right? Because we are so civilized, like in Kathmandu, living in apartments, this and that. But when you're inside the real jungle in Chitwan and you are like thinking of those things, it really humbles you. And by the end of the time, you've laughed so much with your friends, your jaw starts hurting, man. Like, your chest starts hurting. You're laughing so much. You are thinking of all the possibilities, new ideas pop up. Like, you know, if you're a creative guy, you're thinking new ideas of how you can take your business or whatever, your work forward. Like, if you've come better for it on the other side, you are more motivated to do more work, you know. You've become more empathizer, like, like you feel more like, I should be a better son. Shit, I should be a better friend. Shit, my friend needed me there. Why wasn't I there? Like, you know what I'm saying? So weird. So, like, you know, like, how it like helped me sort of like cope with that time when you're like out of your mind, and that same thing I started like applying other things. Like, it's all in your mind, you know. It's all in your mind, like you're going like crazy over there. But then if you just like happen to picture looking at yourself from someone else's perspective, you're just sitting there. It's just lull, calm, nothing. You know, big bang. Oh yeah, it's like crazy, like yo body. I'm thinking about this thing. All your insecurities are like surfacing up, and you're like trying to like think about one thing, and the other thing is again like on your face, khali. But then like if you just picture, like close your eyes and picture someone else looking at you, and then you're just like sitting there, nothing. It's just like lost, just like zoning out any other time, khali. And that just like perspective, then it helps me like calm myself down, you know. I mean, it's the best because it's a natural thing. Like shrooms comes from like
Elephant shit. What do you want me to say? त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ then I started like looking at other things the same way like in life in general हुन्छ नि. Like if I'm working or something else, then I see from someone else's perspective and see myself like if I'm like doing things right or doing things wrong. I'm like I don't see मैले like over time I've like realized like wrong and right is very subjective. Yeah. You know, based on like perspectives. But then obviously like if you're going to go through life, you have to hold on to something. And so like the best possible right and the best possible wrong चाहिँ नगर्नुको लागि चाहिँ I just look at myself like the third person perspective. And if I'm doing myself, like if I'm doing that or not, खाले के त्यो third person बाट हेर्नु मिल्ने खाले त्यो सोच्नु मिल्ने भनौँ न. मलाई चाहिँ मेरो ड्याडलाई गराउनु मन छ within this year or next. के चाहिँ? We've spoken about it, my dad and I. Shrooms. Yeah, shrooms. Because like even he's going through a new phase in life after retirement in the Nepalese army, serve गरेर यति वर्ष हैन 25 वर्ष plus or whatever. And now he's finally a civilian and stuff, you know. And I just want him to. He seems positive. He said like, okay, let's do it. I was like, you like it. I think Nepali moms need alikati shrooms and alikati weed in their life just to like chill alikati हुन्छ नि. They're like bichara like over like generations and generations they've become like so uptight and like need to hold the household together khali. They've become forget to have fun after that. They've become so like skeptic about everything हुन्छ नि. like बाहिर मेरो छोरा बाहिर गयो भने चाहिँ मेरै छोरालाई इन्जरी हुन्छ टाइपको मेरै छोराकै एक्सिडेन्ट हुन्छ टाइपको त्यो हुन्छ नि. नेगेटिभली पोजिटिभ के एकदमै. अनि त्यो चाहिँ लाइक अब अभियसली लाइक जेनेरेसन एन्ड जेनेरेसनको त्यो इम्प्याक्ट हो नि त. सो लाइक दे निड टु लाइक chill the fuck out अलिकति. and I think they need that, man. And I would just imagine like even though like I don't smoke too much and like I don't do too much of it, I would just imagine like ठमेलमा जाँदाखेरि हैन बेलुका जाँदाखेरि there are like hundreds of like people who are drunk people are the worst. like any other like any intoxicant consume गर्ने मान्छेबाट drunk people are the worst हैन. But that's okay. Hey, but just imagine like the same amount of people who are high on like shrooms, anything, yeah, but like just like something weed, that does not like aggravate the like Grasslands, chill, you know. So I was like sometimes I just imagine about those things also. Okay? Dude, last time Grasslands when 555 was playing, I was like blazing. That was like my Wiz Khalifa moment types. Like अब Wiz Khalifa हेर्नु त पाउँदैन हो. अब नेपालमै बसेर 555 ले बसाउँदै एउटा ब्लेज गर्दै ए तोपेन्द्र ग्याङ भन्दै आफूलाई एकछिन अब खुसी क्या अब निकोलास यस सबलाई थम्स अप हेर्दै एकछिन त्यहाँ घर गयो. त्यसको साइडमा तलपट्टि रुखमा चाहिँ के लेखेको थियो भन, नो ड्रग्स नो सेक्सुअल हेरासमेन्ट. नो सेक्सुअल हेरासमेन्ट. मैले कति सुने नो सेक्सुअल ए सन्दीप लामिछाने त्यस्तोहरू भन्दै थियो. त्यसले के भन्नु खोजेको एउटा चाहिँ नो सन्दीप लामिछाने, नो सन्दीप लामिछाने. बिचारा डोन्ट टर्न मी इन्टु अ वर्ड म्यान. Dude, अस्ति पो like one of my favorite memories so far on shrooms is अस्ति रिसेन्टली भएको. I mean कति छ है मेमोरिज तर रिसेन्ट मेमोरीमा चाहिँ अस्ति भर्खर not even a month ago, like 3 weeks I think. चितवन चितवनमा हामी त्यो डान्स स्रुम्स खाएर त्यो भैलियो खेल्ने होइन भाइटिकाको दिन. भाइटिकाको दिनमा चाहिँ हामी चितवनमा थियो कि स्रुम्स खाएर राति त्यहाँ गैँडा हात्ती चौक कि गैँडा चौक. यो त फर्स्ट नाइट. त्यही त फर्स्ट नाइट भनेको मैले गएर टाउकै माथि गयो क्या एउटा अब जस्ट वकिङ अराउन्ड छौरा टाउन होइन. लाइक हाई अन स्रुम्स ह्याभिङ अ गुड टाइम. All the lights and everything looking so nice, I know that. So went up. As we went up, there's like, I'm not exaggerating, bro. There's like 25 to 30 white blonde chicks. Damn pretty, all of them. I know. They look like they were like they were high schoolers, man. High school or college types, with a couple of teachers. Let's say have escort, but they were like drinking, you know. I mean, like the teacher must have been cool with it, and. And I'm like, where the fuck are we here? ठिकै छ अब हामी बस्दिउँ न त भनेर हामी पनि टक्कै आफ्नै एकदम. फेरि once in shrooms, you just want to be with your friends, like your group of friends. You don't want to like अर्को table. It's not like you're drinking and you can socialize so easily. Like drinking, you can socialize with random people.
But when you're doing shrooms, you only socialize with the group you popped it with here. Because they understand what you're going through. You know, it's a weird connection. So when you're there, these like 25, 30 people, like ladies, they start singing like rest some fee-ree-ree, rest some fee-ree-ree, rest some psycho, I'm like, dude, like, के गर्दैछ हामी यार हैन अब एउटा लेडीले चाहिँ आएर हाम्रो अर्को एउटा केडी क्षितिज भन्ने सक्छ कि त्यसलाई guys come here rest some fee-ree happening here rest some fee-ree अब हामी चाहिँ एन्टी सोसल खालको क्या हामीलाई नाच्नु मन छैन त क्षितिजलाई बोलाउँछ क्षितिजले उदाउँछ तिनीहरू पनि इरी भएछ कि ल ठिकै छ अम्बो त्यति बेला चाहिँ ब्रो म भन्छु एउटा चाहिँ सौरभमा इफ यु आर लिसनिङ है ब्रो कसम उसले सुन्छ होला सुशान्त ब्रोको पडकास्ट कि त्यो केटा हेर्दाखेरि सुशान्त ब्रोको पडकास्ट सुन्ने खालको केटा थियो यस्तो स्मार्ट केटा होइन उसले चाहिँ हेभी नाचिदिँदो रहेछ ब्रो आएर चाहिँ 5वटा केटीलाई चाहिँ एक्लैले नचाइदिएको वर्षभरि उसले प्र्याक्टिस गर्थ्यो रहेछ कि 100% ब्रो कोरियोग्राफर हामीले चाहिँ नाम कोरियोग्राफर ब्रो राखिदिएको होइन आएर उसले चाहिँ तलबाट हाम्रो मान्छेहरू जत्रो ब्लुटुथ स्पिकर हुन्छ नि त्यो जेबिएल कि के चाइनिज आफ्नै स्पिकर अर्काको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ आफ्नो स्पिकर ल्याएर चाहिँ सब केटीहरूसँग चाहिँ 1 by 1 नाच्दिएको हामी त दामी नेपाली केटाहरू यस्तो हुन्छ उसको मुभ्सहरू पनि यस्तो हामी त I was damn proud of that guy, man. He like finally this one move he took this girl like that, spun her around and dropped her on like the floor like that and went for a kiss type, so random. I'm like, man, yeah, there's a choreographer. And like these girls also wanted like a piece of him, you know what I'm saying? Like imagine like 25 chicks lining up to dance with one dude, and the rest of us, dude, we are like. Okay. Like, why not me? And this guy is like sweaty already, like drenched, but he doesn't give a fuck. Like, damn, that was like the best one-man show, bro, ever seen like by me. I swear, this guy. Chaudhary keda थियो. Bolyo थियो. The way he spun around. Like if he packs a punch, he can knock you out types also. Like he had like a big fist also. I think the girls were like equating his fist with his dick size. Not his heart, but his dick. Come on, dude. But like he had that thrust also, man. He was like giving that like that. But like even those the girls' good teacher were like, okay, we can allow this. तिनीहरूको एउटा टिचर चाहिँ केजिबी जस्तै थियो है यत्रो मान्छे होइन ज्याक द्याक वाज लाइक एटलिस्ट 6'5" होइन his face looked like his name was like निकोलाई टाइपको हुन्छ नि अनि ऊ चाहिँ यस्तो जुरुक्क मुजुर के अरे मयुर जस्तो उडेर यस्तो लाइक जस्ट लाइक स्क्यानिङ द प्लेस एभ्री वान इज इन प्लेस अर नट भनेर हेरिरहने अनि पछि त क्या गोठालोहरू जस्तो लाग्दै तिनीहरूलाई like don't look left or right khale siddhai to your room the second day, that was our first day, right? The second day also we popped some shrooms and we went for a jungle safari, right we booked the whole jeep and went for a jungle safari. This fucking what was this kise to guide her that I know like so that guy doesn't know we are on shrooms, right? He doesn't deserve this, man. So like it was to be ridiculed. It was like episode 3 of us Nepali friends and 2 Korean friends of mine. These Korean guys also like crazy guys. I just met them in like we went to college together in India. That's how I know them. But I met them in Goa and I randomly told them like, okay, honestly speaking, I don't think he's gonna watch this, so fuck it. Ekjana was going through like severe depression. Like he was feeling like suicidal thoughts, like seriously. Kim. And he was suffering. He has a good job in Samsung and India ko branch ma like one of the like good posts ma the Korean dude. He's making good money, whatever, but he felt like something was missing in his life and he was going through this whole race again. Tell me a message about it. But I was like busy in my own life. I didn't pay much attention. And he found out I was in Goa. So he wanted to meet up and, just kick it.
And from Chennai, he came to Goa just to say like meet and spend a night, like hang out. This Korean Korean Sati Mark, that guy is like a chill dude too. And these two we met, and I jokingly told Kim specifically saying like, dude, like mo Kathmandu pugne bittikai mero साथीहरुसँग चितवन जान्दैछु. आज पुग्ने बित्तिकै भोलि बिहानै 5 बजे जान्दैछु. तिमीहरू आउँछ भने आइज श्रुम्स गर्नुपर्छ भनेर के. अनि त्यसले चाहिँ पहिलादेखि नै त्यसलाई त्यो फर हिज मेन्टल हेल्थ होइन, ही वान्टेड टु गिभ द्याट अ ट्राई रहेछ क्या. अन्त ही हर्ड एन्ड हिज इयर्स जस्ट पर्क्ड अप लाइक ए नेपालमा पनि छ त्यस्तो टाइप चाहिँ. त्यहाँको त्यही टिकट बुक गरिदिएको त्यसले भोलिको काठमाडौँ. म जान्छु तिमीहरूसँग टाइप चाहिँ. I was like, this guy is crazy, dude. Like, अन्त नेपाल आयो अन्त he had his go with the shrooms and his demons, like he started facing. So we had a long talk, two of us, just couple of hours, you know, just brothers, just talking, helping each other through life stuff, you know, stagnation, how to get out of the rut and this and that. And after the second day, he was like, okay, like this feels much better. Like I addressed the problems that were happening. This family is back in Korea. Like he's like a chameleon in India, you know what I'm saying? Trying to be a translator between Koreans and Indians. Like, so there's like a certain amount of identity crisis right there, this life. So he was dealing with all that, and after that, when he went back, he wrote us a long message saying like, yeah, this is exactly, no amount of therapy or no amount of like masturbation or anything could like dude, that's a therapy too, man. So yeah, त्यो चाहिँ मैले एउटा पर्सनल एक्जाम्पल देखेको छु. एउटा मान्छे सफरिङ फ्रम क्रोनिक अब 4 वर्ष भने चाहिँ क्रोनिकै भयो नि होइन, डिप्रेसन. त्यसलाई 4 वर्ष भयो क्या त्यस्तो फिल भएको, त्यो रटमा अड्केको हुन्छ नि. ठिकै एक वर्ल्ड कप अगाडि कति टाइमसम्म चाहिँ लास्ट गर्छ त्यस इफेक्ट? 6 to 7 hours. 6 hours with the shrooms. 6 hours. Depends on how much you take it also. I know, like a fair amount, 6 hours. What is the fair amount? 7-8 pieces. 7-8 pieces. But shrooms is more deceiving because the ones that look like a bullet are more potent than the bigger flabby ones. So when you get it, you'll get flabby ones and bullet ones, right? The bullet ones are better. The flabby ones are not, like, it just looks big. So if and when you try, you gotta like take the bullet ones. But if you're on it, man, go for a safari. Awesome, worth it. So how much ever you're paying for that safari, double amount go. मजा double धमाका मजा. Double धमाका चाहिँ अब जंगलमा अब हैन फुल पावर हिर्काउँदैछ अब सुन्दै सेकेन्ड डेमा. अब हामी 5 जना एउटा सिटमा बसेर गाइड बीचमा, गाइडले चाहिँ अब 2 जना कोरियन छन् त, नेपालीमा म इंग्लिशमै बोल्छु टाइप चाहिँ. सुरुमा हाम्रो नेपाली डेभिड एटनबाट स्टार्ट भइदिएको छ. सुरुमा त्यसले डिस्क्लेमर दिएको के. अब 2 जना बाहिरको रहेछ, 4-5 जना नेपाली रहेछ. अब हामी केमा बोलौँ खाले हामी इंग्लिश प्लिज इंग्लिशमा बोल्नुस् त. ओले चाहिँ बी इंग्लिशमा होल नरेट गरिदिएको क्या. त्यो अब उसको म चाहिँ अब ट्रिपमा हुँदा पनि उसको लाइफ म गेस गर्नु खोजेँ. ए ऊ चाहिँ जङ्गलकै मुगली टाइप रहेछ, सब थाहा रहेछ, यसलाई त कुन्ना थाहा रहेछ. यो भोलि यहाँ आधी हुरीहरू आयो भने त यो त नाङ्गै कुदिरहेको थियो जङ्गलमा, यो चाहिँ सर्भाइभ गर्छ. म त्यसो सोच्दिन्थेँ त्यो भएर त्यति बेला. देखायो लाइक अब बिचरा अब अभियसली इङ्ग्लिस वाज नट भेरी गुड होइन. सो यु स्ट्रगलिङ. अब उसले चाहिँ सुरुमै भनेको थियो कि हामीलाई, अब मेरो इङ्ग्लिस इज नट द्याट गुड, अब इफ आई निड सम हेल्प प्लिज तपाईँहरू हेल्प गरिदिनु है भनेको थियो कि. अब हामीले ल भनेको थियो, बट द्याट वाज बिफोर वी ह्याड एनिथिङ. And then we had something, and this was like 15-20 minutes to kick in. So if you have empty stomach, it kicks in faster. It kicks in like more intense. More intense. So I always do it like empty stomach, bro. त्यो टन्नै खाएर चाहिँ केही हुँदैन, मजा पनि आउँदैन. You are like, so when you want to be like fasting where you are tripping, you know what I'm saying, like empty,
You don't want any shit in your intestines and your stomach types. Like you don't want that energy wasted in digesting. You want your energy, like all the blood up here, you know, not like down there. You don't feel anything like sexual or horny types of something. But obviously, if you are making love, then I heard it's like better. But it doesn't make you like give you like rapey vibes types of something. Like seriously speaking, it's all mellow, all about like life is in like HD 4K. I normally I'm lab kati ho yo 1080 720 होला हैन त्यो चाहिँ depends on the connection 4K मा बटरफ्लाईहरु पनि स्लो मोसनमा उड्दिरहेको हो यता कमिला गइरहेको पनि देखिरहेको सबै देखिरहेको and this guide is like taking us through the jungle. And I mean, it's not my first time going for a safari. Like we've gone on safari all our life in Saura, right? I know we won't see a tiger, right? Rhino maximum देख्यो rhino अलिकति बाँदरहरु यता अलिकति डियरहरु देख्यो that's like good enough हैन टाइगर अब यो कोरियन केटालाई त थाहा छैन अब यिनीहरु त फुल आज चाहिँ बाघ देख्छ हो मैले लाइफमा कहिले देखेको छैन यिनीहरु चाहिँ त्यो टके हामी टके पुग्यो हैन एउटा जोनमा चाहिँ यहाँ टाइगर जोन भनेर लेखिदिरहेको थियो जंगलको टाइगर जोन बाघको पनि टके बनाइदिरहेको रहेछ फोटो बनाइदिरहेको रहेछ त्यो गाइडले ओके गाइस आउट हियर 60% chances we will see tiger 40% only hope rest is only hope उसले चाहिँ पर्सेन्टेजको हिसाबमा लगिदिँदै थियो हामीलाई अब सफारीको बाघ देख्छ कि देख्दैन त्यो कोरियन केटा हामी इरी भइसक्यो अन्त अब अघि त्यहाँ त 20% भन्दै 30 अनि त्यो एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त लाइक when you're like obviously like already tripping and then you अब some things started looking fishy for me के मलाई चाहिँ अब यत्रो धेरै सफारी आएको छु हैन but like I've never like done anything like during like safaris हरु and this time I did अनि जाँदै I'm like गइरहेछ गाडी there's like green everywhere हैन and suddenly the car stops and then this guy points like ओ त्यहाँ पर त्यो घाँसको बीचमा somewhere अलिकति सानो यता कान हल्लिरहेको छ कि that was intense man कसरी देखे के त्यो मान्छेले ड्राइभरले त्यही त ड्राइभरले कसरी देखे गाइडले पनि हैन गाइड त अझै स्ट्रगलिङ विथ अस अलङ विथ अस कहाँ छ अनि 5 मिनेट भइसक्यो ब्रो हामीले देखेको छैन त्यो ड्राइभर चाहिँ इरिटेट भइसक्यो ड्राइभरले ब्याक गरेर पछाडी अगाडिसम्म लग्यो मेरो औँलाबाट हेर्दा सिधा भन्छ अब कहाँ छ लास्टमा त कहाँ एउटा कान हल्लिरहेको रहेछ राइनोको अन्त म चाहिँ नदेखि ए भन्दिनँ थिएँ अब त्यो कान पनि कहिले हल्ला भन त हामीले देखेन भने ठ्याक्कै कान हल्ला के त्यतिखेर अब लाइक आम अलरेडी ट्रिपिङ एन्ड आम थिङ्किङ लाइक ओ फक दिस गाइज ह्याभ दिस प्लान्ड आउट होइन यसले ठ्याक्कै त्यहाँनिर हामीले देखेन भनेपछि यसले बटन थिच्यो उता फरेस्ट गार्डले चाहिँ कान हल्लाउने बटन थिच्यो देयर इज जस्ट सम फकिङ लाइक लेदर पिस ओभर देयर ह्याङ्गिङ ओभर सर्फेसिङ अलिकति पानीदेखि माथि अनि यसले चाहिँ कान हल्लायो कोरियनहरूले टिप दिन्छ अब मेरो दिमागमा चाहिँ त्यस्तो भइसक्यो त्यहाँ तर लास्टमा त कहाँ हो यत्रो ठुलो गैडा रहेछ नि स्याटिस गैडा गैडा देखेन भने त सौरा गएको लाजै हो नि त्यो त भन्नु पनि मिल्दैन तिमी सौरा गयो भनेर गैडा पनि देखेन भने तर होइन हात्तीको बन्द गरिदिएको रहेछ है के हात्ती राइड गरेर गरेको छैन होला बट दे वर लाइक लट्स अफ लाइक एलिफेन्ट्स लाइक वकिङ ब्याक देयर वाज लाइक इट वाज लाइक ट्राफिक के लाइक नर्मल ट्राफिक नो लाइक आई थिंक यु हैव मोर चान्सेस के या डेफिनेटली त्यो गाडीको साउन्ड नै हुन्छ नि त्यो अब डिजल गाडीको ख्यार 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 गर्दै एन्ड देन देयर इज लाइक 10 of us 10 वटा गाडी ख्यार 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 त्यो जङ्गलको एनिमल हो कहाँ म यसकै अगाडि त जान्छु भनेर भन्दैन होला नि होइन आई थिङ्क अल्सो आई फिल लाइक बर्दियामा अझै बेसी चान्सेस छ बाघ देख्ने बाघ देख्ने चाहिँ डेफिनेटली बर्दियाको पपुलेसन डबल रहेछ नि अन्त सौरा भन्दा बाघको पनि बर्दिया नेसनल पार्कको साइज चाहिँ कत्रो छ साइज पनि डबल होला नि त फेरि साइज ल्यान्डको सौरा ठुलो छ नि सौरा ठुलो होला बर्दिया चाहिँ सानो ठाउँमा लट अफ डेन्स पपुलेसन डेन्स होइन प्लस गैँडा चाहिँ कम रहेछ सौरामा चाहिँ गैँडा बेसी रहेछ हामीलाई सब फ्याक्ट्स दियो नि हाम्रो गाइड ब्रोले लास्टमा समरी कसरी हिँडाइदिएको नि के अरे अनि उसले चाहिँ अब लाइक टुवर्ड्स द एन्ड होइन वेन वी वर लाइक एक्जिटिङ द मेन लाइक द फरेस्ट एरिया बिकज दे वर लाइक कोरियन गाइज एन्ड अब हि इज देयर हि इज गेटिङ पेड अनि हि ह्याड टु जस्टिफाई उसको अब प्रेजेन्स प्लस लाइक द होल ट्रिप नि उसले चाहिँ हामीलाई अब रिमाइन्ड गरायो क्या समरी दियो क्या हामीलाई
होल ट्रिपको सो टुडे what all did we see we saw 3 rhinos आउलामा कन्दिँदै हामी चाहिँ बच्चा स्टुडेन्टहरु जस्तै 3 rhinos 2 deers 1 peacock this was क्या जस्तो लाग्यो but it's always fun man त मैले अस्ति पनि भने त लाइक do like every time I go to Chiton हुन्छ नि for like a safari I've done it like so many times like over these years I've always left disappointed but every time I go back I feel like new hope I'm the chosen one खाले के to see the tiger मैले नै देख्छु टाइगर यसपालि चाहिँ एकदमै रेयर छ रे नि त देख्दै देख्दैन नि अब लाइक I've been मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम त हैन अब फ्यामिलीमा चाहिँ भएछ मेरो ममको गाडीलाई चाहिँ झम्टेको छ नि कहाँ त्यो तर त्यहाँ नर्मल सिभिल मान्छेहरूको जाने बाटोमा हैन यो चाहिँ आर्मीको क्याम्प अलिक अर्कै एउटा कहाँ छ कि त्यहाँ चाहिँ आर्मीको अब यसो वाइफ्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बेलुका हुन्छ नि हल्का एउटा सफारीमा लाँदाखेरि चाहिँ अगाडिबाट डस्क टाइममा अँध्यारो भन्ने टाइममा अन्त बाघ अगाडि बाटो काटेको देखेछ क्या त्यो ड्राइभरले अनि स्टप द गाडी अनि सेड लाइक ए भर्खर बाघले बाटो काट्यो हटाएछ अरू सबैजना ए हो जाउँ न हटाएछ जेनरल कन्सेन्सस चाहिँ होइन जाउँ न कहाँ बाटो काट्यो जाँदा जाँदै बाघ झम्टिदिएको ब्रो अगाडि नै त्यो पछाडिपट्टिको टायरलाई he swung at the गाडी and he crossed the road and like there were ladies crying like taking God ko name and according to my mom so I'm like ए विष्णु त्यस्तैहरू भन्दै थियो कि मेरो मम चाहिँ इरी भएर यहाँ विष्णुहरू होइन छोड्दै अहिले एकछिन Then my mom was like sato udeko times when she came back for a couple of days. She's like, what the fuck? Like everything was like damn slow motion times. Out of achanak some like bugs leaping at the jeep and took a swing. त्यो जीपहरु पनि फेरि ओपन खालको हुन्छ नि त भित्र आउँदैन त बा Okay, dude. I think it was not the safari jeep ma I think the army jeep ma थियो. And तर in general यो सफारी त्यो ओपन खाले हुन्छ नि. I think they know man. त्यो आउँदैन भनेर थाहा छ त्यसैले यसरी लग्यो होला. त्यो हैन तर आएको पनि कतिवटा छ नि त एन्काउन्टर नै हो र फेस टु फेस. Bro, अहिले आउँदैन जस्तो लाग्छ. अहिले त तपाईलाई थाहा छ नेपालमा होइन बाहिरको भिडियो. ए बाहिर चाहिँ तपाईलाई तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन कि अहिले त नेपालमा नि लेपर्ड अट्याक्स को चाहिँ एपिडेमिक भइरहेछ. हो. I'm not even kidding, bro. This is no joking matter, right? Epidemic. तिमी रुटिन अफ नेपाल बन्द त छोड्दैन. मेरो साइडबाट सुन न किन मेरो ड्याड तनहुको हो नि त बन्दीपुरको हो कि सो ही गेट्स अल द न्यूज के तनहु जिल्लामा चाहिँ अहिले लेपर्ड बेबी इटिङ लेपर्ड ब्रो किड्स इटिङ मान्छेको लेपर्डहरूले ठुलो मान्छेहरूलाई अट्याक गर्दैन नि सक्दैन सो लास्ट फ्यु मन्थ्समै 8-9 वटा बच्चा खाइदिसक्यो द्याट्स नट अ जोक 8-9 वटा बच्चा इज नट अ जोक ए त यो न्युजमा आएको छ र छैन सुनेन छैन त कहिले नेपाल त्यो रुटिन अफ नेपाल बोल्दै कोही बेला शेयर चाहिँ गर्छ आई हैव सीन हैन मान्छेहरुको घरमा काका यहाँ काठमाडौँमा छिरी भन्छ देखिरा हुन्छ हैन काठमाडौँमा आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ छ भन्न त तिमीलाई थाहा छ त्रिपुरेश्वर आर्मी त्रिपुरेश्वर त्यो रङ्गशाला काटेपछि राइटपट्टि आर्मी हेडक्वार्टर छ नि त्यहाँको कन्फरेन्स रुममा चाहिँ लेपर्ड बसिरहेको थियो ब्रो I'm not even making this shit up. So, fucking Tripureswar is 0.0 of Kathmandu, हैन काठमाडौँको सेन्टर भन्छ नि त त्रिपुरेश्वरलाई हैन त्रिपुरेश्वरको आर्मी है यत्रो अब आर्मीको सिक्युरिटी भएको जग्गाको कन्फरेन्स रुममा चाहिँ कहिले कुरा हो यो just a year back all that camo I'm not even kidding these cats leopards are insane bro and they are living amidst us in the city of Kathmandu let alone तनहुँ बन्दीपुर बच्चा खायो त्यो त छोड्दे त्यो अर्कै कुरा हो काठमाडौँमा अस्ति सेतो पाइला के हुन्छ सीता पाइला सीता पाइलामा त हो मेरो एकजना साथीको त्यो हाउसिङ भित्र अन्त मलाई देखाइरहेको सिक्युरिटी फुटेजमा अन्त अस्ति मेरो पनि त एउटा साथीले बाटोमा गाडी कुदाइरहेको फेरि ढिट लेपर्ड हेडलाइटलाई स्टेयर हिर्काएर बसिरहेको त्यसले चाहिँ फोटो खिच्नु पनि भ्याइसक्यो स्टोरीमा हालिसक्यो होइन चितुवा त ढिट रहेछ यो त ब्याग लुक्स दिँदै खालके सीता पाइलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ है टाइप्सको
फकिङ हेल कहिले जान्दिनँ सीता पहिला अब तनहुँमा त अब जस्तो किनभने अहिले नेपालको प्रोटेक्सन लस दामी फर द एनिमल्स छ नि त प्लस अब लेपर्ड्स dude and hilly areas man यो बाघको पनि अट्याक्सहरू बढेको भने कि म प्रोमिनेन्टली चाहिँ सुन्न आइरहेको छ भन्दा अस्ति आई ब्रट इन एकजना टाइगरकै कन्जर्भेसन स्पेसलिस्ट अनि जुन यो टाइगरको नम्बर अफ पपुलेसन डबल गर्ने भनेको थियो नि त 2010 पछि ट्रिपल नै भयो कि ट्रिपल भएछ त्यही त अलमोस्ट ट्रिपल नै भएको छ कि अनि अब द प्रब्लम इज लाइक यो बफर जोन हुन्छ नि त त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ बफर जोनमा चाहिँ अब खासमा अब भिलेजर्सहरू अब घाँस काट्नु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो जानै पर्छ अरे दाउरा हुनु पऱ्यो जानै पर्छ अरे अनि त्यतिखेर कतिचोटि झम्ट्याछ अरे कि अस्ति मैले यही रिसर्च गरेर त एउटा मान्छेको त आँखै छैन कि के भएको अरे बाघले अट्याक गरेको अरे फेस नै लाइक हाफ रिप्ड अफ टाइपको छ कि बाँच्यो तर बाँचेको हो ब्रो एन्ड उसले इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो कि मलाई यस्तो यस्तो गर्यो अनि अब के गर्छ बाघसँग फाइट गरेर जस्तो कि ब्रो अनि अब यो पोस्ट फाइट कन्फरेन्स दिएर तिमीले पपुलेसन माइकल बिस्पिङ त्यो माइकल बिस्पिङ नि उसको करियर सकिन्छ भन्दा अगाडिदेखि नै ब्लाइन्ड भइसकेको थियो होइन कसैले थाहा नपाएको त्यसले 8-9 वटा फाइट एक आँखामै गर्यो नि उनीहरूको मेडिकल टेस्टहरू हुँदैन त्यसले चिट गर्यो नि त्यसले रटेर जान्थ्यो अरे त्यो भित्तामा लेखेको पढ्नुपर्छ बिना आँखाको फाइट गर्दिरहेको लेजेन्ड होइन त ब्रो च्याम्पियन पनि भयो बिना आँखाले अब त्यो पनि सोच्छन् एउटा आँखामा अब कस्तो चाहिँ हरामी मान्छे होला डिस्टेन्स कसरी गेज गर्छ त्यो हार्ट अफ अ फकिङ च्याम्पियन भनेको चाहिँ त्यो हो क्या कसम भनेको ब्रो लाइक आई लभ माइकल बिस्पिङ है इज सच अ फ्यामिली म्यान लाइक इज सच अ नाइस गाई but the British people don't like him as much I heard one of the best trash talkers पनि फेरि किनभने he left Britain नि त अहिले फर्स्ट ब्रिटिश च्याम्पियन भन्छ नि त्यसलाई होइन बट ही मुभ टु क्यालिफोर्निया होइन सो लियोन एडवर्ड्स चाहिँ ही फट आउट अफ लाइक ब्रिटेन एन्ड वन नि त अहिले क्या उयो मलाई क्या मिस हुन्छ लाइक द एज अफ त्यो ट्र्यास टकर्सहरू कनर मैग्रेगरको एभ्री प्रेस कन्फरेन्स यो के अरे हाम्रो नेट डियाज इज वान अफ द बेस्ट ट्र्यास टकर्स होइन हाम्रो के अरे नेट डियाज र कनर मैग्रेगरको बेला हेरेछ नेट डियाज वाइल्ड पेला छ नि चेल सनन पनि हो चेल सनन इज सो भर्बली इक्विप्ड हुन्छ नि त्यसले यस्तो मजाले भन्छ एन्ड लाइफमा पन्च लाइन हिट्स यु लाइक नथिङ एल्स के अब त्यो म्याचको अगाडि नै जो रोगनलाई सोध्छ नि क्या त्यसले हाउ डज इट फिल टु बी सो क्लोज टु ग्रेटनेस त्यसको आफ्टर फाइट जो रोगन सक्ड क्या डु यु माइन्ड इफ आई हेभ सम ड्रिङ्क म्यान प्लिज यसपालिको फाइट के हुन्छ जस्तो लाग्छ आडेसाने यो कहिले निस्किन्छ यार ब्रो हाम्रो यो 2-3 दिनमा होला नि होइन भोलि हो त्यही त प्रिडिक्ट गरौँ हामी कति रङ हुँदो रहेछ हेरौँ न लेट्स स्टार्ट फ्रम बटम म्यान ड्यान हार्डी के अरे ड्यान हुकर एन्ड द्याट ड्यान हुकर एन्ड त्यसको हेर्दा कार्डमा नाम के पो छ होला आई फरगट व्हाट्स हिज नेम डुड दिस न्यू गाई कमिङ अप लाइक आडासानेको थ्याङ्क्स ब्रो आडासानेको त होल टिमै छ नि खासमा बिसाइड्स काइकारा फ्रान्स UFC 281 है ड्यान हुकर छ नि ड्यान हुकर अनि त्यो ब्राड रिडल भन्ने छ त्यही टिमको कार्लस उल्बर्ग भन्ने पनि छ ए फ्र्याङ्की एडवरको पनि फेयरवेल फाइटमा फ्र्याङ्की एडवर हार्छ होला यार हार्छ होला तर ड्यान हुकर र यो क्लरियो पुलिसिच होइन पुलिस पुल्स गरेर र एडिसनको प्रेडिक्ट गरौँ न के हुन्छ जस्तो लाग्छ स्टाइल बाई स्टाइल अब रिसेन्ट एक्सपिरियन्सले है कुरा गर्दा आडासानाले डिसिजनमा जित्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई अझै पेहेरा डिसिजन या 4th राउन्डमा आडासानाले 4th or 5th राउन्डमा लेटर राउन्ड्समा आडासाना इदर TKO हिम or win in a decision like a clinical kickboxing जस्तै लाग्छ मलाई आई फिल लाइक लेट आवर होप्स डाउन एज त्यो के अरे एरिसनिया र उयो भएको थियो नि के अरे हाम्रो होइन कोलम्बियाको के अरे क्युबाको योल रोमेरो र एरिसनियाको जस्तो डिसअपोइन्टमेन्ट भएको थियो नि त्यो फाइट मलाई कुनै लाइक आई हेभ जस्ट लाइक ब्याड फिलिङ त्यस्तै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ लाइक बोथ अफ देम लाइक टु हुन्छ नि अवेर लाइक अबाउट इच अदर्स लाइक आई थिङ्क परेरा विल कम फरवर्ड म्यान आडेसानेको त तर फाइटिङ स्टाइल त्यस्तै छ अलिकति आई मिन लाइक ही डजन्ट लाइक टु टेक चान्स अनि अलिक केयरफुली आडेसाने चेक्स अल द बक्सेस नि है त
जिउमा जिउ हाइटमा हाइट क्वालिफाइड च्याम्पियन हैन आई डोन्ट थिंक कोही स्ट्राइकर छ होला अहिले छ त कोही स्ट्राइकर त्यस्तो स्ट्राइकर छैन त्यो लेभल स्ट्राइक नट जस्ट स्ट्राइकिङ ब्रो लाइक आई मीन जस्ट all the social media like what do you expect from a champion right he's so marketable हैन he dances he sings he like mic skills pani testai cha he's connecting to Gen Z ko like anime and stuff and all like he's such a package ka UFC ko no wonder he's the second highest paid athlete in UFC and they recognize that yeah who's the highest paid really Conor and like he hasn't fought in like almost like 2 years Adesanya त्यसो भए त Adesanya Conor era was like on the peak of UFC के त्यतिखेर सब majority people like convert गरे हैन Conor ले त Adesanya is damn busy fighter नि he keeps like 2-3 वर्षमा 2-3 जोडी त फाइट गरिबस्छ नि so it adds to all that value also like मलाई त्यो Conor Chael Sonnen यिनीहरुको चाहिँ उयो जस्तो लाग्छ कि WWE मा when you equate it I think of it like the attitude era थियो WWE मा यस्तो खतरा थियो है मलाई चाहिँ त्यही इक्वेट गर्छ क्या त्यो एज तर त्यही कुरा त सेल गर्छन् लाइक पिपल लाइक अब खतरा च्याम्पियन्स लाइक अब खबिबहरूको कुरा गर्छन् उनीहरू कहिले हाइपमा त्यस्तो आई मिन लाइक आफ्टर कर्नर फाइट अनि यिनीहरू फ्यु अगाडिको फाइटहरूबाट आयो खबीको ट्र्यास टक दामी थियो नि थिएन मोर मेलो काइन्ड अफ के छ त्यसको ट्र्यास टक खास हैन कर्नरलाई त्यो चिकनहरू भन्देर अब ड्याड जोक पाराको ट्र्यास टक भन्दै त कर्नर त फेरि त्यसले त अर्काको भाषामा बोल्दिँदैछ कर्नरलाई रसियनमा ट्र्यास टक गर भन त ब्रो बुझेन पिपल वर मोर फकिङ विथ खबी बिकज ही टुक टाइम टु लर्न अ होल न्यू ल्याङ्ग्वेज एन्ड फक यु अप इन द्याट ल्याङ्ग्वेज whereas like he's like ati marketable just lagcha like obviously being a Muslim athlete also the whole Muslim world billions are gonna like support him and I think like for me Khabib if you have to model any athlete behind any athlete for a young fighter it's either GSP or Khabib मलाई त्यस्तो लाग्छ डिसिप्लिन देखि लिएर लाइक यु नो जीएसपी चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ रोल मोडल पाराको मान्छे लाग्छ त्यस्तै छ लाइक अ लाइफ लङ एथलीट अहिलेसम्म पनि लाइक हिज भेरी एक्टिभ के गरेर आउँछ भेरी शार्प अब जन जोन्स जन जोन्सको बारेमा सोच्दा हार्ट ब्रेक हुन्छ कस्तो मलाई रुनु मन पर्दिन्छ जन जोन्सको जन जोन्स पनि एक दुईचोटि सन्देश भइसक्यो करियर एन्डिङ के भन्नु खोजेको मैले झन्डै करियर सकेको त्यसको त्यो भिडियो चाहिँ नि स्ट्रिप क्लबमा क्या यहाँ चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा जिजसमा सेभियर त्यो चाक पड्काइदिइरहेको क्या हाम्रो स्ट्रिपरहरूको मलाई चाहिँ कहिले काहीँ अब त्यो नस्टाइल्जिक हुन्छ नि लाइक अब जन जोन्सको त्यो एरा हेर्दाखेरि अब माया लाग्दो खाले हुन्छ नि लाइक दिस गाई कुड हेभ बिन लाइक द ग्रेटेस्ट एभर खाले लाग्दाखेरि चाहिँ के भिडियो हेर्छ अन्त देयर सम भिडियो अफ हिम होइन नट अफ हिम एक्ज्याक्टली बट लाइक देयर सम ऱ्यान्डम गाई टेकिङ अ भिडियो अफ जिएसपी एट अ क्लब आउटसाइड अ क्लब एन्ड देन अनि त्यसलाई ए जन जो के अरे जिएसपी लाइक जन जोन्स हियर टु भने अनि त्यसपछि दुईजना भेट्छ ए घरमा चाहिँ त्यतिखेर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म्यान लाइक गुड टाइम्स खाले but then yeah man that guy fucked it up bro Cain Velasquez release भएछ नि अस्ति हैन अस्ति 1 million bail रे नि त त्यो त खबिबले तिर्दिन्छ अब UFC ले तिर्दिन्छ होला तिर्नु पर्यो नि त्यत्रो यार म त्यत्रो लगेको पिगी ब्याक गरिदिएको त्यो मान्छे हेर्दै डर लाग्दो छ है हेर्दै डर लाग्दो त्यो मान्छेले तीनटा जस्तो परेरा जोड्यो हुन्छ एउटा Cain Velasquez परेराले अझै एउटा परेरा खाएर प्रो हुन्छ नि त्यसको कार्डियो चाहिँ फेरि सी लेभल केन चाहिँ फेरि त्यो मान्छेले त्यसको बाउ त्यो हो भने त कहिले गर्दैन थियो होला त्यही त थाहा थियो होला नि थाहा थियो होला नि अब उसको त्यो बच्चा पढ्न जाने स्कुल रे त नाम पढ्दा कुनै के भने यसो हेर्यो होला केन देख्यो होला यो बाइबलबाट राखेको नाम होला भन्न थाल्यो होला चिक्ने भरे आउँदाखेरि यत्रो मान्छे देख्दाखेरि आँखा पनि दुईटा यस्तो नाकहरू बाङ्गेको अब केन भेलास्क्वेज लास्टमा केन भेलास्क्वेज डिटै हुनु अरे क्या मलाई मतलब छैन म चाहिँ मार्छु खालके किनभने अहिले त त्यो प्रोबेसन के त्यो छ नि त होइन परोलमा छ होइन अझै पनि रिस राखेर मारेर ठिकै छ मलाई यही चाहिएको टाइप्स पुलिसहरूले त्यसलाई मारिदिँदै गरेको केन चाहिँ हेभी पिक्चर उयोले मुभी बनाउँछ होला त्यसको बारेमा सन एटकिन्सले सन एटकिन्स भन्नु थाहा छ सन एटकिन्स भन्ने त्यो के बोइका के ए बोइका स्कट एटकिन्स भन्ने द्याट गाइ इज लाइक द बी ग्रेड मुभीको अनि बी ग्रेड मुभीको अक्षय कुमार सब मुभीमा अब लाइक यसो हेर्दाखेरि राम्रो राम्रो टाइपको तर कुनै के समथिङ इज अफ टाइप अबाउट दिस मुभी यसो हेर्दा
Scott Adkins, always there. He's always there. He's a British guy, na khasma. Yeah, Australian hola. Australian, I don't know, like British जस्तो लाग्यो मलाई he's an interesting cat tara. अब एक्सन त अब त्यसको त अब भन्नै पर्दैन एक्सन कोरियोग्राफी उसको मुभिजहरुमा त भन्नै पर्दैन त्यसको फर्म पनि दामी छ नि त्यसको साइड किक as soon as the action dies down and then like you have to like start going into the stories story चाहिँ आउँदै टालटुल गरेर बनाएको स्टोरीहरु हुन्छ like they're just like trying to reach the next action त्यो सीन हुन्छ त्यो अनि त्यो माइकल जे वाइट पनि छ नि त्यो पनि लेजिट फर्म त दामी छ नि ब्रो साइड किकहरु हानेको देख्छस् त्यसले लेजिट कराते फाइटर रहेछ नि माम्स हरामी छ नि अम्बो त्यसको त्यो हुन्छ नि स्टिफ जिउ क्या अम्बो यसले एक घुसी खायो भने चाहिँ ठर्रै बनाइदिन्छ होला स्योर खालको मान्छे क्या अब को हुन्छ नि हेर्दै त्यस्तो त्यसकै मुभी त थियो हैन that was like the first like never back down that was like the first mainstream MMA Never Back Down 1 को कोच माइकल जे वाइट हैन नि Never Back Down 1 कोच त त्यो ब्लड डायमन्ड को ब्ल्याक डुड के Never Back Down 3 को पो त हो माइकल जे वाइट 2 or 3 That was crazy उयो पनि आएन अब हाम्रो Wakanda Forever ए आइसक्यो रिलिज भइसक्यो we're like positively racist guy. As soon as we thought of the black person, we were like, Wakanda Forever movie bhakar release bhako haina. As soon as there was like Michael J. White fucking Wakanda Forever. Usman po cha ni ta bro Wakanda Forever bro. And he's the first general के भन्नु त्यसको प्रेस he has a pretty good role lengthy role not just like Tyron Woodley in Sultan types. हाम्रो उयसमा पनि छ नि त Tyron Woodley सुल्तानमा देखेछ ब्रोले हाम्रो जीएसपी पनि छ नि जीएसपी थुप्रोमा छ नि जीएसपी अहिले विन्टर सोल्जरमा पनि छ त टन्नै मुभी छ विन्टर सोल्जरमा छ He's a good actor man I mean like action movie त बोल्नु थालेपछि त फेरि त्यही हो नि And bro like there's this new series कि तैले तेजले मलाई अस्ति भनेको है there's this Santaram yeah this guy and we read this book when we were in college it's called Shantaram written by Gregory something right and 3-part names right the author guy the book name is Shantaram it's one of the high like best selling books I don't know by whose standards but it's really good it's about this Australian fugitive who ran away back in the 80s and with a fake passport came into India as a New Zealander Kiwi and just lived in Mumbai slums and got involved with the mob Mumbai mob mafia and all right and it's a story त्यस्तै खालको story unravel हुँदै जान्छ and the series बनाएको रहेछ के Apple TV ले दामी बनाएको रहेछ based on real life story हो a little bit dramatized maybe but I think the base a lot dramatized अति उयो चाहिँ base चाहिँ छ हैन and if you have a chance read the book bro if you have the chance if you don't have time watch that series the series is played by one of my favorite like when this guy broke the news to me that the series was out he said like dude you won't believe it I'm like fuck what he said Shantaram they made it into a series and it's out already I'm like it's out already and he's like yeah I'm like fuck and he said you won't guess who the lead role is I'm like fuck who I said give me hints he's like तैले चिन्छस् मात्रै तैले चिन्छस् तैले ओभर राम्रो गर्छस् टाइप्सको भने कि मैले चाली हनम this Sons of Anarchy मा खेलेछ कि त्यो चाली हनम भन्ने एक्टर इज pretty good actor man I like that guy a lot and yeah it's a pretty good series like a really good त्यो badass खाले रोलहरु मजा and he's I thought I mean उले त्यो ट्रान्जिसन पनि दामी गरेको थियो बिकज हिज ब्रिटिश गाई नि त अब लियोपुल हो कि कहाँको हो लाइक प्रपर एक्सन भएको मान्छे हो खास वेस्ट ह्याम त्यो ग्रिन स्ट्रिट हुलिगन्स भन्ने रहेछ ब्रोले मुभी एउटा त्यो पनि द्याट्स अनदर लेजेन्डरी मुभी हैन त्यो मुभीबाट त्यो एक्टर फेमस भएको हो इट्स अबाउट फुटबल हुलिगन्सको बारेमा कि लन्डनको वेस्ट ह्याम युनाइटेडको
It's really one of the best movies in my lifetime I've watched. And from that movie, I like fell in love with that actor. So I would try and watch every of his projects, and he's really good, dude. There was a long if I was like gay, I time, think like, I would be gay with that dude, man. Like there was a long break at this career, like from like Green Street Hooligans, like to make a jump into like mainstream Hollywood. And त्यसपछि सन्ज अफ एनार्की भन्ने आयो क्या सिरिज यस्तो खतरा थियो त्यो अर्को सिरिज होइन त्यो चाहिँ अब अमेरिकाको लागि अब त्यो ठेट त्यो गाउँ अमेरिकाको गाउँ भनौँ न गाउँको अब बाइकरहरूको ग्याङ होइन सो यु हेभ टु स्पिक विथ लाइक हल्का लाइक सदर्न एक्सेन्ट होइन के चार्मिङ भन्ने ठाउँको होइन चार्मिङ भन्ने ठाउँको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ देयर लाइक बेसिकली अब गन डिलर्सहरू हुन्छ क्या अनि हि प्लेज द्याट रोल पर्फेक्टली म्यान कस्तो भनेको लाइक अपार्ट फ्रम लाइक हिज ट्रान्जेक्सन टु लाइक मिमिकिङ द एक्सेन्ट एन्ड स्टफ लाइक द्याट त्योभन्दा पनि उसको एक्टिङ दामी छ he became synonymous with that role so everyone who sees that is like oh that Sons of Anarchy guy but he's played so many other roles but people still King Arthur भन्ने मुभी पनि आएको थियो उसको पेसिफिक रिमहरू टन्नैमा खेलेको छ खेल्न चाहिँ but like because this book was something like not just Diwiz and me मात्रै होइन लाइक हाम्रो फ्रेन्ड सर्कलहरूमा लाइक अति पपुलर छ कि यो बुक चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि we've read it for like so long and अब होला सबैको आफ्नो आफ्नो दिमागमा आफ्नो इमेज होला होइन पर्सेप्सनले त्यो मोल्ड गरेको त्यो इमेजहरू होला एन्ड देन लाइक फाइनली टु सी लाइक समवन अब पुट इट इन्टु लाइक भिडियो फर्म हुन्छ नि कस्तो लाग्यो सिरिज चाहिँ युजुअली बुक पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम डिसपोइन्टेड अब 7 एपिसोड आयो होइन मलाई त्यो चाहिँ तर एरी लाग्छ त्यो मान्छेले हुन्छ नि यो बुकै दामी छ खाले त्यो हुन्छ नि अब कसरी हाल्नु 1 घन्टाको मुभीमा त्यो हुन्छ नि 600 पेजको बुक कसरी हाल्नु होइन अभियसली स्किप सो मेनी पार्ट्स पनि लाइक आफ्नो इमेजिनेसनमा अर्कै बनाइसकेको हुन्छ नि त त्यसले डिसपोइन्ट गर्ने होला अब त्यो सब्जेक्टिभ भयो म त डिसपोइन्ट भएन होइन लाइक वाइ पिपल गेट डिसपोइन्टेड भन्नु युजुअली बिकज अफ यो प्रोडक्सन चाहिँ आई वाज नट डिसपोइन्टेड I was praying I wouldn't be disappointed because I had such a soft corner for that book, right? The first time I heard that Shantaram भन्ने बुकको चाहिँ मुभी या सिरिज बनाउँदैछ भन्दाखेरि when I first read about it in the paper or the news, they had offered it to Johnny Depp and Amitabh Bachchan as Kadar Bhai. That was like back 4-5 years ago, right? I was like so hyped. Oh fuck yeah, Johnny Depp's gonna kick this role. Then suddenly it all died down, the talk, and then life went on. I forgot about that. And then suddenly when it resurfaced as Charlie Hunnam, I was like, yeah, better than Johnny Depp at least, who's bed man as shit. What a break limb, bro. Right? एउटा ब्रेक लिनु युजुअली म त गोल्ड त नेस्काफे गोल्ड त ब्यागमै बोकेर हिँड्छु कि त्यो बोतल पनि मजाको छ है अलिकति बोतल मैले छुट्टै अर्कै बोतलमा राखेर चाहिँ बोक्छु कि तर लाइक इन्स्टेन्ट कफी खाने हो भने त त्यो इन्स्टेन्टको आई थिङ्क अहिलेको आई मिन लाइक बेस्ट है मलाई त्यही लाग्छ ब्रो त्यो पहिला दार्जिलिङमा हुँदा इन्स्टेन्ट कफी डेभिड अफ भन्ने पनि पाउँथ्यो त्यस्तै गोल्ड जस्तै By the way, हामी लेकाली कफी अति दामी रहेछ है just talking about like 3 of us I think we consume a lot of coffee throughout the day man like how much coffee do you drink every day bro 2 to 3 होला average ma what about you same 3-4 like that yeah. I have 2 मलाई चाहिँ फेरि बेसी क्याफिन भयो भने चाहिँ मलाई ठ्याक्क अपोजिट रियाक्ट हुन्छ मलाई निन्द्रा लाग्न थाल्छ त्यसपछि मलाई चाहिँ पेट दुख्छ यार पेट दुख्ने पनि हो नि त ए टकिङ अबाउट पेट दुख्ने हिजो आई थट आई वाज गोना डाई ब्रो किन के भएको I swear my mom yesterday was such a bad day for me. Along the lines of caffeine नै भनेर मैले खासमा भन्नु खोजेको हिजो मैले 4 कप कफी जस्तो खाएँ होइन दिनभरि अनि I was having this little pain on my hamstring because of like deadlifting and more अन्त डेडलिफ्ट स्क्वाट्सहरू गरेर एन्ड जस्ट आई डोन्ट नो वाइ आई नर्मली डोन्ट डु द्याट कि तर म घरमा बसिरहेको मान्छे त्यहाँ आइबुप्रोफेनको एउटा बट्टा छ क्या अन्त मैले आज एउटा आइबुप्रोफेन खाइदिउँ न भनेर मुखमा त्यतिकै आइबुप्रोफेन हालेँ सो वेन्ट फर माई सेकेन्ड सेसन अगेन आई वेन्ट एन्ड डिड सम जुजुत्सु एन्ड लिफ्टेड होइन सडनली आइ एम लिफ्टिङ इन माई स्टमक स्टार्ट्स like churning भित्र I can feel बट्टारिँदैछ क्या एकैचोटि I'm lifting heavy I'm fatigued for a second I think it's fatigue and I need to go home and just rest today like that's what my first then as I'm going down it starts getting अति worse
worse to the point I want to throw up के अति अहिले नै मलाई उल्टी गर्न मन परिरहेछ गएर मैले त्यहाँ मोक्सकै ढोकामै उल्टी गरिदिएँ क्या त्यो मोक्समा बसिरहेको थिएँ त्यो लाउन्जमा साथीहरूलाई आयो ल भनेर कुरा गरेर त्यही उल्टी गरेँ कि अब कालो निस्क्यो क्या सबै फुल कालो and everyone who saw that was like fuck that's blood dude blood are you okay emergency like this and that for half a sec I thought it was blood too then I realized it's just coffee black coffee with like mucus full niskideko I'm like shit dude this is how much coffee like bitra the caffeine matrai bhayera and I didn't had a good meal also throughout the day because I eat late at night nida. So by the time I could have my meal, my stomach was like so upset, and then I was like, I got like fever, and rati sutnu ani dabai sabai khae. Bihan aaj uthdakheri I was like, oh, thank God I feel so much better. It was like crazy. Then I realized how much coffee I drink, and today I thought I won't drink any coffee. Then I realized I'm a coffee addict. Like fuck. Yeah, I think as long as it's limited to a certain point, I think it's fine. मैले खासमा बेसी नखाने कारण पनि consciously नै हो. Because like I read so many things, caffeine especially if it's too much, it's not good for you in the long run. I care is so disadvantage. What point is too much, man? Caffeine palpitation and heart rate increase so that's one of the things. And like adrenal glands is still affect also. I have no idea. But then it's not good in that sense. Plus like this becomes your new normal. Caffeine you get that activeness that becomes your new normal and त्यसपछि नखाएको बेलामा it's like मलाई त्यो भइसक्यो यार bro I've reached that point where I cannot function without a cup of coffee but that's okay होला हैन caffeine it's like no depends on कति नि त अब दिनमा चारटा कप खानु पर्यो भनेर that's too much नि त फेरि honestly भनौं I'm lying it's like 6 average ma 6 cups every day खान्नै पर्ने खाली हो कस्तो like I cannot shit without coffee I cannot take a class like whatever class without a coffee I cannot train without coffee I cannot roll without coffee I cannot ride my vehicle without a coffee त्यस्तो साह्रो भइसक्यो and to be honest to a certain level THC also so it's like everyone said they have their vices at this point of time like caffeine is my fucking vice tomorrow if I don't get coffee I start getting irritable and I won't have like proper bowel movement which obviously leads to irritability and obviously if your shit's not good you're gonna get irritated with every small like your whole day is gonna fucked up you're like constipated types. Yeah, it's reached to that level. Okay? That's why I'm like, yesterday was like when that shit came out from my inside, right? I saw, I was like, shit, what the fuck are you doing? So like, or food, or like, how are you with other foods? Are you consuming stuff or not? So it's been a month exactly. I'll be honest. Today was the first day I ate some meat after a month, like the pizza we just had. For a second, I was like, should I eat it or not? Not because of religious reasons or something. It's just I just wanted to try because I was having like bloody shits, man. Because I was eating a lot of red meat. I was constipated and bowel movement was really like it was not fun, honestly, because I was focused more on trying to eat meat and sustain my body to a certain performance and aesthetic wise also, strength actually. Then Tej and I, we went on a bike trip to Darjeeling, and on the road I saw so many like dead dogs kicheko gaadi le. And there was this point, there was this such a sad like dude, like I don't know, I might sound like all mushy but that's what I felt. There was this point I remember, right? We're leaving Kathmandu outside going towards Sinduli and as we were crossing one of those roads, there was this dog, kicheko, this like insides were all out, and I'm passing on the bike, and it's all slow motion for me. And that dog ko best friend or whoever that was, like mom, whatever, the dog ko sathi was out there crying on the side. I'm like, dude, like fuck.
And like the whole ride I was thinking of that. I wanted to shake that photo, that mental picture I saw. I'm like, that's just dog. There are like people, same thing by that. So throughout the world, like I was telling myself that just to make myself feel like better. But the fact was like I was really disturbed by that. And by the end of the night, when we wanted to eat food and all, I saw a bowl of meat and I was like, shit. Like I know I don't want to look like being on a bike ride with the dudes, like it's kind of a macho thing, you know. I didn't want to be like a pussy, like no, I'm turning veg today types. Like honestly, I don't want to be like we're doing like a buddies like like with 4 or 5 of dudes, like just trying to do beam out thing, right? I don't want to break that and suddenly say like, hey, this is what I am. My emotions are like this. I don't want to break the vibe then. But I was just going through that, and so by the time it was like my birthday and this and that, I just decided like it's not because of all that stuff. It just khasma चाहिँ physically मात्रै हो. That seeing that dead dog was just a footnote on the side to see like, but actually just because I was having constipation, man, to break it down. Like, yeah, so excess consumption of meat हुँदाखेरि like अरू stuffहरु पनि add गर्नु पर्यो, fiberहरु, but everything remaining the same if you just pile on meat in your diet. I mean, like that's bad. How do you maintain, man? Seeming like meticulously here, sir. No. Dude, like, okay, yeah. Thanks for this note. I wanted to talk to you about this also, since you are a little, way more knowledgeable on this area. What would be for an, the athlete, like more or less more than any other someone, the consultant that I've had, let's see, at this moment, and they don't know what I do, I'm not like me and my team, basically, right? We we do martial arts and stuff. What in your knowledge would be the best diet as a nutrition enthusiast? No, I actually believe in a combination of everything. I mean, especially for performance ko kura audakeri. Can you please elaborate like as much as you can? So if your goal is to actually be able to perform pani, like there are diets that'll get you lean or you certain shape ma pardincha, but you're not at your best. So we want to be able to function 100%. Yeah, exactly. Keeping in context of fighting. Yeah, exactly. And so that's like one of the most demanding physical activity. And so especially joint health and everything. So I mean, it's more of a priority based thing. के चीज के भन्दा बेसी important छ भन्ने कुरा हो, हैन? Most important thing is like the athletes getting enough calories. That's number one. And त्यसमा protein कति चाहियो भन्ने कुरा हो के. So for an average 70 kilo ko athlete, 80 kilo ko athlete, average let's say 70 ko athlete ko लागि चाहिँ roughly 400 to 500 grams of meat worth of diet, it's more than enough. 400 for grams, protein. 400 grams meat per day. Per day. That would be like roughly any like meat, 80 chicken, to 100 buff. Yeah, 80 to 100 grams of protein त्यहाँबाट आउँछ. And बाँकी चाहिने 20-30 grams, 30-40 grams or through like vegetarian sources or तरकारी दाल यहाँबाट आउँछ. Daily protein intake you'd want it to be a 70 kilo person like saying maybe roughly around 150 gram. Okay, 150 gram for okay 70, right? I'm 70 right now. That's why I'm more interested in 70. Yeah. So you say 150. Just to be safe. त्यति पनि चाहिँदैन तर like we're talking about so in your Nepali market को अन्डाहरुमा nutritional value तपाईको around कति हुन्छ around 4-5 gram भन्छु म protein एउटा अन्डामा with the yolk minus the yolk फेरि कम हुन्छ. That's a lot of 3 भएर जान्छ. Yeah. Damn. So it's a combination of meat and eggs and like for example about protein shakes or those are expensive. Very. Those are convenient. Not every struggling athlete can. Like the cheapest unless you have like fucking sponsors and stuff, which I'm like desperately looking for my athletes. Anyway, that's a different. Anyway, can I just like I know a ton of fucking supplement stuff. Guys, watch your show and all. I just I was hoping to get some sponsors for my athletes like Rabindra and stuff for their future. It's not a small time goal, like supplements, and you need to have a long term vision. Like people with, I know there's a bunch of dealers and stuff like distributors and all.
diet whatever Nepal diet this the protein mandu ke hola like fucking just believe in the athlete if you feel like it and I'm not here like looking for handouts but definitely in the long run like 2 years 3 years you will see if you invest in an athlete Rabindra jasto there are many coming up the whole team lock and roll team can carry something मलाई त्यही खासमा न्युट्रिसन र सप्लिमेन्ट को तिमीसँग कुरा गर्नु मन थियो आज talking about like the team and the whole thing so and veggies you would say what would something on veggies please so vegetarian हरुलाई चाहिँ I think easiest source of protein भनेको चाहिँ beans हुन्छ for example म पनि अहिले I'm not eating any meat I mean like not avoid it but then like day to day मा चाहिँ म इन्क्लुड गर्नु पर्छ मलाई वाक्कै भयो क्या यत्रो वर्ष खाएर so apart from protein shakes because I get to have protein shakes and apart from protein shakes मेरो main source of protein is like rajma क्या kidney beans so that and rice is like a complete combination किनभने protein by itself मात्रै amino acid profile full नहुन सक्छ क्या right so with rice र beans is a perfect combination most people like that's what I've been eating like the quality types मैले पनि त्यही हो लाइक बिहान पनि त्यही बेलुका पनि त्यही हो त्यो अर्को एउटा नयाँ दाल मेरो घरमा चलाउनु थालेको छ कि ला के पो मन इट्स लाइक राजमा जस्तो तर मिनी राजमा क्या टाइनी राजमा हुन्छ नि मुसुरी होइन कालै छ लाइक ब्राउनिस छ होइन म अर्को बार तँलाई घरमा खुवाउँछु कालो दाल पनि थरी थरीको छ है आई लभ कालो दाल म्यान आई लभ त्यो घिउमा त्यो झारेको कालो दाल हुन्छ नि हाम्रो थकालीमा पाउने तिमीहरूलाई एकखेप मेरो घरमा डिनर बोलाउँछु ल समटाइम म तिमीलाई भन्छु नि सो लाइक मेरो घरको खाना एकखेप म कसम तिम्रो टिम पनि ल्याउनु 3 जना जस्ट लाइक मे तेज एन्ड सन्जय जस्ट 5-6 of us I will definitely sometime this month okay alright as a I just want you to try my home cooked food यही त हो तिम्रो studio I'm not even kidding you guys can I'll let you know just so we can त्यो दाल पनि म देखाउँछु तिमीलाई no I just I like it when friends come to mine and like eat food and just share and Tej knows like my Gargo people they make like some really good food they make some like Bhutanese style a little मेरो घरको खाना चाहिँ कस्तो फ्युजन हुन्छ भन्दा नेपाली प्लस टिबेटन प्लस दार्जिलिङ प्लस भुटनिज फ्युजन अम्बो ब्रो कसम भनेको यो एसियन फ्युजनहरु छोड्दै पनि हुन्छ एन्ड इन्डियन पनि एन्ड इन्डियन सरी इन्डियन मेन त इन्डियन बेस त इन्डियन तडका त त्यहाँबाट नि सो या इट्स लाइक एन्ड या म त्यो पनि भन्छु अनि व्हाट्स योर टेक अन लाइक घिउ भने अब फ्याट हो फ्याट हो नि अनि फ्याट खान नहुने होइन बट देन लाइक वी गेट प्लेन्टी अफ द्याट इन आवर नर्मल मिलमै सो कम्प्लिटली अभोइड गर भनेर भन्दिनँ बट देन आई मिन लाइक सो सुगर इज द रियल एनिमी राइट नो सी एभ्रिथिङ हामीलाई मोडरेसनमा चाहिन्छ कि when you're overdoing it that's bad so when we hear things like sugar avoid गर्नुपर्छ it's western mediaमा we have to understand कि that's their lifestyle of where they're consuming a lot of sugar I see okay so it compare गर्दा हाम्रो सुगर त्यस्तो एक्सपोजर छैन नि है छैन अनि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हिसाबले बुझ्यो भने सुगर अभोइड गर भनेर त्यहाँ भन्छ बिकज उनीहरूको लाइफस्टाइलमा त एक्सेस छ नर्मलाइज ल्याऊ भनेर हाम्रो नर्मलमा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो पनि नखाऊ कार्ब्स खानु हुँदैन सुगर खानु हुँदैन अल द्याट स्टफहरू भन्छ अनि हामीहरूलाई चाहिन्छ जति पनि पुगेन क्या न त्यो नबुझेर हो उताको मान्छेको लागि उताको मिडियाले भने हो हाम्रो रेसिपीहरूमा त खासै हाल्दैन नि छैन नि के छ तर लाइक ब्यालेन्स छ नि हाम्रो दामी ब्यालेन्स खासमा सोच्यो भने तर बट आई फिल वी ल्याक अ लिटल बिट अन द मिट साइड तर त्यो चाहिँ हो लाइक रेड मिट साइडमा चाहिँ आई फिल इन जेनरल नै मिट कन्जम्पसन कम छ बिकज जुन चाहिँ अब अरू रेड मिट खाने सोसाइटीहरू बढ्दैछ नि एभरेज हाइटमा एभ्री डे लाइक द युरोपियन्स यु नो सेइङ बाहिरको तर आई थिङ्क समथिङ अबाउट नै हुन्छ होला नि होइन र हाम्रो नेपालमा पनि त एभ्री जेनेरेसन त डलर नै हुँदै गइरहेछ त अलिक ढिलो रेटमा हुँदैछ लागिरहेछ क्या कसम देयर समथिङ अबाउट लाइक किनभने according to stats the Germans and the Swedish and the Dutch are like really rapidly every generation like bang 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 right and I was looking up at their diet it's like cheese and fucking red meat apparently they had a head start no with what with height त्यो भएर होला
होला नि त्यसले गर्दा डिरेक्ट त्यस्तो प्लस लाइक वी युज टु लिभ मोस्ट अफ आवर लाइक एन्सेस्टर्स युज टु लिभ इन द माउन्टेन्स अलिकति हिल्ली रिजनमा आई डोन्ट नो देयर समथिङ द्याट दे युज टु टेल अस अबाउट लाइक हाउ लाइक पिपल हु लिभ इन द हिल्स दे आर लाइक जेनरली सर्टर to move around भुइँको छेउमा सेन्टर अफ ग्राभिटी राम्रो होस् क्रल गरिदिँदै लाइक भोलि पर्सि त त्यसो भए त एलिगेटर टाइप हुन्छ डोल्पामा है त्यो लजिकमा त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी त छैन एलिगेटर वाला त बबाल थियो भिजुअलाइज गरिदिरहेको मान्छे त्यसरी कोमोडो नेपाली ढाका टोपी लगाइदिएको कोमोडो ड्रागन टाइप्सको हाम्रो नेपालको कोमोडो ड्रागन चाहिँ छैन तर पहाडहरू अब सोच्दा अब हात हो कि खुट्टा हो अब डिफ्रेन्सिएट गर्नु नसक्ने क्या अब सबै एउटै देख्छ र त्यस्तै छ नि ब्रो कसम कि आई वान्ट टु गिभ अ शाउट आउट टु वान अफ सुजान ब्रोको पडकास्ट पनि हेभी हेर्छ है त्यो केटाले कृष्ण भन्ने छ कि हाम्रो जिमको इज जस्ट अ नर्मल डुड म्यान बट आई लभ द्याट गाई म्यान आई डोन्ट नो वाइ हि इज सच अ स्विट डुड होइन मैले कुरा किन निकालेको अचानक त्यो कमोडो ड्रागन टाइप्समा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रोको फिजिक तिमीले देख्यो भने नि ब्रो अर्को पालि जिम आउँदाखेरि म उसलाई तिमीलाई भेटाउँछु कि ब्रो क्यालिस्थेनिक्स मात्रै गर्छ उसले होइन हि लाइक बस डिप इन्टु क्यालिस्थेनिक्स होइन अति नै बस डिप अब हेड स्ट्यान्ड गरिदिन्छ होइन ब्रो हेड स्ट्यान्डमा हात बिना हेड स्ट्यान्ड ठाडै उभिदिन्छ डेन्जर रहेछ त ब्रो अब त्यो बाबाहरू जस्तो क्या बुझेन अब योगाको पनि एपिक लेभल अब उसले चाहिँ योगा नगरी ऊ चाहिँ बाबा भइदिएको टाइपको क्यालिस्थेनिक्स बाबा क्या अब ब्यालेन्स कसरी हुन्छ त हातै माथि गरेर त त्यसमै त छ खुट्टा साउट आउट त्यही कारण त दिन्छ खुट्टा वालमा अडेस लाएर हो कि होइन उसले बिचमा पनि दिन्छ ब्रो प्र्याक्टिस चाहिँ उसले भित्तामा गर्यो अचानक अहिले ब्यालेन्स उसले त्यो स्विच स्पट भेटेछ कि स्विच स्पट उसले दिन्छ ब्रो होइन आइम नट फकिङ सुन न आइम नट इभन किडिङ होइन कृष्ण म्याप्स अन्त हिज गट लाइक आइरन नेक समथिङ अबाउट हिज नेक यु नो हाउ हि ट्रेन्स हिज नेक हि लाइक हि डुज पुल अप होइन बारमा चाहिँ चिन यहाँ राखेर चाहिँ यसरी खपिदिन्छ ब्रो 1-2 मिनट ब्रो मैले ट्राई गरेको 1 घन्टा मेरो घाँटी भाँचेको यसरी एन्ड हि लाइक नसाहरू फुलिसक्यो यहाँदेखि यहाँसम्म नसाहरू फुलिसक्यो होइन आम्बो कडी त्यो पनि वेट ज्याकेट लगाएर मेरोमा भिडियोज छ इफ यु थिङ्क आई एम फकिङ लाइङ होइन आई विल फकिङ सेन्ड इट टु यु लेटर होइन इन्सेन एथलिट एन्ड हि वेन्ट एन्ड अस्ति दार्जिलिङमा लास्ट इयर वर्ल्ड क्यालिस्थेनिक्सको पनि वर्ल्ड कप हुँदो रहेछ नि त ब्रो थाहै लाइक आउट अफ अल थिङ्स है द्याट अनि नेपाल उसले चाहिँ अब पार्टिसिपेट त होइन के हेर्नु चाहिँ गएको थियो रहेछ क्या सो यु गट द रब फ्रम दिज वर्ल्ड लेभल एथलिट्स क्यालिस्थेनिक्सको अब जो चाहिँ अब बार टु बार अब के गर्छ नि अब होइन जुन चाहिँ अब इमेजिन पनि गर्न नसक्ने कुराहरू गर्छ नि त्यस्तो मान्छेहरूसँग अब उसले देखेर अझै मोटिभेट भएर आएको छ कि त्यो मान्छेलाई चाहिँ रियर नेकेड चोक हान्यो भने चाहिँ आफ्नो हात गल्छ कि ऊ चाहिँ यसरी अब उसले हाम्रो हातलाई उल्टै ट्याप गराइदिन्छ ब्रो देखेको छ कहिले त्यस्तो म जिस्केको नि होइन दिस गाई इज लाइक एथलेटिक अब त्यो स्टाइलमा एथलेटिक क्या हिज गट इन्सेन अब त्यो प्लान्स सान्स के भन्छ नि ब्रो अब क्यालिस्थेनिक्समा क्या यसो सिधा यसो ब्यालेन्स गरिदिने त्यो त अब चिकन ह्याप्स भन्दैछु अब घाँटी लेभल पुगिसक्यो एन्ड दिस गाई एन्ड हिज अलवेज लाइक आस्किङ मी दिस न्यू क्वेसन्स एन्ड हिज लाइक आवर टिमको स्ट्रेन्थ एन्ड कन्डिसनिङ कोच के So we're looking forward to getting our neck all jacked up like that. So there are like my point was like there are people like some outliers like that within us, our society ma also. Okay, just we are not aware or like or something like that. There's some crazy talent like that. But physically, mate bhaneko हैन. There's like art ma host, music ma host, like living amongst us, or maybe like whatever, editing videos, podcasts, whatever. Like, so when I see people like that, it gives me that extra like yeah, that king success to need. So that's why
shout out to Krishna, man. Fuck yeah. उसको चाहिँ त्यो छठ पूजामा त्यो खान्छ नि ब्रो के भन्छ कुकिज जस्तो हुन्छ नि ठेकुवा यस्तो मनपर्छ मलाई होइन ठेकुवा र चिया खानु अस्ति चाहिँ त्यसले लिएर आइदिएको क्या मलाई अब चाइल्डहुडको तर थाहा छ ठेकुवा भनेको के हो ब्रो त्यो एभ्री बाइटमा लाइक चाइल्डहुडको याद आइदिइरहेको थियो क्या सो आई वाज लाइक द्याट्स वाट्स अप कृष्णले लिएर आएको सरी के भन्दै थिइस् सरी अस्ति यिनीहरूको त्यो द रिसेन्ट MMA इभेन्ट भएको थियो नि यता होइन बिफोर द्याट कौशलटारमा भएको थियो कि त्यतिखेर पनि सब पार्टी प्यालेसमा भएको थियो होइन अनि भित्रपट्टि थियो सो एन्ड स्टफ बाहिरपट्टि चाहिँ लाइक एभ्री वान इज लाइक वार्मिङ अप ट्रेनिङ एन्ड स्टफ मैले कृष्णलाई धेरै भएको थियो नभेटेको द लास्ट टाइम आई मेट हिम ही वाज स्टिल टु इन्ट्रोड्युसहरू गरिरहेको थियो आई हेभन मेट हिम फर लाइक अलमोस्ट लाइक अ इयर अर समथिङ अनि म उभिरहेको थिएँ त्यहाँ यिनीहरूले हेरेर अनि पछाडिबाट कुनैको लाइक समन लाइक ट्याप अन माई सोल्डर यस्तो फर्केर कृष्ण यसरी बसिरहेको छ घाँटी फुल्लाएर म क्यालिस्थेनिक्स गर्दैछु नि अहिले त No, there are some people along those lines. Last 1 week I finished, 1 week and last 1 month I mean, I finished 2 books along those lines. एउटा चाहिँ डेभिड गगिन्सको अर्को चाहिँ निम्स दाई अस्ति last time we were here we were talking about निम्स दाई and David Goggins who wins when they fight, right? So अब कोइन्सिडेन्समा होला लास्ट एक महिनामा मैले 2टा किताब पाएँ कि to get deeper into their like mindset. And I just finished Neem's Daiko book, David Goggins. I finished a couple of weeks back. And it's so like, man, draw like this. I can't decide. Also, I was like David Goggins. Neem's Daiko, David Goggins. Like a room like this, like who opens the door and comes out. Mine's also some David Goggins. Neem's Daiko. यो मम्सले पनि टोकेरै मार्देला टाइप्सको क्या डेभिड गगिन्सलाई सो रिडिङ अबाउट पिपल लाइक द्याट सरी जोक्स असाइड होइन रिडिङ अबाउट पिपल लाइक द्याट आई फिल लाइक देयर आर सो मेनी पिपल लाइक द्याट अमङ अस लाइक इफ दिस कृष्ण गाई वान्ट्स होइन लाइक ओके लेट्स नट टेक नेम्स देयर आर सम गाइज विदिन अस अमङ अस भन्ने त्यही कारण जस्ट ब्रेक थ्रु द्याट जेमा भयो नि क्यालिस्थेनिक्स हु गिभ्स अ शिट अबाउट क्यालिस्थेनिक्स अनेस्टली भन न ब्रो like weird, like monkey shit on the bar, like, like come on, dude. Like, but the perseverance, the sense of dedication, discipline, and like seriously, come on, dude. Like, no one gives a shit about calisthenics. That's the last of the things. Come on, like you're watching like fights. If you're given choice, you wanna watch fights or you watch calisthenics, dude. Like. Dude, like shit like calisthenics you only do to impress other dudes, like. I did one rotation. like playing like shit heavy metal. Same shit, like no chick gives a shit about heavy metal. Like Pantera. Which chick goes to a Pantera concert, like Pantera tribute concert? Nobody, dude. Same thing with calisthenics and powerlifting and shit. Like, no one gives a shit, man. But a chick will definitely appreciate if you can throw a mean, like, jab, cross, leg kick, knock somebody out. You know what I'm saying? And you can back it up on the mic and shit. So my point was like, calisthenics aside, the dedication, discipline, it goes behind the art, and just to see him practice that same form, for like months, not days, not hours, like months, just to improve a little bit. Then he comes, does the same shit for months. Next thing you know, he's improved a little bit. And next thing you know, I'm so motivated, I'm learning how to backflip from him, which I would have never even tried in my life. But he, like, just being around people like that gives you that rub, where you feel you are like a little complacent. You feel like, you know what I'm saying? But Krishna always say, there's so many things, you gotta like practice this. And like silently I'm practicing backflips and this, and I get more confidence, and seeing him is like propelling me more further.
I'm like, shit, I gotta surround myself with people with similar. Would you like to come onto our team as like this and that and that? And this to boy, like along this journey, I'm grateful to meet a bunch of people like that. Like two of you too, like both. I enjoy your company, honestly. But I don't make this about me, right? Like from my point of view, I enjoy your company, man. That's it. I don't know what else to say. I cannot be like this around other people. It's just some people whom I see like a little bit of me also in them, and like likewise, I see them in myself, and it just clicks. And there's no force, okay? False humility. If your friends are your friends, they will accept for you whoever you are, and the time span. I don't mean. What I found out recently was, I don't feel that means for shit, man. Personally life ma 20 वर्षदेखि साथी भएको र 2 महिनादेखि साथी भएको मा डिफरेन्सै पाएको छैन क्या एक दुईवटा इन्स्टेन्समा at some point of time that 20 वर्ष बेसी साथीको भएको will be more end up being more चुतिया types like you know. And so time frame doesn't mean shit. Like मैले अब तिमीलाई चिनेको खासै भएन, but I have the utmost respect in everything you do. Like I'm like a huge patron of your whatever, like gym and podcast, this and that, your team. So much to learn, and this dude also I've known him for quite some time now, and he's one of the funniest guys, I think. I mean, for me, like not for everybody, because he has sometimes a dry sense of humor. Okay? Not everybody gets it, but I get it all the time. Man. I'm like, dude, come on, like, don't say that, man. Like, so yeah, and I'm recently they kick petty just to sit back sometime and reflect on friends and shit. Like friends, last month of friends, it's in the rest. 3-4 jana friends and basic whom you can just like rely on, like trust stuff. It goes a long way rather than having like 40 friends who will not be there tomorrow and stuff. It's time pass like when you like just like with your friends and it's like especially over like I can give an instance where like about the Grasslands or some shit like that went down, and the next day our like when you wake up till like our lunch or whatever, when you like after बाट लाग्नु अगाडि you're just like talking shit about the last night. And it's like अब त्यस्तो खासै केही पनि भएको हुँदैन हैन, तर पनि अब आफ्नो भर्जन सुनाउँदाखेरि it's like hilarious, and then you're just like hours and hours of just like talking shit. हाम्रो like couple of friends हरु छ के यता उता, अब they're not in Kathmandu all the time, तर यता आउँदाखेरि चाहिँ चितवनबाट आउँछ एकजना चाहिँ, अर्को धार्कीबाट आउँछ. हाम्रै स्कुलसँगै पढेको साथीहरू छ. They work hard in their own like respective ways, but once a month or once in 2 months we meet and we just do our shit. Like I would love for you to come once, bro, with us. With like this is a formal invitation. I would love for you, and especially if you can bring your boys along, and just come with us. With me and us and our other friends, and let's just kick it. There's no bad feelings here. Like there's no one's trying to prove anything like in a group. When a group of random people meet, there's always someone who's trying to prove something, you know? Yeah. Like, I'm this, like I've done this, like bullshitting. There's none of that shit, bro. Like our friends, I can proudly say that we've never caused any trouble anywhere. Like that's the last thing we are trying to do. And we always look for good times. We're having fun. We just want to laugh. We measure our night by how much we laughed, actually. So we're always laughing, having a good time, kicking it. And yeah, once I would really want you. Yeah. We recently spoke also. We'll talk about it a little off camera. And yeah, that's it. Actually, and I really love my friends, man. I don't have many friends, but those who I really consider my friends, I would do anything for them. The Joy Diaz ko tera bit sa ni like
It's making the rounds on like all these. You only need 3 motherfuckers to capture the country. Just give me 3 motherfuckers and I'll take over a country. That guy is custom. It's too brutal छ फेरि ड्याङ जे पनि बोलिदिन्छ कि फेरि I don't know, like half of his stories, like somewhere, half of his stories, but कुनै kind there is shit, like him shitting somewhere. जहिले अस्ति जोई डियाजको कम्पाइलेसन हेर्दै थिएँ कि त्यो मान्छेको स्टोरिजहरू चाहिँ है insane man. लाइक एउटा मुभी बुकले पनि जस्टिस गर्दैन क्या झन्डै भाइ कोमोडो ड्रागन भन्दिएर सो होइन मैले अर्को अन्त समथिङ क्वेसन फर यु म्यान सो आई फिल ओके there is in the Nepali podcast scenario there is like individual like serious serious त भन्दैन अलिक चलेको podcast where people go for the news information is at right now let's just say is you हाम्रो son becoming Guta bro अनि के अरे season bro not so much right so it's you and huh no also like it's like it's not his first thing. He has other videos going on for him. Like that's where he's I think Season bro and I also be talking just joke about like stuff and all. And how do you come on, let's be honest, you wanna be the best. Like you wanna be the best place people fuck with khalke. And there is how do you try and stay a little ahead, man. Keep yourself grounded, number one, right? And after that, how do you? Because, but you might not admit it. There's some competition, and competition is good. I'm not saying competition is bad or rivalry is bad. I'm not saying that. I'm saying it's good. It's gonna help everybody grow. Okay, competition, right? Okay. It goes up like that now. So how is your mindset behind trying to compete with other podcasters in town who fall in your like consumer bracket type? Yes, so like the way I look at it is to niche, and this is not me being diplomatic or anything. I mean, like I have realized that I work on a niche, right? The kind of people that are my audience or the kind of people that come to watch my videos, they are expecting something. I know most of them for most it's information on different topics. So the way I look at it is I shouldn't be worrying about views and stuff like that because I have to accept that you are like the sano niche, okay? People looking for information. This might change 10 years from now. तर अहिलेको लागि त त्यही हो नि त सो म त्यस्तो भ्युज अन्त कम्पिटिसन खासै वरी गर्दैन किनभने आई फिल लाइक हुन्छ नि द्याट इज नट वेयर आई सुड बी वरिङ बिकज इफ आई काइन्ड अफ स्टार्ट डुइङ द्याट फर द भ्युज भनेपछि द काइन्ड अफ कन्टेन्ट द्याट आई एम क्रिएटिङ I don't exactly mean views like that's a very shallow way of like trying to put it. I didn't mean views but I meant like more of like capturing somebody's imagination and not buying, that's not the right word, like genuinely intrinsically getting somebody's interest in you and your project and your team, whatever you guys put out. So for me, most important thing it sounds cliche, but then I do it for myself, because these are podcasts or topics. That's honest, man. That's an honest fucking answer right there. Yeah. The kind of topics or the kind of podcasts that I'm doing, I need to be well informed about them, or at least I need to have an interest about it so that I can ask the guest the relevant question for 2 hours, right? So if I'm not interested in that, I mean like people have suggested me getting like football ko bata manchehरुले ल्याउ cricket ko bata ल्याउ भनेर, but then I don't know about it. Googly कसरी हालिन्छ हैन अब त्यस्तै क्वेशनहरु मात्र आउँछ नि त, and I would enjoy that conversation as well. So I feel like हुन्छ नि सबैजनाले सबै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन के, like let me do my thing. There are a few things I'm interested in and I feel like I do it good, but if I try to stray away from it, I know like त्यसपछि राम्रो हुँदैन, so I let them early go. I was surprised, like my cousins in Australia watch your stuff, right? And they would randomly send me a message saying like,
yeah, we watch all the Nepali podcasts, like Sushant, bro, we watch it. I was like, all right, man, this guy's like kicking it across, like down under, like there. I was like pretty. It was kind of nice also to hear. Like, okay, dude, there are Nepalese watching, and like they know you can quiz them on your stuff. Okay? They'll know. I don't know if you know that, but you have a decent one, no, nice ass following in Darjeeling and other Sikkim and stuff also, because my friends are on that area. They talk about all the Nepalma Nepalko YouTube media ma ke bhayirachha bhanera. They are up to date. I was like, okay, that's nice, because it's breaking boundaries and keeping. Yeah, I think like at the end of the day, content wise pani herne ho bhane, like most important basic information on. So that's how like your media and everything started, to pass on information, to pass on news. So information bhaneko चाहिँ face time value हेरेर मात्र हुँदैन. This is like something the content I'm creating the last for a long time. अब उलाई सबै थाहा छ है अब फिमेल जेनेटिक ल्याएको लेडिज. त्यो गाइनो अस्ति आउने गाइनोले चाहिँ सुशान्त बोल्ला कानमा त्यो खास पट चाहिँ कहाँ हुन्छ हो, सुशान्त अब तिमीलाई म भन्छु भनेर खासमा त्यो पडकास्ट गरेँ म. अब यो यसमा अलिकति बिहाइन्ड द सिन भन्छु है. सो म युजली गेस्टहरू ल्याउने बेलामा म क्वेसनहरू केही पनि प्रिपेयर गर्दिनँ, अनि त्यसपछि गेस्टलाई पनि यो भनेर दिँदिनँ क्या म. त्यो पडकास्टमा चाहिँ उहाँले माग्नु भएको थियो के कुरा गर्नु भन्नु न त, मैले पोइन्ट्सहरू लेखेर दिएको थिएँ. फर्स्ट पोइन्ट भनेको के थाहा छ? जी स्पट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. सो त्यो थियो कि, अनि उहाँलाई दिएँ मैले. त्यसो कति महिनापछि पडकास्ट प्लान भयो क्या, पडकास्ट प्लान भयो. अनि त्यसपछि यहाँ आउनुभयो, अनि त्यसपछि यहाँ बसिरहेको थिएँ भने ठ्याक्क ल म जी स्पटबाट सुरु गर्छु नि भने कि. अन्त के हो त्यो अलिक कन्टेक्स्ट दिनु पर्थ्यो होला त्यो भन्नु अगाडि. म तपाईँलाई जी स्पटबाट सुरु गर्छु भन्दा उसले त ल मैले त ल्युब ल्याउनै बिर्सेँ त टाइपको. उसले त ल आज कोलोनोस्कोपी हुन आँट्यो क्या यहाँ. सुशान्त ब्रो बिस्तारै माइकहरू त डक्टरको टेबल हो यहाँ, लाइट पनि हस्पिटल टाइप छ. Talking about colonoscopy, no? I don't know where we got to this point. I think I've had one of the weirdest experience of colonoscopy, dude. I think I've told this before. I had like some rectal tear in my intestine. Dude, come on, like don't laugh at me like that, dude. Like honestly, man, like. I like the rectal tear because of less fiber or something. I mean, you would know, bro. Like nutrition, man, dude. Drop the soap, though. I don't know. Thankfully, I know, bro. Custom. I don't know. Charlie or number, I know that seriously, one like the fiber number. On the it was like. मेरो इन्टेस्टाइनमा टेयर भएछ क्या भित्रपट्टि. अन्त डक्टरकोमा गएँ होइन. I was like bleeding and stuff. It's like I was like shit, cancer. कोलोन क्यान्सरमा मरेँ म क्या. अब हाइपोकन्ट्रियाक भएर क्या म बेसी. I was like looking up and shit, and there's like first thing colon cancer came up Google, man. I was like, oh, I'm dying. I'm dying right now. Then my dad took me to the doctor, and somehow the doctor was like my dad's friend. Yeah, such a weird coincidence. And then like, why would you take me to someone you know, like for a private thing like this? Like my dad was also like alikati like and this I don't want to take the doctor's name anyway. So he says like he books me for a colonoscopy. I've never done one in my life, right? I never even had a finger up my butt, let alone a camera fucking. And I was like, okay. Date set tomorrow. On the colonoscopy अगाडि चाहिँ के गर्दो रहेछ भने तैँले बिहान 3-4 बजे उठेर चाहिँ एउटा पानीमा एक जग पानीमा एउटा मिक्सचर हालेर घोलेर खानु पर्दो रहेछ के. त्यो चाहिँ इन्सेन ल्याक्सेटिभ रहेछ ब्रो. तैँले 3 बजे 4 बजे खाइस् भने त्यो बिहानको 9 बजेसम्म 10 खेप छेड्छस्. By the 10th time you are pissing from your ass. Like it's just water that's coming, clean water, yeah. Like you can drink from it.
I'm not even kidding, bro. If I'm making this shit up, lightning strike me right now, fucking. And I'm like, okay, gearing up for my colonoscopy fucking date with this doctor right now. I go, and then I'm like, okay, shit, there's like a huge camera. He's lubing the camera. I'm like, Jesus fucking Christ, like this is too much, dude. Like too much, dude. And like I'm sleeping on the side, and he says like, so your fetal position ma basnus types. And I know this doctor pretty well, yeah. And he's lubing up the camera, and he's like, okay, cough. I cough, and my rectum is like opening up. He shoves it in, dude, like the camera. I'm like, oh, okay, calm down. He's like, don't clench. I'm like, fucking, this is involuntary action, dude. Like, there's a camera up my ass and you're asking me not to clench like my butt. This is too Let go. Like, just embrace it. Like it. Oh, like it. And next thing I know, I'm like already a little irritated, okay? Next thing I know, he's calling somebody. I'm like, fucking, what's... Okay, I can see like camera, the TV screen here. And there are like people coming. Fucking, he's calling intern doctors. And like this camera up my butt all, you know. And intern doctor, notes, bro. Mero intestine or rectum case study. And I'm not even like fucking bios पनि छुइनँ क्या म सबै त्यही छ मलाई थाहा छ. It's like something they're using some scientific term. It's just communicated भयो types. I'm like okay. I'm whatever. This is the hospital. Next thing I know, he's calling my dad. Wait, this is nice types ka. Tero chorako hernu types. I'm like, are you fucking serious? You're calling my dad for my colonoscopy like video? What the fuck is happening right now? Like, okay, I'm like, oh, and my dad comes, okay, like he's got that posture, no, like the gorilla posture. He comes like that. He looks at the fucking screen, and then he looks at my butt. Then you know what's the first comment he says? Kyo, chak da bhutla raheछ त. I mean, like, Jesus fucking Christ, like. I'm like, Dad, like, is that the only thing you could think of? Like, chak da bhutla raheछ. I'm like, त्यस्तो भुत्ला पनि छैन. मलाई चाहिँ के भन्नु आँटेको थियो, ओ तिम्रो हेरौँ न खालको क्या. तर मैले चुप लागेर बसेँ होइन. I was damn irritated, man. I was like, shit, this is too much. I'm never getting a colonoscopy ever in the future, especially not from a doctor that I know, dude. कहाँबाट पुगेर हामी के कुरा कफी पुग्यो यहाँ कफीबाट यहाँ पुग्यो colonoscopy अनि एन्डोस्कोपी पनि गरेको छु मैले तर के मुखबाट हाल्छ नि त्यो चाहिँ अम्मा कसम यहाँ पहिला के पो भयो थियो मलाई बच्चामा तेरो फुल बडी चेक गर एकचोटी मजाले हैन तर मेरो have you guys been through surgery anytime? Huh? छैन है never you have never been anesthetized? I've been a bunch of times, man. 3-4 चोटी top of my head. मेरो खुट्टा एकखेप नमिठो भाँच्यो थियो त्यो लुबुमा साथीको घरबाट सेकेन्ड तल्लाबाट झरेको 2 pieces रडले जोडेको है त्यसपछि मेरो सर्कमसाइज पनि गरेको थियो काट्दिरहेको क्या फुल स्टोरी भन सो म क्लास 2 मा थिएँ होला ब्रो क्लास 2 मा अचानक यस्तो अबनर्मालिटी कि मेरो चाहिँ फोर स्किन हुन्छ नि पिनसको त्यो चाहिँ बन्द हुँदै थियो ब्रो Well, I swear I'm not making this shit up, guys. हैन as you can check my medical record क्लास 2 मा जहाँ चाहिँ मलाई पिसा फेर्नु अब गाह्रो क्या अगाडिको फोर स्किन चाहिँ ओभरग्रो भएर चाहिँ अब जोडिसक्यो अब अरूहरूको त यसरी प्लात्तै यस्तो खोलिन्छ नि त हैन मेरो त टाइट क्या म्यान लाइक नेचुरल कन्डम टाइप्स क्या म्यान which is natural condom. I'm like my penis is like what the fuck is happening to it's like हाइनेक मा टाउको निकाल्छ त्यस्तै भइरहेछ हैन and my parents are like damn and I'm crying I remember right my bladder is about to burst and I'm putting pressure but like droplets are coming out yeah what the fuck like what is happening overnight this is happening and then my parents rushed me to the hospital and over then and there the doctor's like we gotta chop his thing off in front of me and I'm like what the fuck like I didn't know he meant like the skin part like top skin right
And I'm like, dude, what the fuck is happening? Next thing I know, there's like mask on my face. I'm like fainted. Next thing I know, like this stitches around my balls, dude, like on my penis. And I'm like, what the fuck is happening, dude? And I didn't know it was like a practice done. Like half of the world Jews, Muslims, they're all circumcised and stuff. And I didn't know that at that point. I thought like this is ati abnormal ho yo ke chai bhayo malai abo koi ketile herदैन हैन साच्ची भनेको ब्रो तिमीहरुलाई थाहै छैन the complex I went through at that time, man. And then later I found out it's much more hygienic and shit, so I was like thankful, like oh mane peme type से. तर घरमा मान्छेहरु आउँथे कि भेट्नु मलाई अब हुन्छ नि म चाहिँ लुङ्गी लगाएर बस्दिन्थे ब्रो क्लास 2 मा हैन खै हेरौँ त बाबु के भएछ म चाहिँ यसरी खोल्दिन्थे ला हेर ला यही हेर्नु आएको हैन ला दर्शनले भनेर सोच न अब घरमा भिजिटरहरु आउँदैछ हैन अब ला छोराको तुन्दुरेलाई के भएछ ला मेरो साथीको छोराको छुमेलाई के भएछ साथीको छोरा चाहिँ लुङ्गी लगाएर ला ला यही हो हेर त यहाँ छेउमा त्यसको कति छोरा Yeah, so a couple of times anesthesia bhayera jab sutshan ni kya they ask you to count like 5 seconds, count 5, by the time it's 3 you are already out cold. You're already out cold, you don't remember shit. So you wake up after like couple of hours after the surgery is done, you know. So as soon as you wake up you are ati delirious ke bhayo gumme like ringata lagcha ke. Some people throw up and shit. But yeah, if those who like that trip, I think they can enjoy it. I know it's not for everybody. Anesthesia कहाँ सबैले सक्दैन गाह्रो हुन्छ नि ब्रो. म त फर्स्ट टाइममा त बच्चै थिएँ हैन रुएर त्यस्तो भोक लाग्यो भनेर. तर त्यो एनेस्थेसिया मात्रै त्यो एडमिनिस्टर गर्ने पनि स्पेशलिस्ट नै हुनुहुन्छ है एउटा होल लाइक अति दे आर द मोस्ट दे आर रियली वेल पेड जब नि एनेस्थेसिया त्यो रेगुलेट गर्ने मान्छे. आई थॉट लाइक के अफेन्ड गराउने त हो टाइपको भरे त लाइक होल लाइक स्टडी डेडिकेटेड टु दैट सेसर देखि नापेर सबै cuz लास्टमा गएर उठिदैन भन्यो भन्दा त्यही त या मिडवे नै उठ्दियो भने अनि गाइरा बेलामा लाडा काट्दै Dude. Jesus Christ को पनि काटेको थियो खासमा तिमीलाई थाहा छ. Jesus Christ पनि circumcised थियो. अनि तर if you ask ladies हैन अब those ladies who have never like experienced the circumcised penis, they are like मलाई uncircumcised मन पर्छ types हैन. But the ladies who have like you know tasted, I wouldn't say tasted like shit, I don't know why I said tasted. I mean like handled, fondled, whatever. Both. I think more often than not they would go with with the circumcised one. The ladies, they say like fucking you guys have that fungal smell times. Which sorry guys, I'm circumcised guys don't have that fungal smell. Because like you guys have to like lift up the skirt and clean it and shit, right? Like we don't have to do that, dude. Like we are like cool. We're cool. Like you see all the porn stars, everyone's circumcised, dude. What the fuck do you think? Like not everyone, 95% of them. Like I'm not even kidding. There was a reason why like Muslims of the Muslim faith, people of the Muslim faith and Judaism and they circumcised. There must be a reason. Like त्यो के compulsory हो? compulsory. आजकल त झन् अमेरिका जस्तो देशमा हैन voluntarily नै even if you are a Christian तिनीहरुले बच्चामै गर्दिन्छ के circumcised. त्यो there are some benefits. I'm not just saying because I'm circumcised कि तर there are some benefits. बच्चामै गरेको झन् राम्रो. अब कहाँ यहाँ 30 वर्ष भन्छ ल डाक्टर भनेर गाह्रो हुन्छ त्यसो. जति बच्चामा गरे त्यति राम्रो. झन् जन्मिँदै गर्दा त के न के they just grow into it, man. के कुराहरु हामी फेरि यहाँ पुगे साइड from colonoscopy to हाम्रो नेपाली coffee to colonoscopy and then circumcision. हाम्रो कुन चाहिँ नेपाली मान्छेले मिस वर्ल्ड पेजेन्ट किन्दियो भनेर अस्ति हेभी हिजो के अस्ति मैले चाहिँ रिड गर्दा चाहिँ फर्स्टमा आई रेड लाइक वर्ल्ड मिस युनिभर्सलाई चाहिँ डेट गर्दैछ यसले टाइप्स कि कहाँ उसले डल्लै त्यो फ्रेन्चाइज किन्दैको रहेछ त ए हो पुरै अन्त
So like अब मिस नेपालको चान्स बढ्यो नि को फाउन्डर हो के भन्नु भने जस्तो लाग्यो मलाई ए होला खै oh he's a big shot बिग सर्ट नि त्यत्रो किन्नलाई त त्यो सेस घलेको कम्पिटिसन टाइप्स ए हो damn man त्यस्तो खतरा उयो हुन्छ भनेर थाहा थिएन ब्रो अहिले बेयर ग्रिल्स र निम्स दाइ यहीँ छ नि बेयर ग्रिल्स पनि यही छ अहिलेसम्म गएको छैन ऊ चाहिँ खासमा ब्रिटिस मिडियामा चाहिँ उसले चाहिँ खासमा यहाँ केट मिडल्टन कि के छ नि क्या त्यो रोयल फ्यामिलीको डचेस अफ कुनै के क्या उसको कुनैको कजन यहाँ एभरेस्टमा मरेछ क्या ए शिट त्यसको बडी रिट्र्याक्ट गर्न आएको त्यसको खास चाहिँ ब्रिटिस मिडियामा चाहिँ त्यस्तो कुरा भएको नेपाल मिडियाले चाहिँ त्यस्तो यहाँ चाहिँ मस्ती गर्दैछ यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट एलओडीमा सेक्सनमा हो बेयर ग्रिल्सले अब सर्भाइभल स्किल्स देखाइदिँदै भेटाइस बडी भन्दा पाएँ अहिले खोज्दैछु हल्का सेनेट क्लबमा बेयर ग्रिल्सले हल्का ऱ्यापलिङ गर्दै झर्दिँदै गरेको तर क्या मजा आउँछ त्यसको त्यो सो हेर्नु है बेयर ग्रिल्सको लाइक द फर्स्ट वन ठ्याक्क त्यस्तै होइन गर्दैन अरे नि त पुरा क्रु हुने रहेछ त्यो आई वुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बिकज लाइक त्यो प्रोडक्सन नै क्या दामी थियो नि त तिनीहरूको त्यो नेकेड एन्ड अफ्रेड भन्ने छ अब त्यो पोइन्ट चाहिँ बुझेन मैले तिमीले हेरेको केटा र केटीलाई नाङ्गै घुमाइदिन्छ जङ्गलमा सर्भाइभल स्किल्स होइन तर आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ नेकेड म्यान लाइक जस्ट वेयर समथिङ मेबी लाइक एन एडम एन्ड इभ थिम खाले होला Damn, I would be distracted like fucking there's a naked chick running beside me in the jungle like अब त्यो पनि होला नि त एउटा सर्भाइभल स्किल टेस्ट गर्नु self discipline एडम डोन्ट टच द फ्रुट dude I'm sure like he has a morning wood हैन बिहान उठ्दाखेरि अब he has every healthy man has a morning wood हैन कि it's not the case हामी सर्कमसाइज मात्रै खाले तिमीहरु आइयो अनि तर बोर्डिङमा पहिला म बोर्डिङ स्कुल फर्स्ट जाँदाखेरि people just think I was Muslim because my name and my body parts and stuff there was this joke that used to go around त्यतिखेर काट्दाखेरि के Cut brothers ए ऊ देख सोने कि चिडिया भन्थे अरे अनि माथि हेर्दा काटिदिन्थ्यो साँच्चैको हो र कि होइन अब त्यतिखेर अब त्यो जोक मात्रै जोक अर लाइक जस्ट अर्बन लेजेन्ड टाइपको त्यसरी भन्छ तर नि पर्सनली होइन रिसेन्टली मैले अस्तिदेखि भनेको मलाई आई हेभ दिस वियर्ड त होइन आई हेभ दिस अफिनिटी टुवर्ड्स इस्लाम फेथ के आम्मा कसम एन्ड्रु टेटको बाउ मैले त्यसरी भनेको होइन साँच्ची भनेको अनि मेरो आफ्नै मुस्लिम साथीहरू देख्छु होइन टाइमिङ आम्मा कसम मैले एन्ड्रु टेट फक एन्ड्रु टेट होइन मैले कसम त्यो एन्ड्रु टेट कन्भर्ट हुन अगाडिदेखि आई थिङ्क आई हेभ सेयर विथ यु अबाउट दिस and there's something about it I feel like how they are misunderstood Alka and there are fanatics obviously driving the narrative for the other Christian fanatics to control the propaganda and stuff and I just feel the Muslim like the history the India ma Mughal empire ko influence like this so like the Muslim khanaहरूदेखि लिएर हुन्छ नि it's just so nice मलाई मन पर्छ क्या besides all the politics the religion को whatever होइन I just love it man and all their values and everything is it makes sense I guess after a point like तिनीहरूले अब जसरी अब छाडा नहुँ टाइप्सको कुराहरू गर्छ नि क्या अब होइन अर्काको बुढीहरूलाई नहेर खालके त्यस्तो ठिकै हो नि आफ्नै 5 वटा बुढी अलाउड होइन I rest my case man I'm done dude I swear
अनि तर अस्ति टकिङ अबाउट लाइक मुस्लिम एन्ड पाकिस्तान अस्ति भर्खर यहाँ काठमाडौँमा त्यो एसासिनेट भइदियो नि ब्रो एउटा पाकिस्तानी स्पाईलाई इन्डियन स्पाइजहरूले ब्रड डे लाइट अस्ति सुटिङ भएको थियो सुटिङ रिसेन्टली डिड यु फलो अप कहाँ डे लाइटमा राति त्यो ट्याक्सीबाट निस्कियावाला ट्याक्सी होइन गाडीमा त्यसको आफ्नै गाडीबाट ए कति अगाडि कुराहरू त्यो तिमीले भनेको जस्तो लाग्यो 2 महिना जस्तो अगाडि 2 महिना भयो मैले भनेको दसैँ अगाडि कुरा हो मैले कहाँ भने होइन तिमीले भर्खर ट्याक्सीमा त्यो त्यो ट्याक्सीवाला टिभी इन्सिडेन्ट भनेको ट्याक्सी त थिएन त्यसको आफ्नै गाडी थियो त्यो त्यसको छोरीले जम्प हानेको त्यो त राति नै इभिनिङ ब्रड डे आई मिन लाइक द अडासिटी अफ ओपनमा एन्ड त्यस्तो त्यो मान्छे चाहिँ स्पाई थियो रे त्यो मान्छे ब्रो त्यो मान्छे इन्डिया फेक नोटको बिगेस्ट डिलर र इन्डियन फेक नोट्स त्यसले पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट फेक नोट्सहरू ल्याएर इन्डियामा घुसाउने अनि पाकिस्तानी आइएसआई जुन चाहिँ त्यो छ नि त्यो फन्डेड मान्छे हो क्या अलिकति अब इन्डियन प्रोफाइलमा चाहिँ टेररिस्टै हो इन्डियन अब रहरूको प्रोफाइलमा चाहिँ सो दे वर जस्ट सेन्डिङ अ मेसेज अब सुटिङ हिम इन नेपाल लाइक द्याट्स नट द फर्स्ट or the last. There's been so many instances where Nepal Pakistani agents, obviously of the Muslim faith, are villainized and shot, and no one gives a shit. And along these lines, Mero Baini Lepani, she's working with this NGO, some organization where she is the Kopan side, Kopan area. There's a lot of Rohingya Muslim refugees. Rohingya refugees come all the way to Nepal from Myanmar and Bangladesh area, and they have no rights in Nepal neither. They have no right to work. They cannot earn. They're just refugees living in slums. So it's just so it adds to the Islamophobia that people have around Muslim people. Plus the narrative of the press, they would rather identify them as like what's the name, you Muslim country ko or त्यो नै एउटा बनाइदिया छ नि त मास्क जस्तै हैन लेबल नै. So I think media has a lot to do with that as well. And so my sister, she the last time who was here, right, you remember? She started this initiative where they're trying to, for this winter at least, trying to feed and clothe the 500 refugees that live around those areas. They don't have food or clothes to survive the cold, at least the winter go. They don't have any, like just the Tibetan refugees, the aligidi rights some Tibetan refugees, they were any or UN level help got in or they political asylum. Just an example, Tibetan refugees. There are so many other kind of refugees. Just to Bhutan but Nepali like they have a lot of rights. Canada, Europe, immigration खोलिदिन्छ. जस्तो कि अब यो रोहिंग्या रेफ्युजीजहरुलाई चाहिँ अलि हेपेको टाइप्सको छ के उनीहरुको पीडाहरु नबुझ्दैको टाइप्स फर सम रिजन आई डोन्ट नो व्हाट इट इज के रिजन हो अन्त दे आर जस्ट नेग्लेक्टेड हियर एन्ड माई सिस्टर एन्ड हर द अफिस शी वर्क्स एट they have this initiative and they are trying their best to, if anybody has a bora rice garma, please contact my sister Dichen Piya, and that would be because like lugar besi paisakyo ke bro. Luga khanu ta kaha सक्छ हो अन्त हैन लुगा त लगा एउटै लुगा लगाइ धुँदै लगाउँछु नि तर मेन चाहिँ त्यो अब पेरिसेबल यस्तो चाल दामल दाल चावल त्यस्तो के भन्यो भने मैले. So if anybody is listening and you know कसैको आफ्नो बाउको चामलको मिल छ भने हैन यसो एक दुई के हुँदैन, if there's anybody like हाम्रो मारवाडी कम्युनिटीबाट चामलहरु पुरा हुन्छ हैन यसो दिनुस्, I would be really happy. No, because I don't want to take names, because I have approached to fucking legit chamal distributors.
उनीहरूलाई 1-2 चामल 1 बोरा दिनु 2-3 बोरा दिनु के हो ठुलो कुरा हो भन त ब्रो चामल तिमी नेपालभरि चामल डिस्ट्रिब्युट गर्छौ हैन मेन डिस्ट्रिब्युटर I don't want to take names bro I don't want to tell what fucking background they are from I don't want to create a hate or something like divide it's a little bit of like humanity okay, bro a little bit you are chamal distributors and when somebody comes forward with like a humane effort like this you know what is it for you to give like 10 boras of chamal when you are dealing in lakhs and lakhs of boras you know what I'm saying so fuck all this fucking media Syria all this bullshit of like going to drink out in like biggest bars and shit showing off your shit in like Instagram or whatever but deep down you're a piece of shit like you know what I'm saying I don't want to say anything further than that it's just these are the things just pisses me off sometimes like sometimes I wish my fucking father was like wealthy dude gets that like मलाई त्यस्तो लाग्छ me and my sister we talk about it and like I wish my like but it's not like that it's not the case so maybe अब खै त्यस्तो मेरो बाउ त्यस्तो भएको भए I wouldn't be like this होला हैन so empathy I mean like my parents have raised us with empathy to have empathy my school that I went to taught us there was this मेरो टिचरले भन्थे क्या sympathy र एम्पथी को चाहिँ ठुलो डिफरेन्स छ क्या भन्दा जति सिम्पथी बाटोमा कसको के भइरहेछ हैन त्यो को मान्छेहरुले बिचारा भनेर जान्छ नि के बिचारा त्यो हेर त टाइप्स के बिचारा 1000 जनाले बिचारा भित्र उनीहरु खुसी हुन्छ ओ शिट आई फेल बिचारा टाइप्स के त्यो सिम्पथी मात्रै भएन एम्पथी इज लाइक वेयर यु रियली गो डाउन टु देयर लेभल एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड ट्राई टु हेल्प देम थ्रु whatever it is so my teacher used to always say like always have empathy not sympathy fuck that sympathy like literally who gives a shit about sympathy like nothing has happened with sympathy it's all empathy that's what you really want to have so I'd never forget that and I try and share that with my brothers and sisters also when like growing up and try and have empathy and stuff yeah being I know yeah along those same Muslim faith like they are damn charitable people ke khasma भन्ने हो भने it's part of their like 5 noble truths or something like Muslims have you know, like giving alms to the poor and they don't do it for like Facebook fucking likes they don't do it for media glam like you know taking selfie with the poor people they don't I know for a fact there's so many friends of mine who come from that faith and they just do it out of faith and humanity's sake whereas there's so many who just do it to look good in front of the camera engraved हुन्छ तिनीहरुमा है engraved हुन्छ we have like a couple of friends हैन उनीहरु चाहिँ स्पेशली लाइक त्यो रिसेन्टली अब रिफ्लेक्ट नै गर्ने हो भने एउटा इन्सिडेन्स चाहिँ दिने हो भने चाहिँ लकडाउनको बेलामा there were a lot of people who were out of job like especially like daily wage workers हरु हुन्छ नि अनि so they were out of work which means they were out of food and stuff like that so the whole family and all too yeah so अब उनीहरुको whole अब families हरु combined they have their own community हैन Tibetan Muslims हरुको community छ and like day in day out they like cook not just like bought food but like cooked it themselves and then prepped it themselves and then like delivered it themselves to like hundreds and thousands of like people who were for months bro and they're not looking for any credit Tate. You know, so while we are at home just sympathizing, these guys are on the field empathizing. And I'm like, dude, like, fuck, like, more power to you guys, you know. And at some point, they were like even sort of like, not discouraged, but prohibited by just law, because like, you're not allowed to go around it, unless you're some part of some like media or like something like that. But like, they would like go out of their way, like, even if it was like, tackling with like the law. That was like the most ridiculous thing. Like, why would you not allow people to help other people? Like that to me, that didn't make sense. Maybe it was so that because they weren't doing anything much. त्यो अरू पनि अरूले पनि हिरोइक काम गरेको देखिन सक्नु सके जस्तो के हैन वाइ काम गर्नेलाई हेल्प गर्नेलाई त हेल्प गर्न दिनु पर्यो नि त त्यो पनि गर्न दिइराथ्यो नि लिटरली भगाइराथ्यो मान्छेहरुलाई नहुँदा the community type of feeling is not there man anymore I don't know if it's because like of like त्यो अब depressing खाली economy हो कि केले गर्दा हो हैन but then like personally everyone is like really nice obviously हुन्छ नि अब like individually चिन्नु हो भने everyone is like really nice तर
once it becomes like once the question is about like a bigger chunk of people, empathy is out the window, man. त्यसपछि त सब बिर्सिन्छ मान्छेहरुलाई. It's like just like very like mob mentality. It's more of a statistics ko kura bhar त्यसपछि we're all numbers. And then once you just like turn people into I have to survive. Once you turn people into numbers, then that's it. किनभने जसले कोभिड सुरु हुँदा पनि एकजना मान्छे मर्यो दुईजना मान्छे मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मान्छे मर्यो जस्तो हुन्छ. तर आफ्टर अ व्हाइल we were just used to like यतिजना 100 जना मर्यो. It's just a number after that. Dude, what the fuck was up with this dengue attack, bro? I was like, we can't catch a break or what? Like fucking dengue. Fucking what's next? Like, Jesus. म त नि यति साह्रो प्यारानोइड भएछु कि मच्छरले यहाँ बसी डेङ्गी लाग्यो मलाई. आज चाहिँ डेङ्गी लाग्यो Psycho, dude. No, but I think like we should be prepared. अब यो in the next 3-4 years अब conspiracy theory हेर्ने हो भने चाहिँ like धेरैवटा डिजिजेसहरु आउन सक्छ, धेरैवटा पेन्डेमिक्सहरु आउन सक्छ. This is just the start of it. What's about this recession you were talking about? Can you like a layman like us, can you just briefly sum it up for dummies like us? मैले बुझे अनुसारले बुझाउन खोज्छु. अनि यसको सल्युसन आई डोन्ट नो. आई मिन लाइक एकजना एक्सपर्टलाई नै बोलाउने सोचिरहेको छु मैले. बट देन बेसिकली के भयो भनेपछि we were out of liquidity. ब्याङ्क्समा पैसा भएन क्या होइन. अब इट क्यान बी द्याट इलेक्सन्स आउनु लाग्छ भनेर होल्ड गरेर हो. इट क्यान बी द्याट डलर स्पेन्ड गर्यो अन फ्युल एन्ड स्टफ लाइक द्याट or whatever it is. ब्याङ्क चाहिँ त्यो स्टेटमा पुग्यो राइट. ब्याङ्कसँग पैसा छैन. रियल स्टेटमा पैसा इन्भेस्ट गरेछ सबै. प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा गरेको छैन नि त. दिस इज लाइक होर्डिङ र प्राइस बढेपछि बेच्ने काइन्ड अफ इन्डस्ट्रीमा गऱ्यो. सो त्यसले गरेर हाउसिङको बबल एउटा क्रिएट भएर चाहिँ ल्याक अफ लिक्विडिटी इन द ब्याङ्क्स भयो क्या. त्यो स्टेटमा हामी पुग्यौँ. न ब्याङ्कमा अब लिक्विडिटी नभएपछि त कसैलाई पनि लोन दिनलाई पैसा भएन. ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ, ब्याङ्कले पैसा माग्छ मान्छेहरूसँग, त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँछ क्या. किनभने द्याट इज दि ओन्ली रिजन लाइक यु वुड वान्ट टु पुट इट इन अ ब्याङ्क रादर देन इन्भेस्टिङ इट समर राइट. सो यो साइडबाट चाहिँ ब्याङ्कमा लिक्विडिटी बढोस् भनेर हाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ. अर्को साइडमा चाहिँ सिन्स ब्याङ्कसँग थोरै पैसा छ जसलाई उसले लोन दिन्छ हाई इन्ट्रेस्टमा दिन्छ क्या. सो बेसिकली यसको आउटकम के भयो, इन्ट्रेस्ट बढ्यो. वान्स इन्ट्रेस्ट रेट बढेपछि त्यसले के गर्छ भनेपछि नाउ इट कम्स ट्रिकल्स डाउन टु द बिजनेसेस. किनभने बिजनेसेसले सबैले त लोन लिएर गर्छ नि त बिजनेस होइन. मेरो 10% इन्ट्रेस्टको हिसाबले माई बिजनेस मेड सेन्स वेयर आई वाज अर्निङ लेट्स से 5% प्रफिट रे. ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट 17% पुगेपछि त म त प्रफिटमा त हुँदिनँ नि त होइन. बुझ्यो होइन. सो अब त्यसले कसरी एफेक्ट गर्यो भनेपछि सिन्स इन्डस्ट्रिजहरू प्रफिटमा छैन, इन्ट्रेस्ट रेट किनभने हाई छ भनेपछि प्रफिटेबल कसरी बनाउने. नाउ दे स्टार्ट कटिङ अफ कस्ट. र कस्ट के कट हुन्छ, रेन्ट कट हुँदैन, इलेक्ट्रिसिटी कट हुँदैन, यस्तो जब्स जुन कट हुन्छ क्या. सो वान्स जब कट्स भएपछि के भन्यो, त्यो मान्छेको स्पेन्डिङ क्यापेसिटीहरू घट्यो क्या. अनि उसले जुन कन्ज्युमर प्रडक्ट्सहरू किन्छ होला त्यो घट्ने भयो क्या. सो इट्स अ साइकल वेयर बाई एभ्री स्टेपमा ट्रिकल डाउन हुँदै आएर चाहिँ रिसेसन भन्ने चाहिँ त्यो हो क्या. एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट्स नाउ वेयर इन अ स्टेज वेयर पिपल आर रियलाइजिङ कि लाइक म्यासिभ इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू बढ्न थालेको हो नि त लास्ट कपाल अफ मन्थ्स चाहिँ. अनि त्यसपछि बिग बिजनेसेसले चाहिँ अब त्यो लस रियलाइज गरिरहेको छ. मार्केट राम्रो छैन, भित्रको इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छैन. तर फ्रम वाट आइभ हर्ड र मेटेरियलको कुरा गऱ्यो भने बेसिक थिङ्स लाइक ओइल 400%ले बढेछ अरे. दाल चामलहरू 200%ले बढेछ अरे क्या रिसेन्टली किन कुरा गर्दाखेरि. बेसिक कमोडिटीहरू क्या. अनि कन्जम्सन पनि अलमोस्ट हाफ भएको छ भनेर सुन्यो है. आई डोन्ट नो हाउ द्याट ह्यापन्स. त्यो अस्ति एउटा भिडियो लिक भएको थियो नि ब्रो धार्गेतिर क्या. त्यो फर्टिलाइजरहरू ट्रकबाट छोडेको लुटालुट भएको क्या. या यो फर्टिलाइजरको मिसम्यानेजमेन्ट फेरि अर्कै कुरा अर्कै छ क्या. दिस इज लाइक इट डज नि अफकोर्स इट डज नि. यो जति जे भए पनि हामीहरू इन्भाइरोमेन्टलिस्ट भएर अन्त अर्ग्यानिक भनेर भनौँ जे पनि भनौँ कि होइन. यो अर्ग्यानिक बाहेक एभ्रिथिङ नराम्रो भनौँ होइन. फुड ओन्ली फार्मर्स मार्केट स्याटरडे मलाई होल्ड फिङ्गर्स इन गो. नो आई मिन लाइक तिमी गर्छौ भने गर, डोन्ट लाइक ब्रेन वास एभ्रीबडी कि हुन्छ नि अर्ग्यानिक इज द वे टु गो. मलाई त्यो लेसरपा स्याटरडे जाने मान्छेहरू यस्तो इरी लाग्छ. नो किनभने दे आर जस्ट लुकिङ एट इट फ्रम त्यो लग्जरी पर्सपेक्टिभबाट क्या, काठमाडौँको बबल पर्सपेक्टिभबाट क्या होइन. अब अर्ग्यानिक हेल्दी हुन्छ भनेर भन्छ बट विदाउट फर्टिलाइजर्स हाम्रो पपुलेसनलाई खानै पुग्दैन के. क्वान्टिटी विदाउट फर्टिलाइजर भएर पो यत्रो भइरहेछ. इमेजिन अहिलेको फुड प्रोडक्सन भन्दा 20% मात्र प्रड्युस 25% प्रड्युस भयो भनेपछि फुड के हुन्छ, फुडको प्राइस त 400%ले बढ्ने भयो नि त. अनि फर लाइक द एलिट्स भन्नु अब हामीलाई पनि एलिट्स नै भन्छ, काठमाडौँमा बसिरहेछ आनन्दले एउटा लाइफ छ भनेपछि वर्ड एलिट्स. हामीलाई त्यसले फरक पर्दैन के. चामल अब 100 को 200 भयो भने हामीलाई बढ्यो भन्ने हुन्छ. पेट्रोल पनि त बढ्यो भयो तर हाम्रो लाइफ अर डेथ त भएको छैन नि त.
बट यो सबै कुरामा बिङ इन आवर मोरल हाई हर्स लाइक अर्ग्यानिक नो फर्टिलाइजर ब्यान द फर्टिलाइजर भनेर भन्छ जे पनि को लाइक पिपल आर डाइङ बिकज फुडको प्रोडक्सन यतिको कम छ र प्राइस यतिको हाई छ देखेन हाम्रो अन्त सद्गुरु पनि अनि सोइल क्वालिटी बढाउन आइरहेको छ त्यो होइन नेपालमा देयर सो मेनी थिङ्स द्याट गोज इन टु दिज थिङ्स के सोइल क्वालिटी पनि घट्दैछ सबै कुरामा सोइल क्वालिटी बढाउन के भने फर्टिलाइजर्स नराख्ने हो कि आई डोन्ट नो वाट इज इ प्रपोजिङ तर इफ द्याट इज द केस भनेपछि अगेन यही प्रब्लम आउँछ इट्स लाइक क्लाइमेट चेन्जको कुरा के वी अल नो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ अनि टेम्परेचर बढिरहेछ अनि इट्स ब्याड 100 इयर्समा नराम्रो हुन्छ अनि के गर्दा इन्डस्ट्रिजहरू बन्द गरिदिनु त त्यत्रो जब्सहरू मान्छेहरू के गरेर खाने होइन अनि जुन तिमीले लाइक युआर सेइङ लाइक इन्डस्ट्रिजहरू बन्द गर बिकज क्लाइमेट चेन्ज एन्ड दिस एन्ड द्याट त्यो इन्डस्ट्रिजले गरेर मास प्रोडक्सन भएर त तिमीले सस्तोमा पाइरहेछौ नि त होइन वी टक अबाउट लाइक चाइनामा चाहिँ एकदमै अन्डर पे गरेर काम गराउँछ एन्ड अल द्याट थिङ भनेर यहाँ बसेर फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीहरूले युएसहरूमा भन्छ नि त यो सबै नारा लाउँछ द्याट्स वाइ युआर गेटिङ एन आइफोन फर लाइक $2,000 होइन $8,000 पर्छ नि त नत्र भाइ सो आई मिन वी जस्ट ब्लेमिङ इट अन द नेक्स्ट पर्सन कि इन्डस्ट्रियलाइजेसन क्यापिटलिजम इज ब्याड भनेर तर वी आर द प्रोडक्ट्स अफ क्यापिटलिजम नि त एट द एन्ड अफ द डे सो दिस इज द होल इस्यू एन्ड विथ द रिसेसन आई मिन लाइक प्रेडिक्सन इज नेक्स्ट 2 years इज गोइङ टु बी रियली ब्याड फर नेपाल र यो हामीले इन्टर्नल इकोनोमीको मात्र कुरा गरिरहेको छ क्या नाउ इफ यु लुक एट द वेस्ट रिसेसन त्यहाँबाट सुरु भइ नै सक्यो 2008-9मा नेपालसम्म त फरक परेको छैन तर विथ यो युरोपमा भएको वार कनेक्टेड टु इन्डिया एन्ड अस आई मिन लाइक त्यसले अझ एम्प्लिफाई गर्छ जुन भित्रको ब्याड सिचुएसन हुन्छ Then why, like, help me understand, why is the dollar value going up? Yeah? No idea, man. Dollar value किन गइरहेको छ माथि? Because it's like all-time high or something, right? Yeah. As contrast 133, 132 भइसक्यो. I'm like, कुनीले भन्दै थिएन it's not football anymore, it's soccer. Dollar is higher than like pound or something. I think because युरोपको वारले गर्दा होला उनीहरूको घट्दै होला या तर लाइक हाउ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन कि हामी लाइक युरोपको वारले त धेरै कुरा भएको छ जेलेन्स्की त अब त हिरो भइसक्यो नि त जेलेन्स्कीले के अल्टिमेटम त्यो कुरा थाहा छ लाइक नेगोसिएसनको कुरा आयो पुटिन अफर्ड नेगोसिएसन एन्ड हि वाज लाइक जुन सर्टन स्टेट्सहरू लिइदिएको छ नि त इट्स अ वार सी होइन देयर इज अ विन देयर इज अ लुज अब अहिले त यस्तो क्रिटिकल सिचुएसनमा आइसक्यो वेयर एनी ब्रिङ्क World War 3 स्टार्ट हुने जस्तो कुराहरू छ नि त टेन्सन चाइना लाइक प्रिपेयरिङ फर वार फर टाइम अल टाइम हाई छ यो होइन अनि जेलेन्स्की गोज अन सेइङ कि लाइक म त्यो सबै ठाउँ चाहिँ फिर्ता गर हामीलाई अनि त्यो तबसम्म फिर्ता हुँदैन जबसम्म करेन्ट गभर्मेन्ट इज इन पावर द्याट मिन्स इज इन्डाइरेक्टली आस्किङ कि लाइक पुटिन स्टेप डाउन नगरेसम्म म नेगोसिएसनै गर्दिनँ भनेर भनिरहेको छ कि डाइरेक्टली विच इज लाइक हुन्छ नि त्यसले गरेर फेरि अड्केछ कि नाउ हि इज ब्याक्ड अप बाई अमेरिका नट जस्ट लाइक मिलिटरी वेपन्स अनि त्यसपछि फन्डिङ मात्र होइन कि अस्ति एउटा भिडियो हेरेको कि कुनै कसरी पप्ड अप अन माई युट्युब एल्गोरिदम होइन दिस इज रसियन सोल्जर इन अ ट्रेन्च एन्ड दिस ड्रोन कम्स एन्ड लाइक fucking blows the Russian guy in the trench like it's nothing. Instagram? I know, YouTube. Instagram, I've noticed recently. The drone warfare, like American drones होला नि 100% होइन यो अहिले अझ सबै चिज ओभरअल हेर्ने हो भने ठ्याक्क वर्ल्ड डिभाइड भइरहेछ कि दुईवटा ठाउँमा होइन यो रसिया र युक्रेन भनेको इट्स बेसिकली अमेरिका युक्रेन अनि रसिया अनि यसरी त्यो हो नि त चाइना हो नि त यहाँ डिभाइड भएको छ होइन चाइना र ताइवानमा डिभाइड भइरहेको छ होइन देयर इज गोइङ टु बी वार ताइवान भनेको अमेरिकाले ब्याक गर्छ चाइना भनेको चाइना र रसिया होइन अस्ति कुन चाहिँ अमेरिकाको ठुलो एउटा पोलिटिसियन आएको थियो रहेछ नेन्सी पेलोसी गएको अन्त द्याट ट्रिगर्ड लाइक अ लट अफ या किनभने चाहिँ यस्तो भइरहेछ नि त अब यो नेन्सी पेलोसी भने उसको हस्बेन्डलाई अस्ति असल्ट गर्ने होइन हो नेन्सीलाई खोज्दै आएको अरे अनि त्यसको कहाँ ब्रो त्यसको पनि खास थियोरी के रहेछ थाहा छ Nancy Pelosi's husband is gay रहेछ अरे कि I'm not even kidding. He was like butt fucking some dude and something went wrong and that guy started assaulting him. Okay. Because there is no trace of forced entry into the house and all right. When the police came, he was naked and like there's some signs of like homosexuality and stuff. And to cover that up, they're trying to make it sound like it's an assault and stuff. But I mean, the weird shit happened. Like some say like Obama was gay and stuff too. Like some say, what's his wife's name?
Michelle Obama. She's a man. Yeah. There's a video like पुरा pinpoint गरेर can you see the dick print हरू भनेर बिचारा उसको तुन्नाहरू होला हैन के हुन्छ त dick print स्लो मो त्यस्तो साह्रो त होइन होला दुर हाम्रो अहिले करेन्ट प्रेसिडेन्ट त आइसल्यान्डमा पो रहेछ हैन कुनै के फिमेल अफ द इयर टाइप फिमेल अफ द इयर आउने नेपालको हाम्रो आइसल्यान्डिक त्यो फोटोमा हेर कि त्यो आइसल्यान्डिक त्यो भाइकिङ लेडीहरूको बिचमा उ चाहिँ साडी लगाएर त्यो भाइकिङ जिन्स होइन अब आइसल्यान्डमा ब्रो सोच न अब ल्यान्ड अफ द भाइकिङ्स दुईजना टावरिङ ओभर सी लाइक जिसस फकिङ क्राइस्ट व्हाट इज ह्यापनिङ डुड तर यो जेसुकै भन है मैले आई हेभ कम अक्रस अ फ्यु नेपालमै आइसल्यान्ड स्विडेन यताउताको मान्छेहरू या स्क्यान्डिनेभियन या नर्डिक कन्ट्रिजको यिनीहरूको जिन्स इन्सेन हुन्छ यार हाम्रो कत्रो मान्छेहरू क्या लाइक देयर होल बोन स्ट्रक्चर होइन एन्ड आम अलवेज लाइक ट्राइङ टु स्टडी लाइक ऱ्यान्डम पिपलको एनाटोमी एन्ड ट्राइङ टु फाइन्ड आउट तिम्रो जिन्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ टाइप्स क्या अन्त देयर इज दिस लेडी है सी फ्रम आइसल्यान्ड she comes sometimes and trains with us. She's like, not trying to be insulting or something, but she's got the man strength, okay, bro. She's like, her forefathers and foremothers or whatever were like Vikings. And her legs, dude, is like, she's meant to carry boats, okay? Dude, you're not trying, like, what do you do here? She's like, no, I'm into like NGO in Nepal. I'm like, no, bitch, you're a savage. Like, what are you doing here? Like, go back to your fucking, and murder, you know, like, go kill a fucking bear or something. What are you doing here? Like, I'm jokes aside. त्यही त भनेको अब त्यसको साइडमा हाम्रो अब नेपाली लेडिजहरू हेर्छु यस्तो खालके अब होइन अब कमोडर ड्र्यागन टाइप्स होइन अब त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी सानो भएको म्याक्सिमम् 5'3", 5'4" एभरेज हाइट होइन हाम्रो उनीहरूको एभरेज हाइट 6'1" लेडिजको क्या अब जेन्ट्सको त छोडिदियो अब अर्कै कुरा माया लाग्दछ है बिचरा के चाहिँ हाम्रो एभरेज नट हाम्रो एभरेज पनि बट लाइक मोस्ट लाइक हाइटहरू नि ग्लोबल एभरेज जस्तै होइन र हो अमेरिकन्स पनि लाइक मेल एभरेज भयो 5 बट आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन विच रिजन है फेरि तराईतिर र होइन हामी लाइक एसियाको लागि त हाम्रो एभरेज हाइट त यो भनेर त ठुलै हो कि के हो हामी नेपालीहरूको तराईको पपुलेसन धेरै डिसेन्ट नै हो नि होइन लाइक सानो त साउथ कोरियनहरू रहेछ नि ए हो र होइन डिक साइजमा I always think like fucking penis size and your body size is directly proportional. What do you want me to say, dude? Like, I'm not even, I don't know, dude, like I said, I'm a student of human anatomy, and so I was like reading a couple of things. Worldcup average smallest penis the award for the smallest penises to the South Koreans, dude. I don't know if the fucking North Korean dude wrote this article or something. I don't know if there was I don't know, there was some study or something of like penis napne census or something, like nobody came to me like but like according to that article second last in North Korean obviously त्यो ढाट्यो तिनीहरूले स्योर ढाट्यो होइन and according to them कति भन्यो भने त्यसो 1 सेन्टिमिटर माथि हाम्रो चाहिँ स्मलर एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा चाहिँ साउथ कोरियन हुन्छ नि अलिक त्यो अब चाइनिज आफ्टर द्याट अब होला नि अब जापानिज अब नेपाली पनि त्यहीतिरको अब मिक्स हुन्छ होला होइन बट द बिगेस्ट एन्ड अफ स्पेक्ट्रममा चाहिँ को भन्न ब्रो कङ्गोलिज यु रेड द्याट आर्टिकल अल्सो the Congolese dude, like they have like giant hogs, dude, like not even kidding. And not even kidding, dude, like what the fuck, like it's like, have you seen, like, I'm not even kidding, like what's up, dude, like sometimes I see, right, the black dude having like these giant hogs on them, dude, like holy fucking shit, man. That's like another human being you're carrying, like it's insane, dude. Insane. Khas alligator. Bro. I'm like, dude. But I think that's like too much also, okay, for a female to handle also, like if I was a female, I would like run away, dude. Like the fucking hell you're trying to do, like mukh par niskin thale ni fucking hell, dude. Anyway,
अन्त हाम्रो तर हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्ट नेपाली कल्चरमा चाहिँ वी आर नट एभरेजमा हामी अझै पनि अलिकति सेक्सुअल कुराहरूमा गन साई नै छ नि है मोस्ट साउथ एसियन कन्ट्रिजमा South Asian countries and cultures. But I think it's like changing a little bit, but still a little too quick जस्तो लाग्छ किनभने म भन्छु ल किनभने मेरो एक दुईवटा साथीहरू छ क्या यहीँ आई हेभ मेड फ्रेन्ड्स विथ अ bunch of Americans like or foreigners in झम्सी खेल्ने so every time I'm like hanging out with them and stuff like हामी नेपाली हाम्रो कल्चरमा के सिकाएको छ like female especially like out of respect actually it comes out of respect we don't like get too friendly we're not like that culture हैन नि त हामी त टाढैबाट hello like hi like we don't want to like hug grab each other's ass and that stuff right we're like aligati like we don't I can't make eye contact like with ladies and like stranger ladies or so I always like look down out of respect. It's not out of that I don't have confidence or fucking something. Don't mistake it for lack of confidence. It's just we are brought up in such a way that aligiti huncha respect bhanne huncha ke like I cannot make eye contact. I look down like automatic huncha हैन and but these people misinterpret it as us being like shy as us being like introvert हुन्छ नि अलिक uncultured खालके क्या I'm like bitch shut the fuck up like it comes from a place of respect don't misconstrue it like for us being backward in social skills like you come from a place where like grabbing next thing you know you're roofing each other go drink and like what the fuck like you know what I'm saying so shut the fuck up like number one take the respect you have been given mas this a bunch of times just the boys again so I'm like there's a contrast of culture also that we come from but at the same time we are watching movies and songs where they are like sexualizing and like women are like alik demean para like ke bhanne geetharu cha like fuck your wife or whatever like you know what I'm saying that's like too much so there's a contrast like okay last one where like घरमा अर्कै चिज सिकाउँदैछ हो तर हाम्रो मिडियामा अर्कै चिज खाँदैछ हैन ला के हुन्छ हाम्रो टाइपको I don't know like I see like how are you around ladies bro like just curious in what sense like like social interaction it comes out of respect right know, like you don't like you let them talk like you know what I'm saying there's a common mutual respect and stuff whereas like you आजकल there's this topic of like toxic masculinity भन्छ नि I'm like dude like what are you talking about like I respect you like what toxic masculinity like shut the fuck up like chivalry लाई mistake गर्ने like हैन chivalrous हुनु पनि खोज्छ हैन अब Jesus fucking Christ shut up right like ladies first भन्दाखेरि types त्यो पनि अब भन्न पाउँदैन टाइप्स नो बट मलाई के लाग्छ भनेपछि लाइक दिस इज जस्ट एउटा अलाउड माइनर क्राउड हो क्या यो यसरी सोच्ने चाहिँ आई लाइक मेजोरिटी अफ लाइक वुमेन आर चिल त्यस्तो लाइक दे आर नट लाइक द्याट इट्स जस्ट लाइक फ्यु पिपल त्यस्तो छ अनि त्यसपछि दे आर भेरी लाउड एन्ड वी फिल लाइक I don't know this lady right last time randomly in my explore page this lady came like randomly I don't even know her name right some Nepali lady man she has like pretty intense photos man like there's like she's like semi-nude and there's like a flower where her vagina should be like alright and her hands are covering her like boobs artistic types and there's this long I'm in the explore page I'm like okay let me explore what's up right and it's kind of like I'm like our whole entire caption was अति like preachy खालके क्या अब हाम्रो Nepalese men are so toxic हो यस्तो Nepalese men कुनै के there are some guys like full like हाम्रो Nepalese men मान्छेहरूलाई त नि अब कक्रोच खालके लेभलमा अब डिस्क्राइब गरिदिएको अति नै म त मनमा नै आउँछ लाइक ला तिम्रो मन कसले चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो भचाइदियो टाइप्स क्या अब
And I was like, then I went on a rabbit hole of through her post, and she's like pretty like अलिक चल्ती फुर्ती रहेछ उसको फेमिनिस्ट यो नेपाली फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा. अन्त I think she's lesbian or something. Some dude like broke her heart and she turned lesbian or something, which is pretty common, eh? Tate would know. So I was just reading her post. Like me as a like average Nepali guy, I couldn't make sense of it because I have no feeling of like that. I respect every fucking female. I couldn't make sense. I don't know why I was wasting my time also. Therefore, and all our fucking photos are like that only, like pretty provocative, and like which a social forum ma just हाम्रो नेपाली कल्चर अब अमेरिका हैन नि त हामी घण्टा अमेरिकामा बुझ्छु म हैन अब कल्चर त्यहाँको त्यस्तो हाम्रो अझै पनि अलिक अर्थोडक्स के भन्छ अब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा फर्स्ट वर्ल्ड चाल टाइप्स क्या. And I couldn't make sense of it is all I'm trying to say. Like I was trying my best to make sense of and try to like her like chain of thought or whatever it was. It's kind of weird, like really weird, because you're like trying to shoot down team male. Like I can't fuck with that. Like I respect team female, I know, but don't throw shit on. Like I'm sure there's like team male, there's some shitty dudes who like. I know, ati toxic man. 100%. I'm not saying there is none, but there are some guys that are alright, but don't smear everybody just because of like one or two. Like take their name. And her poster like, I'm not gonna take name of this guy, but all you fuckers are like the same types. General gist. And I was thinking like, if someone did wrong to you, call them out. Like, you know what I'm saying? Call them out. Like, don't like. बिचारा एभरेज नेपाली मान्छेहरूलाई पो अब टेन्सन क्या अब ला अब मलाई रुटिन अफ नेपाल बन्द कम्प्लेन गर्दैछ अहिले त्यस्तै यस्तै उयोहरूले गर्दा पनि उयो पपुलर भएको जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड्री हुन्छ नि हु लाइक स्पिक्स डिरेक्टली टु समन हुज फिलिङ इन्सिक्योर अबाउट द्याट. यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या हामी लाइक मेजोरिटी अफ मेल पपुलेसन भयो या मेजोरिटी अफ फिमेल पपुलेसन भने उनीहरू एकदम प्रिटी न्युट्रल छ क्या. लाइक वी डोन्ट ह्याभ एन ओपिनियन त्यस्तो कुनै पनि एक्सट्रिम्समा नि त. इट्स जस्ट द्याट अपोजिसनबाट तिमी सबैजना त्यही हो भनेर भनेपछि चुप लाएर बसिरहेको मान्छे पनि हुन्छ नि दे गेट अनवाइड एन्ड द्याट्स हाउ दे टर्न अन दि अदर साइड एन्ड द्याट्स हाउ हुन्छ नि दिस जेन्डर वार थिङ स्टार्ट्स. आई थिङ्क एन्ड्रु टेटको पनि भएको त्यही त होला नि. न्युट्रल मेजोरिटी अफ मेनहरू हुन्छ नि त होइन. एन्ड देन देयर आर फ्यु बन्च अफ मेबी दिस पिपल्स अल जेनरलाइज नै गर्छ यु अल आर द सेम. सो केही नगरेर चुप लाएर बसिरहेकोलाई पनि त्यो मनमा रिस उठिरहेको हुन्छ. सम लाइक एन्ड्रु टेट आएपछि अन्त यस ओके सो नाउ वी हेभ हुन्छ नि इक्विभ्यालेन्ट अफ वाट एभर यु गाइज आर सेङ टाइपको भएको होला क्या. त्यही त होला नि पपुलारिटी हो नि त. लाइक इट 100% मेक सेन्स. या सो यो जेनरलाइज गर्नु चाहिँ त्यसैले न काउन्टर कल्चरको पनि काउन्टर यो वाइ दिस इज ब्याड इज आई लाइक यो मोस्ट अफ दिज एक्सट्रिमिस्ट फिमेल्सहरूले के गर्छ भनेपछि अल मेन आर सेम भनेर भन्छ नि त. अनि नट अल मेन भनेर मान्छेले भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले नट अल मेन किन भनेको टाइपको के अब त्यस्तो काइन्ड अफ काउन्टर आर्गुमेन्ट. What do they mean by that? I don't understand. Like don't justify yourself, shut up, like let me say like let me tag all men भनेर काइन्ड अफ के बुझेनौ. सो त्यहाँबाट अनि त्यो वार सुरु हुन्छ किनभने अलमा मेबी 10 जना 100 जनामा 10 जना नराम्रो होला तर 100 जना नै नराम्रो हो भनेर भन्छ बाँकीको 90 जना चुप लाएर बस्नुपर्ने सट्टा उनीहरू पनि अनि अट्याक मोडमा आउँछ नि त. सो दिस होल जेन्डर थिङ यो ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेछ कि नट जस्ट लाइक फ्रम द मेल्स अर द फिमेल्स. इफ यु लुक एट टिकटकको कमेन्ट्सहरू एन्ड द्याट्स अल द्याट इज लाइक आजकल त रिसेन्टली इफ आई सी समथिङ त्यस्तो पोलराइजिङ म लाइक आई क्विट दि एप नै क्या. जे कुरामा पनि छ पोलिटिक्समा पनि यही छ फेरि है. पोलिटिक्समा पनि यही कुराहरू आउँछ जेन्डर कुरामा पनि त्यही कुराहरू आउँछ. Has this been on the rise recently? एकदमै नि बिकज अफ सोसियल मिडिया. I thought we were at peace, man. I thought we made peace with each other. At least like I mean in terms of like everyone was like coming up in any opportunity everything गरेर माथि आइरहेको थियो. And then suddenly lockdown happened and then now everyone is at war. Yeah. Everyone is at each other's neck like that. To hale. And recently the zone is like crazy. हाम्रो नेपाली कल्चर त खासमा तर आइएम नट अ फिमेल सो आई डोन्ट नो. तर मलाई त अलिकति फरवर्डै लाग्छ काठमाडौँमा एटलिस्ट फिमेलहरूको लागि. इट्स नट टाइम टु सप्रेसिङ. आजकलको पेरेन्ट्सहरूलाई पनि कहाँ सुन्दैन नि कसले पनि.
तर त्यो फेरि काठमाडौँमा भन्दा सम सोर्ट अफ लाइक म यो कुरा चाहिँ मान्छु कि लाइक हुन्छ सम सोर्ट अफ प्याट्रियार्की त छ नि यहाँ नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने होइन 100% छ अब ग्लोबली कुरा गर्दाखेरि आई डोन्ट नो उनीहरूले छैन भनेर भन्छ होइन आइ एम नट स्योर आई क्यान नट कमेन्ट अन द्याट ग्लोबली कहाँ छ भनेर तर नेपालमा वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड सम सोर्ट अफ प्याट्रियार्की छ त त्यसको सल्युसन इज नट लाइक हुन्छ नि साउरिङ अन अल मेन चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ कि लाइक पोइन्ट आउट हु डिड रङ र वाट कुरामा चाहिँ रङ भयो अनि त्यसपछि लाइक वी एज ह्युमन्स बोथ मेल एन्ड फिमेल विल वर्क टुवर्ड्स हुन्छ नि ह्यान्डलिङ द्याट त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ क्या तर हाम्रो आई थिङ्क एक दुईजनाले बिगाडिदिने हो कि यो कुरा एक दुईजनाले चाहिँ बढी बोलेर बिगाडिदिने हो कि यो कुरा चाहिँ मेजोरिटी अफ वुमेन लाइक आइम प्रिटी स्योर यु ह्याङ अराउन्ड विथ वुमेन त्यस्तो छैन नि त होइन द गर्ल्स होइन द गर्ल्स यु नो दे आर प्रिटी चिल त्यस्तो खासै के बट देन देयर लाइक फ्यु अब इन्टरनेटमा देयर भेरी लाउड अनि त्यसपछि दिज लाइक एक दुईजनाले गरेर सबैजना नै यस्तै हो जस्तो लाग्छ बट देन लाइक इन रियल वर्ल्ड मोस्ट वुमेन आर चिल Those who are like the culprits, they should definitely be caught and like brought to justice. But I feel there's a better way we can do rather than just being too. You climate change जस्तो भयो क्या लाइक अहिले रिसेन्टली सबैजनाले चाहिँ त्यो फ्यानगोमा सुप थ्रो गरेर अनि ग्लु गरेर छ नि त वालमा दिस अल दिस बुलशिट भइरहेको छ नि त होइन सो बट देन लाइक थिङ्क अबाउट क्लाइमेट एक्टिभिस्ट भनेको के हो क्लाइमेट एक्टिभिस्ट भनेको त्यो मात्र होइन आइम प्रिटी श्योर देयर आर साइन्टिस्ट हु आर एक्चुली लाइक वी अल नो क्लाइमेट चेन्ज इज रियल अनि त्यसपछि केही न केही हुनेवाला छ देयर आर एक्चुली पिपल जसले चाहिँ सिरियस सल्युसन खोजिरहेको छ कि अब उनीहरूको चाहिँ यो के अरे मेन म्यास्कटको भयो भनेपछि यो ग्लुवालाहरू भयो क्या होइन अर्टिस्टिक केटी आएको थियो नि क्या ग्रेटा के भन्नु होइन साँच्ची त्यो अर्टिस्टिक रटाएको हो नि त पेरेन्ट्सले रटाएको हो नि आफ्नो साइकोलोजिस्टहरूले अर्टिजम लाइक अर्टिस्टिकै हो त्यो केटी 100%. I don't know, तर like I mean त्यही भन्नु खोजेको like leading scientist and her behavior like everything is like अलिक autism भएको केटीको फाइदा उठाइदिएको टाइप्स के अब उसको त्यो एकोरे बेहोरासँग तर जुन हिसाबले त्यो डिभाइड हुन्छ नि बिकज अफ यो एक दुईजना दुई तिनजनाले गरेर चुप लाएर बसिरहेको मान्छेहरूले पनि लाइक दे आर एन्टी क्लाइमेट एक्टिभिस्ट टाइपको भइदिन्छ क्या जुन मुभमेन्ट हो नि हुने यही हो कि त्यो साइन्टिस्टहरूको यत्रो देश इज मिम न साइन्टिस्टहरूको यत्रो इयर्स एन्ड इयर्सको हार्डवर्क एन्ड रिसर्चलाई चाहिँ तिमीले साइड राखेर त्यहाँ ग्रेटा थनबर्गले वाज द फेमस लाइन शी सेज लाइक हाउ डेयर यु catch me outside how about that त्यो त होइन द्याट वाज रिडिकुलस आई मिन लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड वेयर सी इज कमिङ फ्रम तर सी डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द इकोनोमिक्स अफ इट होइन इन्डस्ट्रिज बन्द गऱ्यो भने के हुन्छ त भोलि हाउ डेयर यु सुशान्त भनेर फेरि एउटा भिडियो यस्तोले गर्दा अहिले फेरि उयो पनि पपुलर भएको छ नि फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी पनि एउटा भिडियो हेरेछ तिमीले जनी ब्राभो गोज फ्ल्याट अर्थ भनेर खोज न जो रोगन जनी ब्राभो गोज फ्ल्याट अर्थ एडी ब्राभो त्यही त 30 मिनट बोलेछ कि त्यसले मैले त्यो भिडियो 5 चोटि हेरेँ होला कि मैले पनि हेरेछ लास्ट फनी छ यार त्यो भिडियो त अति दामी छ त्यसको अब नो द वे दैट गाय टक्स वाज इज captivating अति फनी छ यार त्यो बट हैव यु नोटिस लाइक लेटली ही हैज पर्पसली स्टेड अवे फ्रम social media and controversy अहिले लाइक ही स्टेड अवे फ्रम पहिला त एक टाइममा त नै जो रोगनको त फेभरेट अब गेस्ट थियो नि त त्यो अर्को थियो नि कन्स्पिरेसी थियोरिस्टको रे अस्ति भर्खर 1 बिलियन के कतिको लसुट भएको ए कि त्यो एलेक्स जोन्स जन जोन्स भन्छ एलेक्स त्यसको त्यो स्यान्डी के रे स्यान्डी हुकको त्यसले त्यो डिनाइ गरेर त्यसलाई त्यो गर्यो नि 500 मिलियन सबै कति बिलियन पुग्यो क्या ब्रो इन्सेन हैन अब त्यो सबै स्टेज हो त्यो सबै फेको कोही पनि मरेछ नि यो सबै यसै मिडियाले मात्र बढाएको जस्तो भनेको छ अनि जो पेरेन्ट्सहरू थियो नि त उनीहरूलाई चाहिँ पब्लिकले वाइल्ड अट्याक गरेछ कि तिमीहरू सबजना फेक हो सबै तिमीहरूको बच्चाहरू केही पनि मरेछ नि यताउति भनेर अनि सो त्यसको लसुट हो कि ब्रो अन्त डज इट तिमीलाई पनि अब फ्युचरमा गएर डज इट मेक यु be more responsible about what you say and stuff the more followers you start growing and stuff or you know what I'm saying this is such a tough complex topic okay because at the end you want to be you right you want to be the same person that got you to the dance right and अब just अब तिम्रो आफ्नो I'm not saying जे 100% तिमीले जे भन्छौ राइट हो हैन
हाफ त रङै होला हामीले होइन अन्त एट द सेम टाइम अब यस्तो कुराहरूमा डज इट मेक यु फिल मोर रेस्पोन्सिबल लाइक युआर अफेक्टिङ बिकज ब्रो तिमीलाई थाहा छ कि छैन कि हामीले त त्यस्तो मेसेज पाउँछ भने चाहिँ अब तिमीहरूको त झन् हायर अलिकति फलोवर्स छ होइन लाइक वी गेट मेसेजेस सच एज लाइक तेज क्यान ब्याक मी अप अन दिस लाइक दाइ लाइक कुनै थ्रु लाइक आई हेभ लिटरली बिकम follow your podcast Guff Guff Pass. I've watched this episode like 4 or 5 times. Then did start taking you for the word value. तिमीले जे भनेको चाहिँ is gospel खालके के. You know what I'm saying? It gives you that weird power over this is strangers and no strangers. I'm sure there's 100 of guys and girls in this world, all the like people around the world who Sushant Pradhan भनेको चाहिँ अब 100% हो. यसले चाहिँ भोलि चाहिँ जे भन्यो होइन मैले एउटा रिलिजन स्टार्ट गरेँ भने सुशान्तिजम स्टार्ट गरेँ म चाहिँ फर्स्टैमा हुन्छु त्यो हुनसक्छ क्या फनाटिक पनि होइन तिम्रो फलोवर जस्तो कि तिम्रो अब अस्ति हेरेर फेक फलोवर्सहरू तिम्रो अहिले टेन्सन भएर अलिकति इरी भइरहेको रहेछ नि होइन आई थिङ्क कम्स फ्रम द सेम प्लेस वेयर अलिक फनाटिक्सहरू निस्किनु थाल्छ क्या एन्ड दे स्टार्ट टेकिङ यु फर एभ्री वर्ड यु सेड द्याट यु माइट हेभ बिन जोकिङ but they don't understand the context and they just like clip that out and say like so does that keep you on your toes as you go forward? I mean or how do you at least like check yourself from all these unnecessary trouble? So first of all I don't have opinion on everything त्यो चाहिँ I make sure like कुनै काण्ड हुने बित्तिकै त्यहाँतिर मैले come on dude opinions are like an asshole everybody has one right? Yeah but त्यो दिइहाल्नुपर्छ भने जरुरी छैन कि like assumption बनाएर चाहिँ त्यस्तो asshole दिइहाल्ने Colonoscopy sorry त्यो that is important हातपति उफ्रिहाल्नु पर्दैन सबै कुरामा चाहिँ त्यसपछि I feel like there is a unnecessary responsibility हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई यतिले चाहिँ किनभने that's an awesome attitude किनभने चाहिँ this is like दुवै साइडबाट it doesn't work किनभने चाहिँ अब सबै फ्याक्ट चेक गरेर सबै सोचेर सबै हुन्छ नि यो कसरी बोल्ने गरेर प्लान गऱ्यो भने चाहिँ देन युआर नो लङ्गर यु होइन एन्ड देन पिपल विल कम्प्लेन कि लाइक युआर नट यु भनेर तर इफ यु डु द्याट इफ यु बिकम युर सेल्फ देन यो पोसिबिलिटिज अफ यु नो फकिङ अप आइहाल्छ नि त्यो कुरा त सो देयर इज अ ब्यालेन्स सो इट्स मोर अबाउट नो इट्स मोर डु वाट एभर यु फिल लाइक आई मिन लाइक डोन्ट वरी अबाउट इदर अफ द क्राउड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब जानिकन आई थिङ्क त्यो एलेक्स जोन्सको वाला त्यो जुन गरेको थियो कन्सपिरेसी आई थिङ्क त्यो जबरजस्त नै गरे डु यु गो लाइक डाउन द कमेन्ट सेक्सन ऱ्याबिट होल मेरो कमेन्ट्सको मेरो त आई डोन्ट रिड अ सिंगल कमेन्ट म हेर्दै ओके ब्रो आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ आस्क्ड यु दिस बिफोर वाट्स योर टेक अन हाम्रो नेपालको बिगेस्ट कन्सपिरेसी थ्योरी द सुट आउट एट द प्यालेस ओके सो दिस इज एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट भएको टपिक हो मैले धेरैजना एक्सपर्टलाई सोधेँ कि सो लेट्स टक अबाउट योर्स वी हेभ टाइम राइट या मजाले क्यान आई हेभ अनदर सिप ब्रो इफ यु डोन्ट माइन्ड Guys, sorry for keeping you all later. We've come to party today, dude. Like this guy and I, we were like talking tonight. We're gonna fucking kick ass. And take names. भन्नुस् नि ब्रो बेसिकली कतिजना मान्छेसँग मैले सोधेँ होइन यो अल दिज लाइक आर्मीको टप अनि त्यसपछि यसको टप उता जस भित्रको इनसाइड इन्फर्मेसन थाहा हुनुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ अनि आई कम अप फ्रम अ फ्यामिली मोस्ट फ्यामिलीजमा आई थिङ्क त्यस्तै हुन्छ होला कि लाइक सबैजनाले चाहिँ दिपेन्द्रले मारे होइन भनेर नै होइन दे आर नट विलिङ टु एडमिट इट अर डिनायलमा भनौँ न Cheers bro rest in peace Nepal royal family bro तर मेजोरिटी अफ दिस पिपलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुनै भनेर भन्छ या बिकज दे टेल मी लाइक अफ क्यामेरा कुरा हुँदाखेरि पनि वेयर आई जेन्युइनली आस्क देम अन क्यामेरा मात्रै होइन दे आर लाइक we've known Dipendra पहिला कस्तो थियो exactly heard stories exactly brother like I'm glad we're on the same page on this I'm not trying to throw shit on Dipendra but even hearing from closer sources in the army and stuff like Dipendra kasto थियो like in ati instinctive plus like like you know like jungy types and plus all the मान्छेले जस्तो ट्रिट नगर्ने रे प्लस लाइक सिरियस खालके होइन अलिकति तपाईँको प्लस अब उसको त्यहाँ बिहा गर्नु नदिएको लाइक त्यो देवयानी दुईटा केटीलाई बिहा गर्नु दिएन टाइप्स होइन सो या इट जस्ट पाउन्डेड एन्ड अन टप अफ द्याट
what my popular belief is that Indian raw-ले पनि अलिकति उसलाई पुश गरिदिएको छ क्या to cause the उसले obviously shoot गरेको होला but he didn't do it alone. तर like doesn't India want us to have monarchy? No, America wants us to have monarchy. True. Right? At that point in time, if you didn't know, our country, Dipendra ki King Birendra, at that point of time, he was not happy with our relation with India. Yeah. He was trying to break some treaty where we can only buy weapons from India. Exactly. He was trying to break a treaty there. Israel sanga treaty. Exactly. So he got Israeli weapons to. He had given Dipendra the whole responsibility to choose these weapons like Uzis, like submachine guns and stuff, like automatic weapons. So India was not happy with that and many other things, right? They were, I mean, fully India-सँग dependent थियो नि त. And in your geopolitical scenario हेर्दाखेरि Nepal is kind of hotspot for India and China to be playing chess, right? नेपालमै हुन्छ लास्टमा खेल्ने त हैन. And along those lines राख्दाखेरि चाहिँ there was a lot of other variables, but the dude who pulled the trigger is Dipendra. And in my opinion, a lot of people, their love for this Nepal and our nationalism, their love for the royal family will not allow them to see the real truth. They're happy to blame it on Gyanendra, happy to blame it on Paras, they're happy to blame it on some random people from the American embassy who, like I even heard there's a conspiracy like the American recreational center opposite palace, त्यहाँबाट टनल छ अरे हो, then CIA आएर सब मार्दिए अरे हो, दिपेन्द्रको मास्क लाइक मिसन इम्पोसिबल टाइप्स. त्यो त मैले पनि सुने, पढ्या नै हो 2-3 जना दिपेन्द्र जस्तो फेस. त्यही त दिपेन्द्रको मास्क त्यो मिसन टम क्रुज आयो अरे हो, त्यो मास्क लगाएर डके दिपेन्द्र भएर बप्ला मार्दियो अरे. अन्त त्यो अस्ति बालनले खनेर के भेटाएको थियो नि भर्खर खोला टुकुचा अस्ति फेरि लाइक वन्स द्याट ह्यापन एभ्रीवन वाज लाइक ए अब खोला हुन्छ हाम्रो के अरे रोयल कन्स्पिरेसी. Like how they were suggesting like how to, because apparently it runs through the palace grounds, how like they entered through that and फेरि like coincidentally or अब लकले हुन्छ नि फेरि त्यही बाटोको अलिकति अगाडि एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो राजाको गाडी भेटाएको त्यसमा लक्ष्मी ब्याङ्कमा यो अन्डरमा पार्किङमा चाहिँ त्यो गाडी मैले पहिला देखाएको जस्तो लाग्यो. एनिवेज त्यो गाडी भेटाइदियो अनि फेरि अब नाउ लाइक someone who has the time is like trying to make connections. Tukucha runs through the palace grounds. Raja ko gadi makes sense. SWAT type ko ambo so Tukucha bada yesto gairako Navy SEALs haru niskera. So according, like, what do you mean to say is before you spoke about this to a bunch of experts or experts people who were close to the scene, what was your opinion before that? It was that like Gyanendra भन्दा पनि इट्स मोर लाइक यो इन्डिया र युएस को हो भन्ने काइन्ड अफ त्यो थियो कि ज्ञानेन्द्र त बच्चा मात्र टाइपको त्यही हिसाबले सोच्थ्यो. मेन थिङ इज लाइक दिपेन्द्र चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ काइन्ड अफ बिलिभ थियो. बट नाउ हियरिङ द सेम स्टोरिज फ्रम डिफ्रेन्ट पिपल अनि सेम कुराहरू हुन्छ, सेम न्यारेटिभ क्या डिफ्रेन्ट टाइम्समा क्या एकअर्काले नचिन्ने. I don't know if you've read it was written by one of the survivors of that रक्तकुण्ड भन्ने इङ्ग्लिसमा पढेँ मैले होइन, फर्गेट काठमाडौँ भन्ने होइन त्यो होइन, आई डोन्ट थिङ्क इज द्याट डु दिस रिटन बाई सम गार्ड और समथिङ है, फर्गेट काठमाडौँ भन्ने छ कि यु क्यान लुक इट अप. त्यसमा पनि त्यही अकाउन्टमा त्यही लेखेको छ लाइक जे हो त्यो, लाइक दिपेन्द्र वाज ड्रङ्क एन्ड ही वाज आस्क्ड लाइक to drop him to but then like think of it, you there are so many points or जसले गर्दा it makes you question like majority of thing like दिपेन्द्रले नै ल होला यो सबै कुरा बुझौँ होइन त, दिपेन्द्रले नै मार्यो भने फर इन्स्टेन्स मानौँ. तर देयर आर सो मेनी अरू लिङ्क्सहरू जसले चाहिँ इट मेक्स अस क्वेसन अगेन के भनेपछि लाइक फर इक्जाम्पल यो सबै केसको किन केही पनि राम्रो रिसर्च भएन त, बाहिरबाट एक्सपर्ट्स ल्याएर त गर्न सकिन्थ्यो होला नि त, फोरेन्सिक्सदेखि लिएर सबै कुराहरू किन हस गरेर सकाइयो त भन्ने कुरा. Don't you think that's alikata shady? Like the doctor who was first at scene, right? The first at scene to help like the bodies army hospital was my dad's best friend. Obviously I don't want to give that name. So according to him, like when I heard was like the bodies were in such a sad state, bro. Like point blank, bada. अब एउटा होल म्यागजिनै एम्प्टी गरिदिएको छ बाउ आमालाई बडीमा. त्यो
त्यो भित्रबाट पनि आउँदैन क्या तिमीलाई बुझेन आफ्नो राजा रानी त्यसरी मरिरहेछ टु इभन थिङ्क अफ अटोप्सी नो नट जस्ट अटोप्सी लाइक क्राइम सिन पनि इन्भेस्टिगेट गर्न सक्छ त्यस्तै सेन्टिमेन्टमा भनेको क्या मैले लाइक सकमा थियो नि त सबैजना ब्रो लाइक यु डोन्ट वान्ट यो एक्सटर्नल एक महिनापछि गर्न सकिन्छ नि त होइन र त्यो क्राइम सिन त 1 महिनासम्म नचलाएर बस्ने 1 महिनापछि गर्ने 5 महिनापछि गर्ने तर त्यो त गाह्रै थियो होला ब्रो एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम है त्यो क्राइम सिन त है अहिले खै इन्सेन ब्रो इट्स लाइक हाम्रो नेपाल भन्ने बित्तिकै यु क्यान not talk about this हाम्रो हिस्ट्रीमा like recent हिस्ट्रीमा especially like the kids, modern history we as kids who grew up with that era हामीलाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा पनि छैन यो कुराहरू अहिलेको जेनेरेसन यङ पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो फिल नै गरे हो नि त्यो टाइममा we were like mature enough to understand what was dude there was this point of time with that 10 years or something of that Maoist like struggle like the kids don't know dude like what it was. Especially me being like, I was close to the fire in the sense like my dad was in the army, right? So he was always stationed in kind of rural places like Rara, Rolpa, so Thalma, where the insurgency or aligidi peak of Rara just district ma ta abo Maoist ko ta hotspot only. So there were point of time like after that massacre and all it led into like civil war ajai heighten hundai gayo हैन power ko लागि struggle ajai heighten hundai gayo Maoist manifesto haru ajai bardai gayo ke hundai thalyo and there were times where I remember like my family was damn stressed there's like war like feeling I don't know if you guys anybody is in the army or not so you can empathize but me personally, my dad was in the army. There were a couple of times he was ambushed. Like the Maoists wanted to kill him. Like obviously being a leader of a certain barrack, there are times where he was patrolling out and they were like trying to ambush him, you know, from all sides. They're shooting and bombarding this and that. And he survived and all that. But it leaves a certain trauma, right? Like it definitely leaves a certain trauma. And I can see that in my old man, in his brain, the way he thinks. Because for like good part of a decade, he was on his toes, bro. Like he had to have weapon on him at all times. There were Maoists coming into homes and shooting people in broad daylight, emptying like weapons, bombs into your houses. You know what I'm saying? So there was a point of time where I think that's one of the reasons my parents sent me away to another country to study in India. So they didn't want me to be part of this path my dad had chosen as a army officer in Nepal at that era. So away from all that noise, my dad and my mom also lived very like low profile lifestyle for 10 years, I think. And there's always a dark, like every phone call that came home was kind of like, what the fuck, like is it gonna be today? Like my dad is shot. You know what I'm saying? Because there were phone calls that came that my dad would call my mom and say like today we were ambushed, like bomb sharpnels hit my hands and my dad go like a lot of stuff. And then just talking about my dad because I know his stories and he would never lie to me and stuff. I believe in karma because of his example too. Like I'm not just blowing smoke up his ass because he's my dad, but he's always been a nice nice dude. Even though he's like stern looking, he has a soft heart. So every time he had an interaction with any Maoist prisoner of war or something, right? You capture somebody, he never mistreated them, or he always treated them like an equal who is fighting for his cause, right? There's some similarity like a Maoist force ko army or some capture garepachi, even though you are a prisoner, he never like beat them up, or he always treated them nicely, like Masaba, like you're just captured, but you are not beaten up or mistreated. So, like according to him, his like when hindsight, when he talks about his life, you know, he always says that I always treated people with good karmic intentions. Like he never mistreated them, or because like I don't want to talk about more details, but there were points of time where some army officers were not treating Maoists. There's some insane war crime type shit. Alright, I don't want to get into the middle of this, but there is. If you look into it, that shit, there is insane, bro. I can tell you off camera.
Right? I can, like, whatever if you want to know. But I really believe in karma because there were a couple of close calls where my dad could have got killed. I feel like just because he was a good dude, you know what I'm saying, it saved his life. I just feel like that, like, honestly speaking. And there were some of his colleagues, some of his juniors, some of his seniors in the army at that time who didn't act karmic way. Dead, dude. Shot dead. Came home broad daylight, morning jogging, garda shot, or fucking गाडी ब्याक गर्दै गर्दा 4-5 जनाले आएर like emptying like 100 rounds of bullets into your car and shooting at your family. That's no joke, bro. You guys, I'm not trying to say you guys, me guys, but like तिमीहरु अलिक civilian lifestyle भएर you don't know that trauma कि, but I really understand that. So it was a long ass, drag ass like nightmare के. You know what I'm saying? Like मेरो dad गाडीमा आउँदा राति घर आउँदाखेरि पनि he used to have like one hand in his gun. गेटहरु खोल्दाखेरि just paranoia at one point of time. You know what I'm saying? Just paranoia. And because like shit was happening around town and stuff. Like that was a kind of a dark time for us in Nepal and our history. Thankfully now we are better off, I feel. We don't have to watch our back and stuff. So yeah. Nepal hasn't been a war, but we were at war for quite some time among ourselves. Which is kind of sad. That was also fueled completely by India. Fucking this Maoist revolution. Fucking Delhi, dude. I swear they're the most puppeting fucking... They were feeding all this Maoists, all the training. Like, Prachanda was hiding in Delhi. You know what I'm saying? When your time he was wanted. Recollection like Prachanda is like walking around, going on podcasts and shit. Like fucking... He's a war criminal, if you ask me. He's a war criminal backed by Delhi government. That's why nobody can say shit. And he's acting like fucking Gorkha bada udsu types guy. What the fuck, motherfucker? Like, you promised so many things and yet you haven't delivered. It's been like fucking generation now and audacity. And there's this like karmic thing also. I really believe in karma, bro. I'm not even kidding, man. I'm not spiritual, but there's this saying in Bible, do unto others as you want them to do unto you. Alright. Like, यो कालमै भुक्तिन्छस् खालके क्या. पहिला पो अर्को जुनीमा भुक्तिन्छस् यो कालको बेहोराले गर्दा हुन्छ नि. अहिले चाहिँ हामी कुन कालमा छ भने चाहिँ यो कालको ब्याड डुइङ चाहिँ यही जन्ममै त भुक्तेर जान्छस्. देयर इज नो अर्को जन्ममा म कुकुर भएर जन्मिन्छु या you know what I'm saying? So there's this karmic saying, shit, I don't want to be talking about this, but like even Prachanda is like a war criminal, right? But if you look close, his family is like suffering. His daughter, his like kids and all have died, like son, whatever. His wife is also not well. Like at the end of the day, like you've destroyed thousands of families in that 10 years, and we just gotta forget about it. Just because you made peace. So there's a lot of saying. There's no political agenda of me saying. It's just like man to man, human to human. Just the power you had. Like I understand, like Plato or somebody said, like power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely, that's super true. But last month, like where are we, dude? We're still waiting for what election? What fucking election? Shut the fuck up, dude. Like. It's like man for man, dog eat dog world out here in Nepal, bro. What recession, bro, last month. Yeah, like recession, election, yeah, but at the end, you gotta fucking fend for yourself. Like, so, yeah, that's where all my mistrust and stuff comes off from our Nepalese history and the chain, the cycles on here. Promise to we elect the same people. Yeah, they fucking come again. It's a endless cycle. What election? What election, dude? Like. But the sad thing is, like, even social media, we read, we hear, we watch that. It's a consensus that we are not going to vote for the old people. Pahila jo aisakyo.
होइन नयाँ युथहरूलाई भोट गर्छौँ या इन्डिपेन्डेन्टलाई गर्छौँ अल दिस डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाजहरूलाई प्रिफर गर्छौँ भनेर बट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक द्याट्स द कन्सेन्सस अफ द इन्टरनेट विच इज नट द एन्टायरिटी अफ नेपाल तिमी अहिले पनि गएर गाउँमा गयो भने उनीहरूको लागि रक स्टार भनेको यही ओल्ड स्कुल पोलिटिसियनहरू नै हुन्छ होइन अरूहरूलाई साइड लगाइदिन्छ सो इन्टरनेटमा जति हल्ला गरे पनि हामीहरूले आई मिन बालेन वाज एन एक्सेप्सन किनभने लाइक आई थिङ्क इन्टरनेट पेनिट्रेसन अफ काठमाडौँ बेसी छ होइन तर वेन वी टक अबाउट एन्टायर हुन्छ खेद्यो त प्रचण्डलाई पनि त्यसको एउटा प्रोसेसनबाट या सर्टन ठाउँहरूमा त्यस्तो गर्छ होला नगर्नु त होइन बट देन लाइक एट द एन्ड अफ द डे आई थिङ्क लेट्स बी अनेस्ट इलेक्सन्समा भनेको इट्स अल अबाउट मनी हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन इट्स नट अबाउट कसले राम्रो गर्छ कसले राम्रो गर्छ जस पुरा गाउँमा हुन्छ नि दिनको 100 रुपियाँमा नकमाउने ठाउँमा त त्यहाँतिर हाम्रो यो चौधरी ग्रुपले चाहिँ कसलाई ब्याकिङ गर्छ मलाई चाहिँ त्यो सुन्नु मन परिरहेको छ एमाले होइन होइन कङ्ग्रेसमा होइन अहिले कहाँ कङ्ग्रेसमा आई हेभ नो आइडिया आई जस्ट वान्ट टु फलो द मनी लाइक कङ्ग्रेसमा होइन हो जस्तो लाग्यो अस्ति एमालेमा थियो देयर रनिङ नो दे ब्याकिङ चेन्ज गरेको चाहिँ इलेक्सन त्यो पार्टी चेन्ज गरेको पहिला एमालेमा उठाएको नि त देयर अ बिजनेस हाउस they'll put their money wherever they want like whoever's gonna like give them the biggest favors नि त त्यो मात्र होइन इन जेनरल नै द अमाउन्ट अफ यो वान अफ द कजेस अफ रिसेसन पनि त्यही कारणले भन्छ कि इलेक्सन्सको लागि पैसा होल्ड गरेर राखिरहेछ मान्छेहरूले अनि पोस्ट इलेक्सन एभ्रिथिङ विल बी नर्मल भनेर भन्छ तर विल जस्ट हेभ टु वेट एन्ड सी लाइक हुन्छ नि मनी फ्लो हुन्छ कि हुँदैन बट देन अरबौँ खर्च हुन्छ नि त इलेक्सन्समा त होइन गभर्मेन्ट अस्ति मात्र एउटा मैले भिडियो हेरेर आएको थिएँ यिनीहरूले हिसाब देखाउनुपर्छ होइन त्यही त मैले अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ नेपाली कमेन्ट भन्ने एउटा च्यानल छ नि एउटा दामी छ त्यो च्यानल कन्टेन्ट वेल रिसर्च उसले इलेक्सनको देखिरहेको थियो कि डिपेन्डिङ अन कुन पोजिसनको लागि उठ्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ 25 लाख 35 लाख भनेर तोक्या छ अरे कि 35 लाख म्याक्स खर्च गर्न मिल्ने तर लाइक मल्टिपल क्रोर्समा हुन्छ मिनिमममा पनि के मिनिमममा पनि लाइक हुन्छ नि लाइक क्रोर्स एन्ड क्रोर्स डबल डिजिट क्रोर्समा हुन्छ अरे क्या फर्गेट अबाउट 25 लाख 35 लाख मासु भात खाएको बिलहरू त्यो भनेको 4टा बाइक मात्र अरे 25 लाख कि 45 लाखमा 4टा बाइकले मात्र लिएर र्याली गर्न पाउँछ अरे 4टा गाडी मात्र लिएर र्याली गर्न पाउँछ अरे अनि कतिजना मान्छे मात्र लिन पाउँछ अरे अब त्यो त्यहाँ त्यो त्यसो त कहाँ हुन्छ होइन त्यो वी अल नो भित्र ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ अर्कै हिसाबले हुन्छ दे हेभ लाइक मेड अ जोक आउट अफ द सिस्टम आई मिन लाइक इफ यो भनेको यस्तो ओपन इन्फर्मेसन हो भनेपछि वाट इज द इलेक्सन कमिसन डुइङ नथिङ होइन त हाउ इज इट फेयर लाइक यो सागर ढकाललाई उसको ठाउँमा प्रचार प्रसारण गर्नमा रोक लगाइयो अरे हाउ रिडिकुलस इज द्याट सागर ढकाल द इन्डिपेन्डेन्ट डुड द हार्वर्ड साइन्टिस्ट हार्वर्ड गाई अनि उसलाई चाहिँ डरेलधुरा होइन डरेलधुराबाट उठ्नु लाग्यो ऊ र के अरे रोकिदिएको ऊ र अर्को को अरे शेरबहादुर देवा अनि उसलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा रोक लगाइयो भनेर उसले अपिल गरिरहेको थियो सोसियल मिडियामा हाउ रिडिकुलस इज द्याट भनेपछि यस्तो कुराहरू फेयर नै भएन नि त यो त एक त मनीले नै फेयर भएन पहिला सुरु लुक एट अ पार्टी लाइक कङ्ग्रेस भर्सेस होइन त्यो सागर ढकाल अनि त्यसपछि त्यसमा मनीको कुरा छ पावरको कुरा छ अब त्यहाँ रुल पनि फेयर ग्राउन्डमा भएन कि इफ द्याट इज रियली द केस भनेपछि त इलेक्सन कमिसनको काम के हो वाट्स द गेम प्लान म्यान फर इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिसियन्सहरू आई डोन्ट नो त्यो म पनि बिकज लाइक इन्डिपेन्डेन्ट पिक्ड अप बाई लाइक बिग लिग टिम होला नि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भयो भने इभन इफ यु गेट इलेक्टेड माइनोरिटीमा हुन्छ लाइक इफ देयर इज अ डिसिजन द्याट निड्स टु बी पास अब मेजोरिटीमा काउन्ट हुनु पर्यो नि त होइन उनीहरूको आशा चाहिँ अब फाइनली इफ दे प्रुभ देमसेल्फ दे विल बी पिक्ड अप बाई अ बिग पार्टी टाइप्सको हुनसक्छ कि त्यो पनि होला या भन्छ मेजोरिटी इन्डिपेन्डेन्ट्सहरू नै छिर्यो भने के होला भन्ने हिसाबले मेबी लाइक होइन तर लाइक यस्तो कोलिसनको गभर्मेन्ट छ हामी लाइक वाट डु एक्सपेक्ट फ्रम होइन 4-5वटा ह्युज पार्टीहरूसँग भएर एउटा हुन्छ एउटा युनिजनमा मुभ गरेर चाहिँ अनि इन्डिपेन्डेन्ट आइरहेछ एउटा मेबी लाइक जस्ट लाइक देयर सुड बी नो पार्टी जस्ट लाइक इन्डिभिजुअल पिपल स्ट्यान्ड अप डिरेक्ट इलेक्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कि जस्तो युएसमा लाइक प्रेसिडेन्ट डिरेक्ट इलेक्ट हुन्छ नि त वी नो को प्रेसिडेन्ट हुनेवाला छ नाउ हाम्रोमा त माथि हाउसमा जान्छ अनि हाउसले इलेक्ट गर्छ कि फेरि बेसी त्यो उयो भयो कि त्यो टालटुल 2-3वटा लेभल एमाले पनि के अरे एमाले पनि भाजेर कुनै के दुईमाले किमाले भएर के हो नेकपा एमाले भनेको के हो नेकपा कुनै के अरे युएमएल अर्को एकजना चाहिँ बिचरा राप्रपा चाहिँ राजै चाहियो हामीलाई भन्दै बसिरहेको छ हाम्रो राजै प्यारो बिचरा पहिलादेखि त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मान्नै पर्छ तर होइन कसम अस्ति चाहिँ म टक्कै यहाँ मन्त्र थकालीमा टक्कै एक थकाली बज्दै दिउँ न भनेर गएको थिएँ कि को आइदिएको भने अन्टो राज बोकिकन सरकार अब क्या उसको जन विक फिल्ममा आइदिएको म त
म त Keanu Reeves पारस पो रहेछ ल यस्तो कपाल पनि यस्तो गर्दै कालो लेदर त्यो ओभर ज्याकेटमा क्या खास आउटलकिङ त त्यो भयो तर होइन लाइक अनेस्टली होइन ओके टकिङ अबाउट नेपालको अस्तिको त्यो म्यासेकर एन्ड स्टफ I mean, there are like divided opinions about Paras, right? Some people think like he's a rock star, right? He's like, who doesn't give a fuck. Some people can't stand him, right? They think like he's abused like Nepal ko power, I mean Prince ko power, right? Or he could have been a better traditional, like, you know, conservative. Whereas like some people think, he's a rock star. He's doing what a prince should be doing, like riding Harley without like helmet and shit, like not giving a fuck. But people do not understand that he's been through like insane trauma, bro. He saw that whole royal massacre. He was right there. You know, he was right there. He was there. His dad was not there though. According to the report, he was there with his kids in the snooker room or something, where Deependra didn't shoot at the kids. He only shot at the elderly people, right? So he's seen the trauma. He's lived through it. PTSD ta mamsko ta max hola, bro. And he's trying to find some peace of mind. He's lost his power, which he thought he would be the king one day, right? That's an insane like loss pani only. Whatever politics happened, he got stuck at, and then he turned towards alcohol, drugs, and he got caught. Like, but I'm not glorifying drug usage or this and that, but I'm saying I can understand a little bit. Like, I cannot empathize because I'm not a fucking prince or something who went down the like that hole, but I can sympathize a little bit, saying like this dude has been through like insane trauma, and he has like completely not giving a fuck is his coping mechanism towards that trauma. Okay? Or maybe he's just made peace with it all. Like, he doesn't give a fuck, right, about anything. That's his way of, because his cousin, like his whole entire family was shot at. Like, that's an insane trauma only, bro. No? And he's turning towards like drugs. Sometimes, I don't know, like drugs, a little bit of partying here and there, being reckless, just to, because he's a human being, dude, at the end of the day. He's been through insane shit. So we're just harsh towards him, just like not trying to understand what. What he's gone through and what he's seen and faced, all the public pressure and stuff. Bola Paras Tala. Counselor person. Ele चाहिँ मलाई बुझ्दियो. Ele चाहिँ मलाई बुझ्दियो ए टाइप्स के. मन छोयो मेरो. आइसियोस् तपाईँ. मन्त्र थकालीमा एक बजाइदिनु दाजुभाइ. ए घिउ ल्याउ त टाइप्स के. ओ अचार थप त अलिकति पारा सरकारले भनेको है अलिक मुलाको अचार चाहिँ अलिक अमिलो भएछ. But dude, honestly, the mantra thakaliko food is shit, man. Like, seriously, I don't know why they are famous, dude. Like, I've had thakali a bunch of places. The mantra thakaliko. Oh, one of the thakali. That's weird. How you jamsi khelna rato board bhayo. त्यो क्या तैँले हर्मन बेकरिज छ नि त्यो हर्मन उकालोमा जहाँ त्यो एउटा बिचमा नचाहिँदो एउटा मूर्ति क्या भगवानको क्या एउटा त्यो मातेको मान्छेहरूलाई पहिला कति छिर्यो होला है जहाँ एउटा भगवानको मूर्ति बनाइदियो लास्ट बाटो डिभाइड क्या समराइजेस आवर फकिङ कन्ट्री राइट द्याट. सो त्यही छ त्यसकै लेफ्टमा त्यो जहाँ डिभिजन छ त्यही अब त्यो मन्त्र भन्दै खानुपर्छ जुजुहरूको छेउमा जुजुकै लाइनमा होइन. मैले अर्को एउटा पपुलर यहाँ ठाउँमा कहाँ पो खाएँ त्यो एउटा थकाली दामी खालको क्या जेबाट आउने के अरे जिम्बू होइन होला कि जेडबाट आउँछ त्यो जिम्बू थकाली के छ टाइप छ क्या एक्सले क्या ऊ भात खाइरहेछु टाइप छ क्या. अझ कतिजनाले के नम्बर लेख्छ नि के छ नेक्स्ट लेभल ब्रो.
होइन तर कोही बेला टाइम टु टाइम त्यो थकाली क्रेभिङ चाहिँ हेभी आइदिन्छ है आज उठ्ने बित्तिकै आज चाहिँ म थकाली खान्छु कसम भने आज उठ्ने बित्तिकै कोही बेला आज चाहिँ म साफाले खान्छु त्यस्तोहरू मुडहरू पनि आउँछ नि है आज चाहिँ म आलुदम र त्यो टिङ मोमोमा चाहिँ स्याटिस खान्छु उनीहरू मेरो लास्ट कपाल अफ डेज यो ड्रप इन सेभियर भइरहेछ Dude, what's your favorite cuisine, man? Like top 3? For me? Yeah. I don't know. Don't say Nepal and fucking expect a khada and fucking shit like. Maybe like I grew with it, but I like Tibetan food, man. Tibetan food. Top one. Number 1, yeah. 2. अब नेपाली फुड भन्नु पाउँदैन भने maybe Indian. 3. अब थाहा छैन त्यस्तो साह्रो त सोधेको छैन आफ्नो ब्रो मलाई त नम्बर 1 भन्छ चाइनिज हो हटपट त्यो हटपट बाहेक अरू स्टफहरू यो लजिजीहरू कहाँ जान्छ ब्रो तिम्रो ठमेलमा छ नि नाम भन्नु त के हो त्यो फर्स्ट चोकबाट लेफ्ट हो कङचिङ चङकिङ ठ्याक्क केटिएम सिटी छ नि लेफ्ट साइड त्यसकै भित्रतिर के अब त्यसको त्यो सानो गल्लीवाला त्यो भट्टी टाइपको देख्नेवाला जति लोकल देख्यो त्यति त बब्बाल हुन्छ फ्यान्सी चाइनिजहरू कस्तो मिठो हुन्छ फेरि अनि इन्डियन फुड प्याक्ड हुन्छ त्यो ठाउँ एन्ड इन्डियन बब्बाल मेरो इन्डियन हो मेरो चाहिँ टप इन्डियन हो फर्स्ट कसम डेथ रोमा मलाई लास्टमा के खान्छस् भन्यो भने चाहिँ म इन्डियन एक बटर नान चिकन हो दाल मखनी अनि त्यस्तै खालको अलिकति बिरयानी पारा म इन्डियन त जुन त्यो डोसा साउथ इन्डियनदेखि लिएर नर्थ इन्डियन जे पनि देऊ मलाई इन्डियन मनपर्छ यार म ओभर मन पर्छ इन्डियन अनि त्यसपछि कोरियन ए हाम्रो काठमाडौँमा कोरियन चिकन म कहिले देखेको छैन त्यसले कोरियन भाइ म केटीहरूसँग मात्रै जान्छु थोरै म एउटा बोकाला लगेर अब कस्तो वियर्ड देख्छ सोच त अब दुईजना केटाहरू चपस्टिक खाँदै आई कन्ट्याक्ट बनाउँदै गरे dude come on that's not fucking happening dude त्यस्तो त डकै त्यस्तो गरेको दुई भाइ डकै यसो मजा अर्केछ जिस्केको है अब चपस्टिकमा त अलिकति आई डोन्ट नो सम लाइक कोरियन मुभी फिल अबाउट इट ओपा टाइप्स तिमी म जुन चिजलाई पनि कोरियन केटा हो टिप्स है ब्रोहरूलाई पनि जुन चिजलाई पनि एउटा कोरियन खाना लगा कि त्यो रात चाहिँ तिमी लकी हो म्या कस्तो नेवारी खाना चाहिँ नलग होइन म नेवारी खाना टप 3 मा आउँछ है टप 3 मा आउँछ इन्डियन कोरियन र नेवारी हो क्या मेरो टप 3 हो तर if it was a date fucking option Newari would be the last one fucking like it's like too many things like there's too many things हैन प्लस like पिरो त्यो केटीले राति अब भुडी दुखेर घण्टा पात्यो भने के गर्नु टास्क I'm like guys let's not risk it हैन we're not that close also Korean चाहिँ अब सेफ हुन्छ नि त not too spicy like easy to digest like you know मलाई त्यस्तो लाग्छ Korean. No, because I've had this experience where I took this my ex like to Newari food. She had the worst fucking night. She's like burping, like fucking, it's farting from her face types. It's like smelling. Oh. I'm like, this is the last time I'm taking a girl to Newari fucking food, man. Like, ayo jokes. Same thing to Korean, eh? Korean simple kimbap. Easy to digest. क्या अब easy हैन अब mood पनि light खालको. त्यसो के रे त्यो salad type हुन्छ नि के भन्छ त kimchi appetizer probiotic तिमीलाई digestive system खुसी त्यसो क्या फर्स्ट डेटमा तास सेक्वा खानु जाउँ भन्ने नो थ्याङ्क यू तास सेक्वा हो नि अब कहाँ लान्छ हो अब फर्स्ट चिनेको पनि छैन तास सेक्वा कति झिर खाने सोध्नु थाल्यो भने त
सेकेन्ड सर्भिङ माग्दा पनि वियर्ड सुन्ने मसाला ल्याउन अनि मसाला तर मिठो हुन्छ हो अब किम्ची ल्याउन भन्दा अर्कै सुन्छ अन्त किम्ची ल्याउन भन्दा कस्तो रोमान्टिक सुन्छ मसाला ल्याउ अझै हाल्दैन यसरी हाल्छ अन्त के भन्छ तेरो वर्स्ट डेट अस्ति मैले सोधेँ नि है सुशान्तलाई सोध्थेँ नि आफ्नो what's your worst date that you've had so far? If it's okay, यही वर्ष कि मैले यस्तो यादै हुँदैन is something you don't want to talk about? No, त्यस्तो त होइन current relation pressure. No. Phone त्यस्तो त होइन के को भनेर साइड फोन आइदिरहेको just like if you've had any bad होइन त त्यस्तो त के पनि भएको just for fun sake if you want to recall like त्यस्तो के भएको छैन मेरो lucky I guess lucky guy तासेको खानु लगेन तासेको है मैले फर्स्ट टाइम त्यो नाम सुन्दाखेरि आई थट लाइक अब यहाँ चाहिँ अब तास खेल्छ अनि मेरो पनि त्यस्तै सोचेको थिएँ यार मैले पनि फर्स्टमा त्यही सोचेँ मैले त 1-2 वर्ष भयो होला बल्ल तास भने के भने थाहा पाएको क्या मैले बुझेकै थिएन म आई थट लाइक त्यस्तै त्यो च्याप्टो खाले केही काटेको हुन्छ मासु अनि त्यसलाई तास भन्छ होला होइन रहेछ म चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो घरमा आफ्नो बुढीहरूसँग वाक्कै लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ गएर त्यहाँ केटाहरू तास खेल्दै सेकुवा खान्छ होला हो यो है तास सेकुवा भनेको रहेछ लाजिमबाडमा एउटा फेमस प्लेस छ कि त्यहाँले एन्ड हेज द मोस्ट क्लिसे नेम क्या के भन ताजमहल ब्रो नभन्न हो मेरो बाउको आफ्नै भाइको हो त्यो मेरो काकाको पो त हो काका मेरो नाम चेन्ज गर म त हेर्दाखेरि आफ्नै अन्डरस्टुड ताज लाइक ताजमहल सिरियसली कसम इज बेटर देन ताजमान्डु होइन तर कसम कि आइम नट एक्जाजरेटिङ आइम नट लाइङ द्याट्स माई ड्याडको यङ्गेस्ट ब्रदरको के आइम लाइक इट्स वियर्ड युड बी फकिङ लाइक टकिङ अबाउट द्याट राइट नाउ तेरो वर्स्ट डेट चाहिँ यसको चाहिँ निकै वर्स्ट डेट होला जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि फर्स्ट डेट त होइन होला वर्स्ट डेट हो तेरो अहिलेसम्म वर्स्ट डेट देन अगेन द्याट वुड बी टु मेनी भन्न एउटा जुन भयो भने एउटा अलिक हाँस उठ्दो आई कान्ट थिङ्क अफ एनिथिङ अहिले अफ द टप अफ माई हेड चाहिँ छ होला त्यही त अब तैँले सेफ खेल्दैछस् भाइ आज तैँले याद गरेर आइस् त एक्ज्याक्टली भन्नु मलाई के थाहा म त अब टिल माई ग्रेभ नि आई रिमेम्बर द्याट वान स्पेसिफिक भन्दै के अरे हाम्रो अस्ति भर्खरको हाम्रो पडकास्टमा यो कुरा निस्केको थियो कि आई थट लाइक आई आस्क यु द सेम यु वान्ट मी से इट अगेन म्यान So I was on this date and I don't want to give any timeline or like where and when location because people will figure it out. So I was out on a date and this lady, she seemed pretty nice and I was like out and stuff and we drank a little bit like cocktails and whatever, beers and some cocktails. Fucking next thing I know, she's calling me some other dude called name guy. I'm like, are you fucking serious? Like, she took one name first. I thought that was like Freudian slip or something. I understand. 5 minutes अर्को केटाको नाम क्या I'm like, this is too much, man. Like, this is fucking too much. सिस्टर त नि अब हुँदै गएपछि सब उसको एक्सहरूको नामले मलाई अब म चाहिँ नि उसलाई झक्काएर ओ मेरो नाम त नि डिविज पो त हो कस्तो झेप पाइँदै नाम भन्दै बस्दैछस् I was like I couldn't wait to get out of that like यसको डिमन्सहरु निस्किदिएको मसरुम खाते के लर मसरुम दिएको थिएन कहाँ अम्बो त्यस्तो गऱ्यो भने त पगला हुन्छ So I was like, that was the worst fucking date I've ever had in my life where one girl was so like she got drunk and she started taking like 2-3 dudes' names at once and she was confused to herself like who should I call. I was like, lady, you have a lot of issues you have to solve I think before you want to go to any other date in the future. And the next day she was like, what happened? Like I'm like के पनि याद छैन I'm like
म त सोबरै थिएँ होइन ऊ चाहिँ अलिकति अलिक प्रब्लम पनि रहेछ अनेस्टली भने त्यो केटीको च्याम खाँदैछ रक्सी अब उसलाई अब whatever फ्लो चाहिँ बोट होइन खाउँ न केही छैन खाएपछि चाहिँ उसले सब सेन्सलेस पर्सनालिटी चेन्ज हुँदैन क्या ज्याकलिन हाइट टाइप्स हुन्छ नि ब्रो अचानक हल्केर हुँदैन टाइप म त अघिसम्म स्विटै थियो त हौ के भयो टाइप चाहिँ अम्बो त्यसपछि चाहिँ भोलिपल्ट सक्यो होइन केही भएन मैले उसलाई घर पुऱ्याइदिएँ होइन अब कहाँ घन्टाको टाइप चाहिँ घर चाहिँ पुऱ्याइदिएँ अन्त भोलिपल्ट फुल इग्नोर क्या अब कहाँ बोल्छ हौ त्यस्तो अम्बो भयो सक्यो होइन आफ्नो ठिकै छ आफ्नोबाट जाउँ आफ्नो फुल उसले चाहिँ वाइ यु इग्नोरिङ मी लाइक वाट डिड आई डु होइन यस्तो यस्तो गेस हु यु आर इग्नोरिङ अन्त मैले के भन्नु भइदिएको क्या अब वाट आन्सर टु गिभ हर लाइक युवर मैले त्यत्तिकै अड्काइदिएँ क्या आफ्नो लाइक आई क्यान नट फकिङ डु दिस इज इन्सेन राइट आई वाज लाइक आई स्वेयर आई होप nobody has to go through this shit ever in their life because it was pretty I wouldn't say like my ego was hurt that much. It was just I was just surprised like what the fuck like it was kind of weird is all I'm saying. And rest in peace lady like I hope you're okay. So rest in peace. In life yeah. So rest in peace no I like she must be resting somewhere so कति भएछ माम्स हाम्रो टाइम आजको कति भयो 4 point आम्बो 4:30 भयो should we call it man yes सकाउनु पर्यो सकाइदिनु dude I think we're pushing the barrier every time we are here together right तिमीहरुकोमा कति टाइमको भएको थियो 3 something 3 हाम्रो belly toss 3 yeah 3 सबभन्दा लामो कति गरेछ त्यही होला त्यही हो तिम्रो लामो that's pushing it I think this is like हाम्रो सबभन्दा लामो यही नै होला है bro previous one also we were like 4 right 4 थियो this is like 4.5 जस्तो I saw you got some other guests and you're like we crossed 4 but and I watched that it was not it was like 3:59 bro dude I was like this guy's fake news fucking fake news 3:59 is not 4 brother 3:59 is 3:59 and I was like come on dude now you're just fucking with me right now like then I was like come on it's 3:59 like and even my dad was like dude you still got that 4-hour mark I was like yeah dude I'm gonna read Kantipur now by the way तिमीहरुको पनि this is our 100th episode Damn! विराट कोहलीले त्यो हेलमेट सेलमेट खोलेर अनुष्कालाई हल्का यस्तो ब्याट देखाइदिन्छ नि क्या त्यस्तै टाइप्सको कङ्ग्रेस ब्रो थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ अस म्यान जस्ट टु टक है हाम्रो पनि अस्ति भर्खरै भएको थियो इट्स तिमीहरुले पनि टन्न गरिसक्यो रहेछ नि त हैन 100 एपिसोड 100 लेटली चाहिँ के भएछ भने we've been busy with our lives a little bit and पहिला चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्थ्यो लाइक हप्तामा 2टा एउटा एटलिस्ट रिसेन्टली चाहिँ but Tej and I we've been going through our own shit too at work and this and that like you know trying to because at one point ke bhayo bhanne Sanjay ko pani testai bhayo yeah Sanjay bro also Rishabh is in America so what was happening was my angle when I was thinking we were not slacking or something we were just busy experiencing our own individual lives you know what I'm saying like we were just trying to create content in life itself because at one point of time I felt like we were calling guests and just talking last night it was just being like we are trying to live someone else's life by listening to them but we personally हामीले के गरेछ हैन and we're only celebrating someone else's achievement just to lage ke malai chai so I was like okay let's take a break if we have to go out in the world experience a little bit you know of more stuff so we can come back with more stories at the end of the day because at one point of time it felt alikati forced like nikalne hapta ma euta nikalne parcha like fucking like there's a gun to our head or something so when we started it was like when Guff Guff Pass reaches a certain level of stagnation if we have to take a break we have to take a break it's okay it's not our life or something like it's just
our passion project or something like on the side. At the same time, we are trying to grow. 4 of us are trying to grow individually, and Sanjay and Rishabh, they're going through their own work, trying to find their meaning in their own life and stuff. And we cannot go together in the same direction all the time. So we are giving each other a little space and not forcing the issue. The minute you start forcing it, it's so evident. Yeah, the forced content. Yeah, forced obviously. So we take our time, just build some stories. We're meeting we are having fun on the side. I'm just friends, it doesn't have to be like a serious talk in front of a camera and stuff. And at the same time, doesn't mean like, I'm watching all the interesting ones that you put up, I cannot say the same for other podcasts, but I feel like since maybe I was here before, I feel a certain sense of connection to your content, and I watch a lot of stuff. I want most of it, unless like it's like quantum theory, I'm like, dude, come on, this is like insane. Like what am I gonna do? Like, तर अरूहरू त्यो गाइनोकोलोजिस्टहरू चाहिँ हेर्छु म होइन सो दे से देयर लाइक तिम्रो त्यो चक्र अलाइन छ कि छैन all this stuff, and I'm always wondering like, okay, like these guys are setting new standards, new bar for everybody in the Nepalese podcast scenario. And like when we started out, it was basically obviously when we started out there was no audience, nothing like that, so it was just like us having fun, mazale अब like lockdown को बीचमा we're just like hanging out, talking like any other time that we would do. अनि त्यसपछि चाहिँ after we started doing it like consistently गर्दाखेरि चाहिँ त्यो just for me मलाई चाहिँ personally I felt like हाम्रो like just vibe of our like podcast was like basically not for like, don't come here for like information, don't come here for anything. It's like, just come, like, enjoy your time. Yeah. Because like, a lot of people just need a little bit of company, like background ma, Spotify ma, Bajracharya, and then just like a couple of your friends talking. And त्यो टाइपको एउटा भएको थियो हैन, we were playing along with it, and then I think that like took like our shape, and then after a while when we were like starting to do it very consistently, it was okay. But when it became too much, after a while, like you're trying to fight your schedule, and then you're trying to make time for it for like a short window of time, and then like 1.5 घण्टामा I'll have fun. So then no, but like doing podcasts, and it takes a certain amount of discipline, certain amount of motivation, like everything to come together and sit here, dedicate some time. It's not like हेर्दा मात्रै एक दुईवटा माइक राखेछ हैन नि, it takes so much like team effort, एक्लैले गर्नु सक्दैन. अब सुशान्त ब्रोको पो he has a solid team behind him. It takes a lot of energy from a lot of people, and sorry, my point. हाम्रो चाहिँ like advantage भने के भन्ने, like best thing was like everyone was just doing it for like fun. हुन्छ नि, each one of us, अब हाम्रो videographer Sanjay भाइदेखि लिएर who's like not in front of the camera too much, ऊदेखि लिएर all 3 of us were just doing it for fun. So like there was no त्यो एउटा लाइटिङ रड टाइपको हुन्छ नि, लाइक घरै 1 हप्तामा एकचोटि निकालेको टाइपको त्यस्तो केही पनि थिएन कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रिडम छ भनेर थाहा हुँदाखेरि चाहिँ यो लाइक मोर लाइट हार्टेड, so like bro. अन्त तिमीलाई आजकल मान्छेहरूले बाटोमा अझै चिन्नु थालेछ थ्रु यो पडकास्ट. हाउ डु यु रियाक्ट टु दैट? Like indifferent or inside you're like yeah fuck yeah that's up. मेरो त पहिलादेखि because of vlog and everything पनि चिन्थ्यो हैन. अनि I think no, I think it's stepped up to another level. It's more of अलि different light मा हेर्ने हिसाबले मात्र हो. Different light, like people around you, family and friends, like close friends, like act weird around you. No, they just tell me like यो podcast मात्रै पढ्नु. I don't like talking about like हुन्छ नि content. मेरो अगाडि कसैले content मेरो हेर्यो भने या भन्छ when they start talking about my content, I'm like put it away जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ. भित्रबाट कुतकुती लाग्छ. मलाई त्यो मन आफ्नै भोइस आफूले नि बोलिरहेको के बोलिरहेको हुन्छ नि त. त्यसपछि you start playing that shit in front of me, I'm like that's weird. It's damn weird to see yourself on a screen. And then like when like a random person on the street, they're like, hey Sushant bro,
podcast हेर्छु है टाइप्स क्या सो व्हाट्स योर रिएक्सन जनरली No, I'm humbled. I mean, like it's like हामीले त अब यो गर्ने बेलामा त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त लाइक what are we doing यसै बसेर यहाँ गरेर छौँ impact but then like when you meet the people in real life then that's different हामीले त अब यत्रो नम्बर्सहरू आउँछ नि लाइक लेट्स 1000 भ्युज भने पनि हामीले त जम्मा 1000 जस्तो सोच्छौँ त तर 1000 भने त धेरै हो नि कति हो नि यार 1000 भने क्या 100 भने कति हो त होइन सो इट्स डिफ्रेन्ट लाइक हामीले त्यो रिलेट नै गर्न सक्दैन रियल वर्ल्डमा चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट भइरहेछ भनेर बट देन लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड योर पोइन्ट अफ भ्यू पनि लाइक दिज कन्भर्सेसन्स जुन तिमीहरूले गर्छ अब स्पेसली तिमीहरूको त अझ देयर इज नो स्ट्रक्चर छैन नि त इट्स मोर अबाउट इट ह्याज टु कम फ्रम विदिन होइन त्यो फन कन्भर्सेसन्सको कुरा अर्ग्यानिक हुनु पऱ्यो नि त अनि द्याट क्यान नट बी फोर्स्ड अब इभन मैले गर्ने त झन् मोर टेक्निकल छ त्यसमा त अब कति कुराहरू इट इज अबाउट अ सब्जेक्ट त्यसमा पनि आई गेट बेला बेलामा चाहिँ हुन्छ नि इफ आइम डुइङ 4वटा पडकास्ट दिस विक लेट्स से फर इक्जाम्पल नेक्स्ट विक मलाई गरिदिनै मन लाग्दैन क्या आई टेल देम लाइक हुन्छ नेक्स्ट विक लाइक किप इट बर्नआउट टाइप मलाई चाहिँ लाइक घरबाट नै निस्किदिनु मन लाग्दैन क्या मान्छेसँग बोलेर लाइक आई डोन्ट वान्ट टु इन्टरेक्ट विथ एनी वान जस्तो भएर तिमीले सपनामा पनि पडकास्ट गरेको त्यस्तो त देखेको सपनामा पनि हेभी माइक म्यान त्यस्तो त्यो लेभल चाहिँ हुनु हुँदैन हाउ इज योर लाइक जिम एन्ड स्टफ doing recently? अहिले not as good किनभने यो दसैँ थियो. That's a down period, right? Yeah, this is a down period. Plus, from my experience, why do you think that's the case? Because most people are बाहिर गइरहेछ नि त. Most people are like काठमाडौँ बाहिर गइरहेछ यो. I thought मेरो deduction चाहिँ के थियो भने I think people are like यो एक महिना चाहिँ म गत्ती छाड्दिन्छु ट्याक्सी काठमाडौँमै बसेर भक्कु रक्सी खाइदिन्छु. No, त्यो पनि होला, त्यो पनि to some extent होला, तर but most people त बाहिरको छ अनि बाहिर जान्छ नि त दसैँ तिहारको बेला. पिक चाहिँ न्यू इयरमा हुँदैन तर लाइक द्याट्स व्हाट पिपल से तर हुँदैन. न्यू इयर रेजोल्युसन्सहरु हुँदैन. इट्स लाइक स्टार्ट अफ समर हो कि नेपाली न्यू इयर तिर हुन्छ. नो नो त्यसो हुँदैन. स्टार्ट अफ समर तिर मात्र हुन्छ. स्टार्ट अफ समरमा इट गोज अप टिल लाइक दसैँ टाइम डिसेन्ट अनि त्यसपछि या अनि त्यसपछि डाउनफल जस्तो. द्याट्स लाइक एभ्री फकिङ फिटनेस. Yeah, I think so. किनभने मेरो त लाइक 8-9 इयर्सको हिस्ट्री छ होइन अनि द्याट्स बिन कन्सिस्टेन्ट. अनि युजली तिहार पछि चाहिँ इट्स लाइक द बिगेस्ट नम्बर राइज हुने बट देन अहिलेको इलेक्सनले गरेर चाहिँ it's somewhat मान्छे people are deciding to stay. There's this guy that he trains at your gym and he like through you he came to our gym. I forget his name dude. His Instagram Manish. His Instagram is like Nepal Mac or Nep Mac or something. Dude, that guy's like jacked, dude. He's like chiseled body guy. I was like I was like sizing him, man, this guy's got like that physique, good ass physique for like a model type physique. So yeah, it was pretty nice. 15 मिनट अझ कटाइदिनु न त 5 घण्टा पुग्छ नि त अब. 5 घण्टा पुग्नै छ. मैले खासमा के सोध्नु आज मैले टन्नै कुरा सोध्दै आएँ कि घण्टा बाउको चोरेको रक्सी खाएर सब बिर्सेँ नि. मेरो बाउले हेर्दै साले त्यसले मेरो लगेछ सरी बुझिदिन्छ तर ड्याडको खतरा चोइस रहेछ नि त. ड्याड ब्रो खासमा ड्याडको हाउडेको ड्याडले यहाँ लोकल ओल्लो दरबार खान्छ कि कुनै कसरी यो पाएछ पानी पास अहिले त ब्यान छ होइन अनि के धेरै कुराहरू ब्यान छ. बाइकहरू पनि तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन ललितपुरको बिगेस्ट बुट लेगर रक्सी डिलर या विनायक छ नि क्या. विनायक ब्रो यिनीहरूको डेली टर्नओभरै इन्सेन हुँदो रहेछ यार. किन कति के छ ब्रो अब रफ एस्टिमेसनमा 3-4 लाखै होला डेली होला त्यो होइन लोवर एन्डमा भनेको नि. अब यहाँ ललितपुरको यो झम्सीखेलको अरू सानो सानो दोकानहरूले त उनीहरूबाट किन्दो रहेछ. उनीहरू नै आई थिङ्क मेजोरिटी डिस्ट्रिब्युटर नै कसरी भनेको नि मेरो चाहिँ हाम्रो लाइक सिनोनिमस भइसक्यो नि. लाइक विनायकमा रक्सी किन्नुपर्छ सबैको मुखमा त्यही छ. म पनि लाइक एभ्रिथिङ आई बाई फ्रम देम अलि जेन्युइन हुन्छ जस्तो लाग्छ. प्राइस पनि बेटर हुन्छ अरू ठाउँभन्दा लाइक जेन्युनिटीको. होइन मैले भनेको उनीहरूको स्ट्रगलमा चाहिँ कसरी लाइक एज अ बिजनेस होइन उनीहरूले अब फ्यामिली टाइट निट बिजनेस है. इट्स लाइक अ फ्यामिली रन बिजनेस. द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ आर बोथ लाइक हस्लिङ एट द काउन्टर होइन. लाइक आई वन्डर आइ एम स्योर दे स्टार्टेड द्याम स्मल राइट वेन दे आई वुड लभ टु नो देयर हिस्ट्री लाइक एज अ booze fucking dealer, distributor, whatever you want to call it, right? Now they have made their shop into like a showroom types. Like they must have started like small ass like chang base day. Like if I had to fucking bet, right?
Like the way they climbed up the ladder, maybe made some connections and stuff. It's pretty interesting. त्यहाँ जहिले पनि ट्राफिक हेर्छु मान्छेहरूको अत्वाल बेसी क्या दिदीहरू बेसी पैसा गन्दै हो या विस्की खाने जसलाई पनि सोध्यो भने लाइक दिनु विनायक लिकर्स त अस्ति दिदीसँग चाहिँ म क्वारल पर्दिएको त्यहाँको किन my friends and I we bought like whiskey and wine and all from there and and change थिएन क्या change अब 5-10 रुपैयाँ change because we need to buy some plastic cups and I'm like I don't have 5-10 rupees change like I literally don't have I have to go to the ATM and get it and stuff I don't even have like phone pay or whatever and she's like I know भाइ त्यो 5 रुपैयाँ क्या bro 5 रुपैयाँ क्या I'm like म चाहिँ मुखमा आइदिएको दिदी तपाईँ चाहिँ लाखमा डिल गर्छौ यो 5 रुपैयाँको लागि कप्टी हुन्छ खालके मैले मुखबाट निस्कित हाल्यो हो दिदीले मलाई ब्याक भाइ त्यसरी बिजनेस कहाँ हुन्छ एक रुपैयाँको हिसाब गर्छु हामी हामी लाइक आम्बो मलाई यहाँ बिजनेस लेसन सिकाइदियो अब सबैको अगाडि म चाहिँ भनेपछि चाहिँ पाएन नि प्लास्टिक कप झरेर छ्याङ बेच्दै नै आएको रहेछ भनेपछि सो सी नोज द भ्याल्यु अफ द डलर Dude, एउटा that lady is like dangerous, man, like crazy. Some women are like that, right? I've seen like त्यो हाम्रो blind date को ladies छ नि like alpha females हरु के सिल्लु भन्ने यसले भनेको चाहिँ दार्जिलिङको एउटा रेस्टुरेन्ट छ सिल्लु तेरे नीले नीले टाइप्स हो होइन दार्जिलिङमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ क्या ब्लाइन्ड डेट भन्ने प्रिडेट्स द्याट सो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा टिबेटन लेडी छ क्या हु रन्स द होल सो त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ प्याक्ड हुन्छ लाइक फ्रम मर्निङ टिल लाइक लेट इभिनिङ वेन इट स्टेज ओपन प्याक सानो ठाउँ छ कि फेरि सो लाइक यु हेभ टु लाइक मेक स्योर लाइक एउटा टेबलमा अब टेट्रिस खेलेको जस्तो कि यति मान्छे छ अब एकजनालाई चाहिँ यता हटाउँछु अर्कोलाई यसरी हटाउँछु त्यसरी टेट्रिस खेले जस्तै खेल्नुपर्छ कि एन्ड सी अर्केस्ट्रेट्स एभ्रिथिङ त्यहाँभित्र होइन त्यहाँदेखिले अर्डर लिएर किचनमा गएर भनेर एन्ड सी इज लाइक स्टर्न एन्ड आई हेभ सिन लाइक अ कपाल अफ लाइक त्यस्तो खाले एल्फा फिमेल्सहरू के हु रन द सो हुन्छ नि एन्ड देन लाइक अब उनीहरूको अन्डर काम गर्ने केटाहरू पनि बिचरा माया लाग्दो खाले हुन्छ सिधै बाउ डाउन गर्नुपर्ने खाले हुन्छ नि लाइक त्यस्तो स्ट्रङ क्या पर्सनालिटी नै त्यो कसको अगाडि यसको अगाडि कसको कुरा यसको अगाडि कसको कुरा गरेको थियो सिलु अगाडि होइन त्योभन्दा अगाडि के कुरा गरेको थियो हामीले आम्बो तेरो ममको तेरो मम पनि त्यस्तै हुनु लिकर सपको तेरो मम लिकर सपको त्यो लेडी पनि तेरो ममले लिकर सपको लेडी पनि लाइक सेम पर्सनालिटी टाइपको लाग्यो होइन अब इमेजिन लाइक अब त्यस्तै खालको अब लिकर सप भएपछि अलिकति हुनै पर्यो नि त्यस्तै खट्टुखोर एडिकहरू त आउँछ लास्टमा होइन अलिकति हुने आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो सानो भट्टीहरू त झन् आफ्नै ग्लासहरू लिएर आउँछ नि अलिकति हालिदियो मान्छेहरूले भट्टीहरूमा के सानो भट्टीहरूमा त्यो गिलासमा ल्याउँछ नि क्या त्यो बुझिस् त्यो ग्लासको त्यो चिया खाने कपमा ग्लास अलिकति छ्याङ हालिदेऊ न भनेर यसरी आउँछ बिचरा अब दिनभरि घाँस काटेर अनि त्यसपछि हिजो वान्स वान कप के अब यस्तरी आइदिन्छ त्यो धार्केमा त्यो एस त्यो के अरे त्यो भट्टीमा है त्यस्तै खाले हाम्रो एउटा साथी छ कि एस्रे भन्ने लेट मी जस्ट से अ फ्यु थिङ्स अबाउट हिम म एक दिन भेटाउँछु तिमीलाई 100% ब्रो इज अ ड्याम फ्यासिनेटिङ गाइ है वी वेन्ट टु स्कुल टुगेदर हि वाज माई फ्रेन्ड इन हि वाज माई सिनियर इन स्कुल and he and his family runs one of the oldest poultry business in Nepal and their full name is like Ashtray Dongol. They start their home base is MIP tira cha ke Dongol poultry bhanne but their farms are in like you know Nobise right Nobise बाट अलिक उतापट्टि धार्के भन्ने सानो एउटा टाउन छ त्यहाँ छ चितवनमा छ and he is like such an artist he's a really good painter like really awesome painter right he just अब उसको लाइफमा at this moment he wants to do nothing but have a little fun and paint and look after his chicken obviously like poultry farm and he comes to Kathmandu once a month maybe and we go out and like let loose for one night we like
लाइक रेस्ट अफ द मन्थ चाहिँ सुपर डिसिप्लिन्ड होइन घर 7 बजीसम्म घर पुग्यो बिहान 5 बजी उठ्यो लाइक हाम्रो सबैको रुटिन त्यस्तो हुन्छ तर जब त्यो आउँछ एक दिन हामी लाइक हल पास पाएको टाइम चाहिँ आश्रय आयो आज होइन आज चाहिँ फोन एकअर्कालाई ओए आज चाहिँ आयो है आश्रय खालके सो एभ्री टाइम द्याट गाइ कम्स इट जस्ट ब्राइटन्स अप आवर लाइक मुड एज यु नो फ्रेन्ड्स एन्ड you love that guy, dude. He's so good. Like, I love that guy. He lives in Darke, and he's damn one of the most giving guys. कहाँ हो Darke भने कहाँ हो फेरि? नौबिसे अलिकति नौबिसे 5 मिनट उता 1-2 किलोमिटर नौबिसे काटे त्यो टाढो छैन तर towards त्यो मलेकु साइड अन्त like he is the man, bro. For me, like he's one of our closest friends. I trust him with everything. Like there's few friends you have in life now. I don't know if like I'm sure you have a few yourself. He being like an elder brother also, I trust him with everything, like personal life or just basic stuff also that Ashrey will come through. Get that I fucking know. Just like so every time we are on shrooms, he's the shaman. Like something like control गर्ने in his presence होइन त्यसले होटेलको चाबी बाइकको चाबी गाडीको चाबी सब त्यसले सेफ you know what I'm saying you need one guy in the group who is an adult you know so rest of us can at his expense and he loves doing it that's the best part he knows his role as like a couple of years senior to us like he'll have fun as much as we have but at the same time he's like responsible for us and so that we don't go off the cliff So that's why every time he's around, I feel like super safe. That okay, there's this one fucker I can like, we can all like, okay, we can go crazy. This guy will take care of us. So we call him like the president of our group types, more or less. Everybody needs an Ashley, man. Yeah, and I'm sure he watches. He's one of our biggest patrons in anything any of his friends does, right? He's like he'll be the first like on your fucking post or your story. Like dude, that guy doesn't have time. Like I think work also. He'll be liking everything. Like any stupid thing he'll be liking. Parents He's like so blind support kya. Jesuke to bori jesuke gar support se cha. Only fighters ho pani. Support for first membership. So like he's so nice. Like I will tell you, like for this last fight, Rabindra we needed to gain weight. Cause normally Rabindra fights in bantamweight, 62 kg, right? So this fight came up at 66 featherweight, and in like a month and a half, more or less, Rabindra had to gain like 4 kgs, like solid muscle weight, right? So we are putting in the strength and conditioning work, trying to gain weight. But our nutrition, we don't have honestly, but our nutrition and supplements ko lagi paisa chaina. Kina hamro jati paisa cha tyo hamro training mai like eta khana normal khana ra everyday eta udai sakincha. We don't have extra money to buy fucking BCCA or like creatine. You know what I'm saying? You know how much it costs, right? And now maybe he made some money, right? So he can afford. But at that time, before when he made a little money, we didn't have. So I was like, fuck, dude, what to do? We need to gain weight. Australia चाहिँ त्यसको पोल्ट्री फार्मबाट चाहिँ 7 क्रेट अन्डा पठाइदिएको ब्रो. एउटा क्रेटमा कतिवटा हुन्छ? 30 होइन अब 210 वटा एक महिनामा खा. सक्का या म तेरो सप्लिमेन्ट सप्लिमेन्ट स्पोन्सर होइन अन्त लाइक 210 मा 200 त्यो रविन्द्रले चाहिँ दिनमा 7 वटा अन्डा खाइन्छ होला ब्रो बिहान 3टा बेलुका 4टा गरी के भात पनि खाँदैन अन्डा मात्रै अन्त योग स्योग सबै होइन एन्ड टक्क यु बिकम ज्याक्ड अल्सो सो आई वाज लाइक सुपर thankful for people like that who just support, you know. I'm sure you have like a bunch of people who support your podcast and every venture that you do, but they don't want to come in the foreground, but they're backing you up from the sides, you know. And just looking at them, you're like, okay, at least there's one person who's like, it means a lot, man. Like it means a lot, just to like, just
sometimes you need somebody to give you a pat on your back. Just to push you. I mean, just no matter how cool you wanna act, no matter how macho you wanna act, at the end of the day, when you're like just yourself, and there's a friend or a brother or their own family member, like your dad, mom, or someone just goes on your back and like pats you, like, hey dude, fucking you do what you gotta do. We are right here to back you up. We trust you. You do your best, you always do your best. And that itself is a lot, just laksa. And sometimes that was my only problem at home. Sometimes, I'll be honest, like with my parents also. Sometimes I feel they didn't trust me and my vision about things. And I'm sure everybody got parents and they go through the same shit. And then I realized like the only way they're gonna trust you is through your work, like not through your words. Results. Through actions and results. And everybody goes through the same thing. And in my head, like my dad is like my enemy types. Paila, like couple of years back. Not that Paila also. 1-2 years ago. 1-2 years. I'm like, oh, fucking like, okay, you think I can do it? Just wait and see. You know what I'm saying? It's nothing venomous towards him. It's just like, us as dudes, we need a little chip on our shoulder, wherever that comes from, okay? Whether it comes from our own disbelief or mistrust from your family or some imaginary opponent or rival you make, like you need like an imaginary fighter or rival you do need, bro, cause somebody like competition, okay, that wakes you up in the morning and you'll be like, okay, I gotta be better than that dude. I gotta be better than that dude. You know what I'm saying? X, Y, Z. They might not even exist, or they might not even know your existence. But in your mind, that's the standard. That's the competition. In my head, my dad was that for a quite bit. Because he was like a cynical fuck sometimes. Like, fucking, like, always talking negative shit and all. Like, I'm trying to generate some positivity in this bitch. Like, when my dad's like, fuck you. Like, you're gonna lose. I'm like, thank you. But fuck you too. Types. On that note. But yeah. But I think that is super necessary pani. Hey? Like hamro generation सम्म चाहिँ त्यो थियो. Now it's more like being politically correct and don't hurt feelings kind of के. अनि त्यसरी त अनि कहाँ हुन्छ त्यसरी like झन् soft हुँदै गयो. हामी like bully गर्नु हुँदैन. That's a different scale, right? तर अब आफ्नो दिमागमा भएको ट्रुथ पनि बोल्नु हुँदैन, ओपिनियन पनि बोल्नु हुँदैन, सबैलाई सफ्ट गरेर फिल्टर गरेर क्लिन भएर बोल्नुपर्छ. And what kind of people are we growing like that? You know, in our society, there needs to be like people who have hardened mind pani. जहिले पनि emotions ले मात्र play गरेर त हुँदैन नि त. And I feel grateful that we were part of that generation जहाँ चाहिँ अलिअलि पिटाइ पनि खायो अनि त्यसपछि त्यो कन्जर्भेटिभ फ्यामिली जुन हाम्रो थियो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एज वेल. एन्ड लाइक आई मिन फ्युचर जेनेरेसनमा कतिवटा फ्यामिलीज चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होला हामी पछिको जेनेरेसनमा. बट एउटा मिक्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. एउटा इदर टु सफ्ट अर टु हार्ड हुन्छ नि. इदर वेज इज ब्याड. समवेयर इन द मिडल दुवै चाहिन्छ क्या. Bro, what was that saying last time? आजकलको स्कुलहरूमा हान्नु पाउँदैन कहाँ पाउँछ त जेल लान्छ. तर हान्छ होला, हान्दैन होला, डराउँछ. केस गर्नु पायो नि त. पहिला त केस गर्ने भने त कहाँ हुन्छ. तिमीले पिटाइ खाएपछि पिटाइ खायो. पेरेन्ट्स अब गएर स्कुलमा एकछिन बोल्दै मात्र हो. त केस नै गर्नु पाउँछ क्या अरे. क्यापिटल पनिसमेन्ट त गाह्रो छ. क्यापिटल पनिसमेन्ट हाल्दा मार्ने पो. क्यापिटल पनिसमेन्ट मार्शल पनिसमेन्ट होइन के हो आएर समथिङ लाइक द्याट. यो स्कुलमा पनिस गर्ने पिट्ने. पहिला त ह्युमिलेट गर्थ्यो नि. अझ कट्टुमा घुमाइदिन्छ नि. हो हनुमान कट्टु ब्रो. फेमस गौतम स्कुलको रातो कट्टु. ब्रो म जिस्केको होइन कि जुन स्कुलमा सुशान्त ब्रो र म पढेँ नि मेरो बोजूको स्कुलमा टर्चर के थियो भन्नु न. फेमस हनुमान कट्टु. आम्मा कसम मेरो बोजूहरूले के गरेको है अहिले सोच्दाखेरि. बोजू के गरेको यार तिमीले यार त्यस्तो नगर्नु पर्ने यार. होमवर्क गरेन के तैँले बदमास गरिस् भने रातो कट्टु लगाएर घुमाइदिन्थ्यो ब्रो. होल क्लास होल कलेज के नाम चाहिँ के भन्नु हनुमान कट्टु. त्यसले हनुमान कट्टु ट्रिटमेन्ट पाइस् भने क्लासमा फेरि काम केही छैन. लग्ने क्लासमा उभाइदिने अनि सबजनाले सेम पप्पी पुरा ह्युमिलेट गर्छ. अनि फेरि अरू क्लासमा त्यहाँ पनि त्यो त डेन्जर. अब अहिलेको हिसाबमा गऱ्यो भने त स्कुल नै बन्द हुन्छ होला. सक्यो
होइन Cancelled. क्यान्सल Cancelled. अन्त अति इन्सेन होइन त्यो त एक्सट्रिम हो यार त्यति पनि गर्नु हुँदैन त्यो त ट्रमाटाइज हुन्छ झन् पहिला त्यो गौतम स्कुल त्यो पछाडिपट्टि त्यो गुहे घारीमा थियो नि क्या स्कुल थाहा छ पुरानो बिल्डिङ भने होइन श्रीपुरको होइन क्या श्रीपुरको अझै पछाडि एउटा अर्कै एउटा फ्याक्ट्री हो बुझ्यौ एकछिन फर कपाल अफ इयर्स एउटा क्लास 4 मा हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली म 2-1-2 मा थियो होला ब्रो त्यति बेला आई रिमेम्बर हनुमान कट्टु वाज एट स्पिक एभ्री एसेम्बली सम गाइज इन 4 guys in हनुमान कट्टु वकिङ अराउन्ड I'm like, what the fuck is happening out here? Like, naked man. अति थियो ब्रो त्यो टाइममा त एपिक नै थियो यार तर होइन यार पिट्नमा त एकदमै फेमस नै थियो नि त गौतम स्कुल त वाइल्ड पिट दिने कि त्यसलाई पनि अब नाम लिन्छु ल म जगत सर भन्ने थियो नि थाहा छैन मलाई मन नै पर्दैन म्याथ्स पढाउनु जगत सर होइन जगत सर जनी भने त इङ्ग्लिस पढाउने हो त्यो त पागलै थियो मलाई त जगत भन्ने थियो कि जगत नेपाली पढाउने ठुल्ठुलो थियो नि हेर्दा गैँडा गैँडा टाइप गैँडै भन्थ्यो सबै गैँडाले भन्थ्यो नि त्यो सरले चाहिँ मलाई मन नै पराउँथेन मेरो बोजूसँग के इस्यु थियो होला कि मेरो बोजू प्रिन्सिपल होइन अहिले सोच्दाखेरि फक्कर युज टु लाइक बिट मी मेरो बोजूको रिस पो झाडेको रहेछ मलाई अहिले सोच्दाखेरि युज टु लाइक लिटरली कम होइन मेरो यो छडी छ नि म क्लास 1 मा छु ब्रो कसले नदेखेको बेलामा हिर्काइदिने कि चाहिँ प्याट टाउकोमा यो तान्दिने हुन्छ नि कुनै अब त्यो साइकोलोजिकल टर्चर दिने क्या अब म चाहिँ जगत सर भनेपछि हेभी डराइदिने अब जगत सर अहिले भेट्यो भने त गुस्सी लिखाइन्छ त्यो गैँडालाई म कसम भनेको कि तर साइकोलोजिकल टर्चर जुन चाहिँ अब मेरो बोजूसँग डिसएग्रिमेन्टहरू भयो होला होइन अहिले सोच्दा मलाई आउँछ क्या दिमागमा Like, motherfucker, let me just see you catch you around the corner. त्यो जनी सर भने त पागल थियो ठिक थियो त्यो त यार के भन्थ्यो तिमी त मेरो दाइको क्लासमेट असवन्तको he had like messaged me saying hey Sushant is my classmate so now I know like roughly what batch you were in so he was yeah I remember him dude he was a naughty dude too. There was this guy हिजो भर्खर रामदाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो क्या किचनमा I don't know if you know बोर्डिङको फेमस कुक है he passed away yesterday dude so that was a sad fucking time बिरगन्जमा hopefully I get to go back soon bro अहिले त हेटौडा पनि अर्कै भएछ ब्रो म त नगएको नै it's been 8 years होला यार त्यो साइडमै तिमी चिन्दैनौ हेटौडा अहिले गयो भने ब्रो अर्कै सिटी खालको भएको छ that area also man crazy Okay, अब एन्ड गर्दिम यार 5 घण्टा त क्रस भइसक्यो हामी हैन सक्यो हैन ल यार गाइस bro fuck is this like the record is this the longest podcast in Nepalese fucking podcast history or what I think so. Where you at Sanjay Gupta where you at fucking Season Bania let's fucking beat this shit man jokes aside bro respect to these two like they're like awesome in their own fucking way and they help they're really good ambassadors honestly like the triple S Season Susan Omjay Jagdish type Season Susan and Sanjay एकै सासमा भन्दिम एकै सास ब्रो Season Susan र सञ्जयको फाइट पर्यो भने चाहिँ को जित्छ होला त्यो हिसाबमा Triple threat match. Let's imagine he's not here for a bit. Bro, he works out. Bro, this guy is gonna choke those guys like एउटा हात हेर्दा यसरी हुन्छ नि त्यो यसरी ऐना हेर्दिँदै जिस्केको होइन ब्रो यसरी होइन यतापट्टि सिसन हो यतापट्टि सञ्जय यसरी ठोकाइदिँदै क्या यसरी फिजिक वर्कसप चोट भन्दै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ because like every time there's like couple of dudes I'm always thinking like okay dude can this guy beat up that dude I can't help it that's like how my brain works so talking about all the top 3 indie individual podcasters हैन अब सुशान्त सिसन र सञ्जय ओमजय जगदीश I would love to see a fight dude like honestly man like fucking like MMA full on bro कसम भनेको हैन स्पोन्सरहरु पनि भक्कु पाउँछ होला ब्रो केजमा हैन फकिङ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै ओके आफ्नै थिममा ओके
ओके तर होइन ब्रो तिमीले एक राउन्डमा सिसन ब्रोले बक्सिङ गर्दै गरेको देखेँ तर तिमीले एक जुडो थ्रो हान्यो भने त्यो सास निस्किहाल्छ एक क्लिन्स हानिकन ज्याकेट पक्रेर एक थ्रो हानेर त्यो अलिकति उसलाई गाह्रो सञ्जय ब्रोलाई पम्पमा बिहान बिहानै भेट्छु वर्कआउट गरिरहेको हुन्छ हिज लाइक वर्किङ अन हिज बाइसेप्स एन्ड अल बट डुड I don't know, dude. Like, whatever. Like, if I had to put my money on, not just because I'm here, like, I think I'd put my money on DK. Jokes aside, bro. Jokes aside. Thank you so much for having us, man, and letting us just be ourselves last month. That's a lot. That means a lot for us. Like, just for you to give us this platform to be ourselves and. That's it. Not every. I would say like not everybody would be comfortable having like random fuckers like us. Especially not us. Yeah, especially like us. We do like you know what I'm saying like. Quantum mechanics. Like, yeah, quantum mechanics. को त्यो पडकास्ट हेरेर बल्ल सब्सक्राइब गरेर मान्छेहरू ठिक भइरहेको हेरेर खिसी गर्छ ओ ब्रो रोलर कोस्टर राइड भयो अन्त along those lines yeah like again thank you so much bro we're always a big fan of your team and your work right please carry on best wishes not that you need a lot from us but we're always bonded in some way or the other like brothers mutual respect at the end bro it's mutual respect mutual like respectable and that's most important going forward each and like you always supported us in every way you can and likewise in anything bro like so thank you a lot thank you so much and you're the fucking man dude you're the fucking man dude triple threat match triple threat match in the mix in the making look yeah सिसन ब्रो र सुशान्त ब्रोको गर्लफ्रेन्डहरूलाई पनि फाइट गराइदिनु भयो ट्याग टिम म्याच मिक्स ट्याग टिम म्याचमा कसको अब हुन्छ नि को चाहिँ खास मिस नेपाल टाइप दामी हुन्थ्यो होला ब्रो है त्यो पनि